Be afai ai se tina se a se si mea o te mana o iai. Be afai ai se tina se a se mea na te le I au mai ua o manuia o na o oe o oe o lo ufa a moe moe. Be afai o iai lo tina a muria oe. Tanga taua tina e maiolo tatou ainga lo loto telefina wile bao malesami ia so uma lo alofa maia imacho na sua malie ai lo la polonga lo na una ta o ola ilesa olotonga. Be afai ai se tina se a se si mea o te mana o iai. Be afai ai se tina se a se mea na te le I au mai ua o manuia o na o o oe o lo ufa a moe moe. Be afai o iai lo tina a muria oe. Soleanga o te mai tawina pea lo talo to atasi ma o loi mata misi taimi ua o faa vai wala ngona lo ubala ai e te fusia ma e faa malo simai. Be afai ai se tina se a se si mea o te mana o iai. Be afai ai se tina se a se mea na te le I au mai ua o manuia o na o oe o oe o lo ufa a moe moe. Be afai o iai lo tina a muria oe. Be afai ai se tina se a se si mea o te mana o iai. Be afai ai se tina se a se mea na te le I au mai ua o manuia o na o oe o oe o lo ufa a moe moe. Be afai o iai lo tina a muria oe. Be afai o iai lo tina a muria oe. Fa mama Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tangata mi o tonu e pe o le pama. E tupu tele pe o le arasi le panona. O e watutoina i le fale o le li i. E tupu o la ola i lanto i lo toa. O le tātu o tua. Bi ia lava oilo mātu o tua le nei tai au sing singi. Mua lava i mea uma o na mātu pese o vi inga. Alanga ina fo ilo manu malo o lo lilei malo walofa o mātou maua i le nei tai au. O leo o mātou fale fo i male loto fia yo loto a. Pese o vi inga ma wha manuina ma wha ne e ante oil o mātou o tua o mātou wifo yo luma mātou wha pe atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O le atua ma mana e fo uma i ante oe o mea na e whaiang. Siri ese oe male matautia e le ai lava ma se tusa ma oe. O le atua lava oe so i fua ma le vavau e o le vavau. O le atua oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe pulpuru le mātango fie. Ta maa whaftai tere lava, lau mea lofa lo fau o mātu maua le nei tai hao, whaftai lo lofa. Ia ua tuta fo i manu, whai ngā malolonga sa tō whawhai u tangata we whapopo nea so fau do lātu so i fua. Ma le mātou wala wa mātou o riel ni a stofi wa lua se furu ma le toru ia yaso ki topa o le whalaunga le native sanga o mea uma wa whaia mo i mātou lo mātou tua lau pole lea. Ia o le mātou malanga o le nei aso fau wa mātou tu inatu o ao ta māwha o mone tau te mai i le whalaunga o whai nei. Ia au li tia whaiwa le whengai ma le tino le nei aso fau wa e mai o lo o whengai fo i ngai whanau ma malolonga, ia whengai whaia onga ma lātu soro te e ni aso. Maru tia i lātu uma ni paolo lo walofa ni aso lo mātu atua. Mātu manatua pēr sa mola tenu e pere le loto lo mātu te talo, ia iaile manuia o oe lo mātu atua, iona te tai mana i o mātu tangata uma le ngate i sa moa. Whapena le lala ma le pāpā awa i so se tafa o le nei ki lope. Maria fo le nea tunu ni sila lo mātu nofo ma wai, whapena tunu umalawa, o le nei lalo langi niso aingo la tino ala fai mai fa no noanga le nei tai ao malanga le fa tua o il maliu poleoti o motu si ai maftanga ma fana mana ia inga wo mai masani ma tu talo lo file mo mo nga fa mai se fa ma fana na ai la to te to roina le tapo inga na yo matu matua tu asin sino na tino i manu mo to malaura ne yaso le ma fana lo wolofa ma wai pelo la tu se fu laure le tino sili lava le nga o me umalava ala mfana matu whaia ni so fau e mailo matu tua whaia lava
ina ia fo ia tu vi inga ia te oe tama fa manuia mai e le tautua Radio Samoa na nei aso atoa o mātou wole mātou wala au nei mea malawa ala e le sua fa manu malo Yesu Keriso lo mātou ali mara mātou fa aola. Amen.
O le tupumoni, o le viinga le tua, langina la whaipese le kanesia, whapapatonga, Kirishano I Samoa le whianga tanunga manono, le tautua mo le Samoa Sfalima, Eva tolu a mawata, le tulai o no. In this update, Fire and Emergency are appealing to the public to comply with a total fire ban over the long weekend. Canterbury's under a state of emergency with Met Service forecasting gusts of up to 150 kilometres an hour in exposed places. Red wind warnings are also in place in Wellington and parts of Wairarapa and Marlborough. Fire and Emergency has banned all open-air fires and fireworks in Hawke's Bay, Wellington, Marlborough and Canterbury until 8 a.m. Monday. Canterbury Region Manager Brad Mosby says this applies to every landowner, agricultural contractor, forestry manager and lifestyle block owner. If anyone does not comply with our prohibition notice, then we do have the powers under our Act to prosecute, and we will be working closely with our police colleagues to support us in this regard. And firefighters are still working to bring the 3 active fires in Hawke's Bay's Porangaho area under control. Efforts are also continuing in Kaikoura to strengthen containment lines as the winds pick up. Victoria University Plant and Soil Ecology lecturer Nicola Day says the wind has been drying out vegetation. Any small ignition source is going to just spread really rapidly. You just need kind of one spark and it'll go. And multiple people were taken to hospital last night after an electric bus and a car collided in Auckland's Parnell. Police, St John and Fire and Emergency New Zealand were called to Tamaki Drive just before 9:30, where the bus was on fire. And today's weather is expected to affect today's mass strike. Tens of thousands of people are expected to walk off the job today, though a number of rallies, including one at Parliament, is off the cards due to the severe weather warnings. A startling rise in Kiwi job seekers falling victim to employment scams. Westpac's financial crime data shows a 50% rise in online job scams in the 6 months to August. It estimates more than 100 customers were tricked into parting with funds between January and August, losing $1,700 each on average. That's news. I'm Adam Cooper. In sport, and to the second Constellation Cup netball test in Sydney on Gold Sport. Game over, and it's again Australia with a convincing win. New Zealand are 2-0 down in the 4-match series after Australia's 68-51 victory, matching the first test margin. The Silver Ferns trailed by 2 goals at half-time after taking the second quarter 15-11, but the Diamonds' 21-9 dominance of the third stanza proved key. The third test is in Hamilton on Sunday. Australia have beaten England by 6 wickets, chasing 245 with 9.3 overs to spare at the Women's Cricket World Cup in Indoor. The defending champions return to the top of the table with 1 round-robin game to play. That's news and sport. I'm Adam Cooper. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Alola para se whamaria le tunu ure nei fo I taia whau o te whantala po mau wha wheloa I le abatele male mi ngā o te tauwai I lau wha whonga sa pora nei taia whau whatala wha swa whamarapana olo tātu whaola Yesu Kiriso wa tātu maua I le ola le nei fo I taia o le ua mbori melo tōsi whamarapana tu malosi ia ma tātu o riele nei aso o le aso o whaiele tua tātu te ori ori ma tātu fia iai tātu patpatia ia le anga le lei o le tātu tupsi le sili le langi tātu mau fo le nei sila whainga ona o lona lofa ia pe on tātu mau le nei taia fau alofa mai le tua tautai tātu fo longa le nei fo iaso ia ma tātu fo lau le lao lona lofa o tātu iai le nei fo ia stofi o lua se fulu ma le tori ia iaso ke topo tātu fo longa lua fe lua se fulu ma le lima o se mai lofa fo le pora kalai me halua le taia au Rega Samoa Sfalima e batoto amon e whenga ngal mana tāsha ba duaf sa mai insinio tātu Facebook ma le YouTube o Rega Samoa Sarah Tasi Patea ma le whenga pesta au chelo sio to o le tamai meni tau ina o se e pa ele tula iba e le tā nei ma no si fo mania ngal mana nei taia fo Lagi mama foi le sunga le o te vai fa tai le tu o le foi le nes fo fa talo fatu Samoa le tu no pele Malo, so al whakafikire mai aso ri kwa koe eri. Io e te vai. Ia so le, vave foi o ke topa la ko. E a le lei le tunu lau mai mo pa lau whafo mai o le wani mo te ali tulai. Ono, ole lui tau mole aso.
lu I tau, mō le aso. O se faa o ao I tangata uma, an example for all. Tito, lona mata upu e lua, a o lona foi upu mua mua. A o oe, ia e tautala atu I mea e tusa, ma le awa onga e ola ai. O se faa o ao I tangata uma, an example for all. O Tito, o se whaife au talavou, o loo ngā lue ile e kālesia I Gereta. O se atali I whaalea nganga I a Paulo. Ua maua e Paulo tala, na momoli atu I le whare pui pui Roma. Ua tau whaavai vai Tito, e tala I atu le tala le lei I a Yesu. O le mafua anga lena, na tusia ai e Paulo lana tusi I a Tito. O se tusi e faa loto tele, o se tusi e faa maalosi au, o se tusi faa mafana fana. Ina ia toa le loto Tito, e faa wau mafinau, I le fola ina o le tala le lei I a Yesu Keriso. Fai mai Paulo ia Tito I lana tusi. Tito, aua e te fefe te tautala atu I toia I ina. Aua e te fefe te tautala atu I olo mātutua. Aua e te fefe te tautala atu I tamaloloa mawhawhine. O tamā I ta I talavou, ma taule lea. Fai mai Paulo ia Tito. Toa lo loto. Aua e te fefe. Ia e o atu I tangata. Ia fai I lato. Ma faa o mea le lei umalava. Samoai. Wa mana o mia e lau fai ngā malo. Ni tangata e ngā lulue I mata ngā luenga o le malo. Lato te fai le faivalea. O le faa o I mea le lei. Ua mana o mia e kālesia. O nuu o a fio anga maainga. Ni matai, ni fai feau, ni fai pule, ni tā itai, ni ta mā manitina, e fai mawhaa o ao, o ngā luenga le lei umalava. Samoa, ua mana o mia e Samoa, ni tangata e fai mawhaa o ao, o le loto alofa. Fai mawhaa o ao, o le loto maua lalo. Fai mawhaa o ao, o le loto wha mangalo. Fai mawhaa o ao, o le loto mama. Aea, ile nei fo iaso. Se fai ia oe, mawhaa o ao, o mea le lei umalava. E vi ia ai, le suafa o Yesu. Tātou te talo. Le atua pa ia e. Aoa o maia I mātou uma. Ia fai I mātou mawhaa o ao o mea le lei umalava. Mō nisi tangata. Tātou ia malawa fio I le ne yaso, I fe au mga luenga, e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whao. Ua mātou te tālo atua I nei. Amene. Te baile mafutanga o e pele le loto le nei ua vala vala mama natu I whai ngata
Malosi pe ai no se fulfa minuto mo ai le tu lai ono e le nei stofi fa malosi mai. Fa malosi mai au nge e fa vai e loko ke le mai o lo so fu le tua mo ka ko nge so fo. Mai minuto ona fa pa o fo le tata musika le tai fa fi o le nei tai fo fa malosi au fo le tino le lo si tu te bangar wenga o le le fo stofi o tata. Ia to kwata ile fitu ile tai nei mana e pe fa avano mai so taimi. Mo le taro poklame a reto o le ola whare napatato ma lua tae hawha le nganga mo nea stofi te pere mai le sunga pasta la whaere kopa. Today in history, taro wawai pare mena tupula se rosi futolo ke topa i le tele to sago wawai o le taina le fitu i le tae o nei maur wha pongo te le fōring al Britania pa taro fitu. Taro poklame amatara na o le nei fo ia se fau, tato le pote amata manunga la wala le tae au. Fatalo fatu avita vale nei fo itae au fo. Lunga o tātou wala tele lo mai tau watu ia o lea so lunga le mai lunga o se tātou a wala. Ui lava ina mai tau watu fo i o lo o whaisi angi o savili nei taimi o tae au. A o lea fatua a mata tātou whainga malanga o tae au ia o nai so lunga le lei. Lunga o lea la tele ele o iei fo i se whala vila tau ta vale tau o lea ta vale. Tau ina ia manu ia tele le amatanga o le nei fo ia so fo ia ma whainga malanga i lunga o le a wala. Tau si sia pea lau saunga le mo mai se foi afta vale so 5 minute o te aile tu lai ono tasi limo i votu amo Mai ngā mata talo taura nei fo i taia fau tamaki makaura o au ki lani no whaka whasalaunga ale Radio Samoa se whawhitolo i aile lua le ere nei vanga o le taia au winga o le tau le so le whasoro na awa oa pa au timu whasoro ma mawhati munga ni so taima le whiawhia na nei le telo vaenga au ki lani le savile whasoro na ngi malosi mai mātu si sifo i ni so taimi o le awa uli ma le whiawhia na nei lua se fulu ma le totu o le maurunga o le mawhana whana o le ea mo au kilani i le nefo iasos whalima ilona mawalalo a tātu au lia tae au le lofo le tua le whasoro na awa oalang le lei. Pa o timu i niso vaenga au kilani lua se fulu marunga na mawhana whana le ea mo au kilani i le aso a tae au le vaenga i on tuatu le whasoro na awa oalang le lei. Pa o timu i niso vaenga au kilani le asto nai whasoro foi na awa oalang le lei le aso sa. Pa o timu le aso ngafua tole pea le aso maro o loa e ngāri o le lei pa te iari ai pa ia ianga te kawhiwhi le ki mo timu e ia pule mai oi so lua le vaso fou ale alangi le lei fa sona na wa so lulu na va so lo mana ia to fa ma mo ma tu na mai la va tau i le nei foi tai fou ia a o fa so lo foi tana pukala be i le nei tai o la am fa tana va vai tu langa i le tau telo si vai ngoro si la fa pena fa le tau sa mo ma si vai ngoro ke Lopez por fitu wa tai le tu la ono RSA fa fa mai sa mo o le pese talina fa mi fanga ro sa mo nei foi tai fou le atu no nga juja mangarwe o le tai fa malo si mai o le fa ka fikir ba so lo ka ko ia o ka e malo la vol tawa tai malo lo su o ia fa nei aso presere mo o e fa afofonga Samoa o andeo imoa toa ua lepa e ua o tia i sema o sia me
aula a ufa amo imo e to fa tu e ole a oti o e to fa o e la dia ole ama vai leta ua so lili ulo ma pau pau sa ili se ta si e ta wana pau ole a se ulo uba ai anga ile au ainga ile tai mande uru moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tu malo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga oe sopa, oe la dia, ole ama vai leta ua, so elili ulo ma pau pau, sa ili se ta si e tau wana pau, ole a se olo ua ai anga ile au. Satu ulo tola ukilukinga ole a ane aita uepe o se ainga a ole nei ua esi sole na iau whainga le pinga ngā loe ole atua le oe o se tokinga se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le poronga ole loto ala i le tinga io o i le vare a pulo le sua mai whai so whaiva ai ale ai e ua laula ole mativa o te mana tua ina te whaato ano no ka o anua e tausu e oni whai mani popo e tau mawhai ai o se sua vai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i tia ai se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le polonga ole loto ala i le tinga e o i le vave a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai e ua laula ole mativa
ke ka tai o na lo se folo mo tolu le wacha na le tu la ono le tu mo le sa mo falima e ba tolu a mo ala no fo e ngal man se fa ta lo fa ta po kala me pa ka homa le maro le tai au e o fa fela mai fo in fa ta mai lo ta Facebook ma YouTube ro sa mo a ma lo la fa tai fa fela mai nei tai au o lo tu fa ta fa mai fa malo si au mai nei tai au yo mai fo fa si nga malo si ya wal tau tu no le tu nei fo tai au fo ya le le a fo e nei vai nga ta wi fi fa mana tu po kala nei tai au ngal man mo mo Olo ye vai nga nu si lo tu mo o nei lap ta inga o si lap ta inga wa pasia tu male lanu moli wo le lanu mu ya te manjo fo no kala coach nei ta on mala na male le tino a o lo le lanu moli ma lanu mu wo fai le si serious ke do le tu lang o le o ye le nga to matangi malo los ya fa pena fo ti mu nga ni se vai nga nu si la sa le lo sa no nga vai o vai o la to la ya o le o le vai nga fo le o le lanu mu ya lap ta inga mo la to o I le vai nga le Canterbury, whapena fo inisio vaenga o Melbourne, the Lower North Island, o lo o maitawatu, ona o Matangi malo losi lea o lo o lapta ia ila, so ile fofo ile peamale, se lau 5 kilomita ile tu la le ma losi o le Matangi o lea ua iai nei, whapena fo ila inisio vaenga o le South Island, o lo o whapena ona lapta ia fo ila tau, ile tu langa tau ile le mamafa o timunga. Nisio vaenga lo mai tawa tu foi ia o lava la ina tau fia lava foi ia tulanga foi o tatou fireworks ia sa fanga solo ia maso senga luenga lava foi so se vaenga e ono afaina ai ia nisio vaenga nei I ni tu tawafi o nisio vaenga o le foi lo mai tawa tu e ila ma vaenga o awala o tapunia foi le taimile nei pe ila o nisio vaenga ina le public transport Christchurch whapena fo I Wellington ia e lava fo isi vaenga o New Zealand o le a whaalawi loa atili mai lava o I le vaenga le kai Korua and Hawke's Bay lo mai tau ato lo tele ni vaenga fo ia afianga tau wafi o lo iai ia whapena fo I Melbourne, Canterbury, South Canterbury, Wellington and Hawke's Bay o nisi na vaenga o le o lo ua ave lava iai le whaama mafa ia le ofisa vai tau le nei vai taimi o nei le ngata I le malo si o matangi o timunga a o afi fo I mawhai o na afi ai o wau koe ngā mea so sinkama ia fi lava ia a le lea le matangi ia ona te lele o ni a whainga tula I mai ai So a matal por kala mele fa manatu le tino wa tilo to tele tanto lo fa fo mai si ma masela vo Wellington de o lo te ba to Wellington wo Rapa and Carterton sfullo tula mai le fitu le ba veo po le ana nafi e o le fitu I le po ana nei o le so sfutolu nei o ke topa o lo tu mau ona ia lapta inga I red warning mo tanto Wellington to tele pa ngal tar kala mele tele fa file mai le tar kala mele ta Wellington o le fa mana tu tar kala me mo sa ngole mo tanto ia fa pena fo ia Marlborough Cape Campbell fa solo toi kai Coral Coast ia ba nga mana le fa mana tar kala me tai au tata no ba ngale ngal mana o te loyo no afia I le solo te wa nei leo lo solo te leo le ngata fa ia onga ia o fo mai fo mal tele lo fenga wenga al si fo malo loina o te lo le afia a mesa lava Wellington le sini na afia o le vaenga lava le sa fa autu fo ile nga ile motor parliament I Wellington o le wa cancel po wa ia fili tulang fo ile wa le fata wina le nga ia to la to solo le na te lo ni so vaenga le South Island na vai a mesi tono Wellington ia wa le fata wina la to solo te ian fa pe o la sa va se ia vanga na lava la lunga I au kilani nei ia o lo au mai fo ila ia le lapta inga malimtanga luenga o leo e mai se foi ia o ila to o e fa nga ina public service transport ina ia o tangia o le sola e amata lai po se taimi o le o le amata mai ai ila vaenga le mai se lava I au kilani au tu ia o lo mai ta watu e amata mai le savalinga se taimi o le o uli mai ile Outdoor Square ia ona fa pena fo ile ona nga ia to Queen Street ia anga ia twai to Komita Tanga Square o ina vaenga na o le fa pena fo I ona fa tau ina le savali nei ile nei aso so o le la o lapta ia lava fo au kilani la tau ina ia tau tu na ia la tau fainga luenga ni se fa nga ina ia transport ia va ai fo le taimi o le o sui ia fainga malanga pasi ia mavaenga ese ina ia awane ia ni fa le tonu mo tatou a o le lava o lo o tamu fai ia e fai lo mai ia tulanga
ole ai pe e foi nisi vai ole a cancel mo tātou au kilani foi lato o afianga mana le afianga i tātou le ngate au kilani au tele vai ngo New Zealand mo le tulanga i solo te le nefo yaso o te lo mo tātou sa fuaina appointments for the mai i le ne yaso to siaki le lei o le na mai fo tuanga foi siaki le lei po fatou wina po to tu systemi ono tulanga i solo te nefo yaso nai fa nau le onga te le la faino nai fa nau o te pena mo suenga fai o te sanga ono tulanga i solo te fa ya onga ya o vai nga foi tau na fitu na i matua ma se lava na i matua foi le fenga ruenga o mo i taima le aso ya ai sa fa mo mo ave to michi la onga no le fenga ruenga ya o te lo o le la sui foi le routine o le stofi ya no tulanga na ia o fa mna tu la tara bokala me nei vaenga ia ya no foto le ia o le si vaenga fia fa mna tu bokala me nei tai o le pepesio le misela le ia nei mo toa ia au kilani fa pena fo isi vaenga New Zealand o te lo te le ala ta inga help New Zealand ne lo mai e le tulanga le lau titi lo atu fa mo monga fo le ngaman mana pe ia falling mai lau titi lo atu tato Pacifica fa si maula no tele fo numero fitus fulona te mal fa pasene 2-year-olds nga fa lato tui puia ya te se manua fe lo si mal fa o fa mo monga ia na mai mo le tana pokala me nei tai ao o le tulanga ia o Maori babies onus full tolu te si mal tolu pasene au tato Pacifica fitus full te si mal fa pasene so o le a be special fa mal termine o te lo ta si lo vai ngalo fa mana tu mai le se fu mano loina o tulanga ia tui puia a mai se lava nei fa na e te tau lava na lua tui puia e te tau ona mauti no le lei o mai ona faia wa le mai tau atu nei fa pe foi tatou e na o pepe la iti foi na nei fa na witi e mafai ona maua ia fianga ele ai ile mai tau lava ia pe amale iva se fulu pasene o ila tau tangata matutua e mafai lava ona maua le tangata matua le wo le luas fulu on tau sanga e mafai lava ona maua ile ma ile nei o le misela pe afa pe ele faia ia ona tui pui a o le tulanga foi lele i tulanga e mafai ai ona o le fa mai e pipisi e mafai la ona pipisi mai le tulanga le o le tale ia o le mafatua e o lava foi pe afa pe tala no tatou mal tangata o la o ia symptoms ai na tele o loa ia ele o sila fia foi ele to tele so o lo fa manatu mai lava la e tatau lava ia ona nga ia fai e siaki ai afa pela wa e mautino wa tau yaini a unga foi ia te o e lo wa sili aku mai o wa unga masani ai o lona winga ele tatau la pe te mana o lava e te alu lau GB e ke ngofo le fale ia treats lava pe o le treating o le COVID le taimi le sai ai isolate tatou no le fale fa ngale telefoni vili le health line ia pe vili fo ilo fo ma ia pe ona ai ona mole ele se ko alu fa ngaluenga le fo se to alu le o ngape afa pe o le o masalomia o mo in tulanga fa pe ma o le misela fo ia ma wai lava soifua pe lava la ona ia fo inicio fa maunga ile lua fe suma leiva I nei New Zealand lava ia tolu sulima pasena ila tau na ia ile fale mai so pe amale fitu se lau fitu suma le lima ia cases sa ia ile na fo iva taimi e lua la na ia lo pepe na mali liwai I Samoa ile lua fe suma leiva lava ia lima fe fitu se lau ma le fitu cases umang ia valu suma tolu ia maliu sa nisi na mali liwai ile na fo I fa mai so olona winga ele te tau ona tu mama fo ile pe vai mama ia tatou o tamai te lava ile lalo le lima tau sanga ma ila tau o e wa mate tu soifua la kola ia o lo faisi e high risk fo ile le afianga ile fa ma ile nei mole Silvia la tino o le Michelle le titolo atu e ono pepesi fo ile ma wai sil tu langa o le tale male mafatua ya o tulanga ye le famana tu pe ma tu atu o tafo la tino langa le mawa ko kikiale misila soma cases ton misela ya wa fia fo matatu ya kilani no to por ver sabos for ma tola moto no se fulvaro me tolo tortana le tu la fitu malo fa tele tu no fa tas man tar program le fo ta fo fa wo fa fia ka radio Samoa silia o tai malo la se fo ki good morning Au te tele
Tato te mana na o umalava ia sa ole whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua, tui whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā wai o lima. Sa Eliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Redi Samoa so le mai mo tolo mo male tu le nei foi time le tai o no tolo was tolo mino tolo tolo talo le July fitu fa talo fa nisi fa fa no pia ma mai le talo po klama nei foi time fo le to mau vakulo le tato ma lu le tai fa le ngangora nei foi time o le retro now le ola. Te pena mai le sunga pasta la fa kopa nei foi time fo te lo talo fi mo na to ila to mo ke sima no nga tu pe o le fo ti lo tu ele si fa tu pe le la so nafi. Ja, ole ua whapa o fo i pe mauralo mai la to interest rate. Ja, ma sia manga i fixed la como kesi. O na tau sanga ma na taimi fo. Ia lau sunga le o pena ia BNZ o le foi ua whaalawi loa ia le tūlanga le nai pei ona ta ua foi ia e le sunga le o nei taimi o le tae au o le laulo mai tau atu o la foi ua ia ila latou tūlanga foi le mō latou lava ia ona o le pito mawalunga lava foi o cuts o lena ia i le taimi le nei na whaalawi loa e mai i le fase fulu pasene anga ia tu le fase si male iva pasene mo le lua tau sanga la le o lo ua ia nei o le ua i le tesi male fulu ono pasene anga ia tu le tesi male fase fulu iva pasene o nisi fo yo la tau whaalawi loa le ua ia i le taimi la le nei o le fo i la mai tau atu iai i le songa fua lava ia ASB o le ua ia i la tau fo i whaapa u mo fixed mortgages rates lava fo ia e whapena i le ANZ o nisi o banks o mai tau atu o le fo ua iai ma la tau vainga fo ia mo le tu le tau le floating e fua lava la i le vainga o le whaalawi loa mai i le Reserve Bank o nisi na wa tātou vainga o le ua iai taimile nei so i le BNZ lava ia o nā tau le nā o le ua whaalawi loa fo i ia o la fo i ua iai la tau fo i whainga e pei o na iai fo i easy banks ia na mua na iai la tau whaalawi loa na au mai ina ua whaalawi loa mai le Reserve Bank la latou katua iai. E nisi whawhanga mai Hastings mana fo i vaenga New Zealand o lo ilapta ingo lo tuna me leo on samata wina leo i stangata sa multa i nei whanaua onga te lopo lea sora nafi o te loa mesia nei whanau teine o te loa nei lapta inga fo i le ngata mo i lantua lalai Hastings ia e whapena fo nao ngā mo tātou i au kilani mai si vaenga o mo New Zealand. O ina ele vaenga le nai whakatui Hastings lea na iai le o si teinei titi tu wala onga sa vali le fale ia o lea na ia mai tawina isa ia la se tama loa ia na tama fai fo ile le whaataltala noa le teinei titi o le tu ele lei ai le tūlanga le nei ona o lea sa mawhai lava na iai le taimi na whatala noa ai lava o lea lava na tama fai le teinei titi le nei ina ia ho o ilo na ainga so o le mea mua na ia whaia o le ta o ilo na ainga ia o lea la na whaafso o ta iei e leo o ia le ainga ia mtanga luenga leo o lea la o tau sa ilia ia mata
talo sanga fo ile mtanga le leo nisi safe mala ngai ile na vaenga le awala ile awuli na nafi as famnatu mo tato o leo o lo ia o ngolo tapunpuni ele nei fo ia se va tu fa fonga na tunu ia mai tai tu wina tato tene matama manatua awala va foi ne I faien tala noanga o le isi tu a fai wa no fale mo fale fai se mea onga mo tato I matua o le isi fa manatu o tala noanga nei le vao fa nau ma matua fa ai loa I tamaiti ma te ineite a mai se na yalo laiti o hako inga kalangoanga I fai mai kanga e loa lea o ye lea ye leo se tala noa lei e le te tau ona e tala noa ka unga e momo e loa e vai ni se mwhai ona tau iai ni si nao lapta inga e mai se foi ona I whamanatu ta ua mo tato Toi se fulu malaiva mino tolo jor talo le tola fitua mai ane se fa fia ko tai so Malaysia ta tu li poti mai lunga ole awala ona tu ina toi lole on ta tu maru tai fa na ganga areto lolo le tai out pena mai so ya pasta la fa ko pa maru tai out ko samos falima e batodo amo Sinai pubai malu se inuane ai chapa olenu simpa makingi samo ia e ile teine betua inia o pusa chafai male au angelu ilunga ai popole no cho ona o sau inana ne inilo chuma ae ali na o chuma simba mai que sapo yo ayuli mai kama sapo sabia no na olo uanga na iali Wow. Baila au ilo uanga matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi awe se ifai mai sau ayuli mai kasa petua ini mala petua imanu sau fugala umele sau masinai pubai malu se inuane ai tama olenu Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo.
Lo ia se fa lave tau ta vale I lunga le State Highway se fulu maleono le vaenga na Greylene le lo mai tau atu ia ole na o lo lipti mai fo I lunga le wakotahi o lo ia se fa lave a tau ta vale le taimi le nei Winera Road o lo mai tau atu le vale na Birkenhead and Avenue and Lake Road on the North Shore o lo fai lava si slow down I le taimi le nei o le tae au nisi na vaenga o le lo mai tau atu o sui a o lunga on lava o isi vaenga o tato wal tele ia o lo mai tau atu na ua feololo ua ia le vaenga ua feololo a o lo o kilia lava pea ia ma flow le leia tato traffic se ivanga na le vaenga le na o le State Highway suma leono na la o slow down I le taimi le nei ia ona o le faa lave tau ta avale ma Unera Road o le na ua pisi le taimi le nei o le tae au nisi na o vaenga masuinga I lunga o le tato awala ta avale tau tua na saunga le muto sule 5 minute o na ta leo le tu lai fitu Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi 5 amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Au te fia lava fa filo ai tatu tunu ule ne foi yaso mai tatu por kalame masani ole a reto leola fa tai le so tai mai yaso tai tasi fai ma fa manu yanga yeti oele fionga le tua ole fa linga lo mta u portolu e ai fosi fai tau ta o so lava e fa pea ua o wiloa au ngalwenga ole tala le yesu na watu ile angelu e ave tai lotu ole lotu no uia asia titi e fitu e kalesia na yai lela na ave ele tusia yesu ole tusi na ave ele angelu ai ave tai lotu to fitu lela e fa urutala ina ele tatu upole na yaso fai mai ua o wiloa au ngalwenga e ta ua malava e kalesia na fitu ale upula mo ele asul na e fa pea e sila fia ele tua la ngalwenga o a tu inga ngalwenga o lo e fai ngalwenga le lei ngalwenga le anga ia ilo ele ai se me lino ile tu wa vai le kalesia nei fitu na ave ye tusi e o isi ngalwenga ele lei o isi ngalwenga e fa le lei ai ole ki fai mai yesu o wi loa au ngalwenga so le so ngala mo o ele asolna a fai fo ele o ilo tanga ta ngalwenga le lei nga ke fai a fai o lo e ngalue mo le leio se potonga mo le leio ngalue ngale tua mo le leio le malo mo le leio ni no ai le o acknowledging mama na ia o e tangata le ngalue ngale le ngai ke fai e lo e tele tangata fa pena tele tangata fo yo lo ngalu due ta ul fa pertania ngalu due tuo le puni tu ai tangata fo ye ke le me le leio lo la ko fai mo le manuia la tele tangata ai le o mafai o ngā ali mai lunga e se tangata la ali mai so tangata la fa penga a fai o e fai ni ngā ruenga le lei ai o e tau fa vai o ngā fa pe e le ia se o fa kai mai pe le se o ilo mai ngai mele le se fai le la va fai o le upu mo o le aso ngai aua e te fa vai fa au ngā ruenga le lei o vala au nai o e awa foi la o ki ngai fai mai ta la Yesu o iloa au ngalwenga ele se me dilo ilu mo le tua me longa lua fa ai tete emotives o au mea nai fai fa ai ke le mafua anga e ke fai ai ngalwenga ma e fai ai ngi mea awa foi la o le fesiri fa pe o le ale mafua anga e ke fai ai ngalwenga ngai ke fai ma la au nanga ngai ke fai o e au nga inga ia vi ia le tua o e au nga inga ia vi ia oe pe nga o nga foi ala nga o nga o manga o ise mea pe e au nga o nga o mana o ia manguia se tasi ila o nanga i do fai man kolose tolu foi le e fa punga fa pe o mea uma tau te faia mai ia faia pese i o lo faia i le foi sa fai tu le statu a reto le sias
ia motivate oe I mea umai ke whaia inga ia vi ia ile tua. Awe ke wa ai fua po ai le wha malo mai, awe ke wa ai po ai kilo mai, a ia e whaia malo iloa, o lo sisila fofonga o le tua fo, na te tau ia oe, le tusa ma motives, ma mea o mafuai, ona e whaia. Vai whaila ia Iosefa, ele iloa e sesi le wha maongi o Iosefa. Ai te iloa, so se kai mirawa ia Iosefa ma kui ngai, o ia ngalue, tu e Potifara le avanoe ngalue wha maongi. Ele iwa ai Potifara, ai alu Potifara, ai sau Potifara, o ka se wha maongi Iosefa. Ia si ikia e Potifara, awe le whal pui, kua inga se sewe, wako whal pui, ngalue wha maoni foi. Ma fua anga isea, o longa sila fia, o lo si sila fofonga o le tua ia te ia wafe mai le kia foi upu o tala Iosefa, sa iai le tua ia Iosefa. Ok lola, o longa wha maongi, ma motivate ia e whaia mea sili, e mafua mai o lona iloa, o lo si sila fofonga o lona tua. Mo oi foi le aso le ngei, e sila fia e le tua haungaluenga umanga e whai, o lea, ia e wha maongi awa, e tauia e le tua, ngaluenga le lei upalava le tua, whawhitai matou iloa, e le ai lava se me lilo I lau sila whanga. So se tasi lava lo ngalue, so se potpotonga, ma lo e ka le sia, so se nuu, a o lo ngalue le o iloa ngisi a o whaia molo vi inga, manuia inisi, se e wha manuia ia te ia, ona o Yesu. Amen. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
pese le anointed praise mal pese o te whawhetai. I am thankful for my aile tarapukalame a reto ole le whaitai a fo ino te whameno tolo tōra tālea. Ole I tūla e fitu, ole aso luasifu tolo ke topa, wāni mera tupure nei aso I tau sanga. Bye-bye. Tau sanga e lua afe ma leono, ia o le so na whaalawilo ai si tasu pese na whapenao na avea ma pese numero tasi I le lalalangi le tamaitai o Beyonce, le pese le ta wal irreplaceable. I le tau sanga e lua afe sfun ma le lua, o le lua na lua sfun tolu ai lea o ata tauta ua o James Bond, le sa whaingoina fo I le vahenga le na o le Skyfall, whaalawilo ai na I tutono o lontona, lua afe sfun ma lima, le isi fo I le neo tamaitai pese lawiloa, whaalawiloa lana pese le nei so lea sa ta wale hello ia le tamaita ile na ya Adele nisi na va ainga men supule nei aso I tau sanga ua mawai Se vainga le nei le tau langa e meo mio a e solo o tangata pa leanga fo I le tupulanga pama sole tinau a whatalama nei o le ata sina paupati whanga Appeane lo I le starlight Oi le ata momana o waluai Ma ala atu le samalalo Le le whetau I lama malo Mana o sire tivoli Sa naita mai ti O le whisili pio tau sanga Tali wa lema na umala ua o ngai la te le fiola O nisi vo I o mafutanga Na masani mai I le tifanga Tāwhetau I le ata o le lua Mai a o le na whopito I tua o ia we te whewhe O Romeo ma Juliet E toia I na masi o nā talii Na wha atau iai o lana I sikulimi Wha atali atu I le maketi Mea o le ata wha asai Ta maiti na tole sa fulua Na o tangata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tu lei pe o ni ti a polo o ia luti a kono O le manatu le o se whai ti onga A wai ma wai fo I o a onga Ai na o si na whau tuanga Nanga I ruma o le o langa whai si na manga E mole ni tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Nea inga ua toe mai ua ua le kōpai Ta ati whanga Whai si na maumanga Ta ati whanga Matua I le whātoanga John Wayne ua sau fia ai Nea inga ua toe mai ua ua le kōpai Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo E maua le malusi angai mea ai tau mafa, I oe, mo oe malau ainga. A wai le whai tau wafea tangata anu au kilani, wo lato I oe atu, I le whaonga ina o le tosu wafea utone o mea ai totoe. Mea ai e leto e whaonga ina, e mawai sa malusi anga fau ma le mama, mawai le elitise, I mauta malawa. Awa la te toe la fo ia se mea tasi. All together Auckland, Tamaki, Turuki. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua maua lanto pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Hey, hey! Oh!
In this update, police are urging people in areas with red wind warnings to stay home if possible. Red wind warnings are in place across much of Canterbury, Marlborough, Wellington and Wairarapa, with orange warnings in place for many other areas. In Wellington, major disruptions expected with all train services cancelled from 8 a.m. In Canterbury, a state of emergency is in place and Commander Tony Hill says people who don't have to travel should stay off the roads. If it gets to a situation that the roads become dangerous, I will be asking Civil Defence to close those roads, and that's important to understand. Health New Zealand is assuring the public vital services will still run today. A number of events have been affected by the weather. Tens of thousands of health workers are joining other sectors striking across the country, fighting for a better government offer on pay and conditions. Jordan Dunn has more. Health NZ Chief Executive Dale Bramley says hospitals, emergency departments, mental health units and some community services will still be open. But he says routine clinics will be closed and most home visits won't go ahead. Bramley is encouraging people to only go to EDs for genuine emergencies, with delays for non-urgent. A Pacific immunologist is encouraging Māori and Pacifica communities to check their whānau are vaccinated against measles. There are 4 active measles cases around Auckland, Manawatu and Nelson. Health New Zealand warns the strong likelihood of undetected cases in the community. Auckland University of Technology's Dr. Chris Puluivea says community outreach can go a long way. That includes working in with local iwi and community groups, but also our faith communities as well that have shown to play a really important role in protecting our Māori and Pacific communities. Jim Bolger will be farewelled at his local church in Paraparaumu today. The Prime Minister from 1990 to 1997 died last week, aged 90. Flags across the country will be lowered to half-mast in his memory. That's news. In sport, Liam Lawson will sit out the first practice session at Formula One's Mexican Grand Prix. He'll be replaced by Racing Bulls' reserve, Ayumu Iwasa, as part of regulations where teams must give 4 sessions to rookie drivers over the course of a season. Iwasa was given a similar opportunity at last year's Japanese Grand Prix in place of Daniel Ricciardo. Lawson was afforded his first F1 opportunity through such sessions in 2022. New Zealand are 2-0 down in the 4-match Constellation Cup Netball Series against Australia after a 68-51 defeat in their second test at Sydney. And Australia have beaten England by 6 wickets, chasing 245 with 9.3 overs to spare at the Women's Cricket World Cup in indoor. That's News and Sport. I'm Adam Cooper. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitua so le vai aso. Leo iai se swinga tele o lunga wa tātou au wala, pau lava le nā o le vaenga lena whaelo atu. Ia o lunga lao State Highway Suma Leono mai nai le vaenga lena Western Springs, whaasolo solo ane whai lava anga iane i nai Point Chev on vaenga nā o le nā o lo whaisi polo ka le taimi le nei. Ia ona o le whaalawe lawe tau ta avale lea na li poti atu le isi tātou li poti na se ima vai atu. Crafton i au kilani au tu o lo mai tau atu o le nā o lo o iai lea tau ta avale o lo na winga. Ia o se taavale la vea le taimi le nei po whaale tonu foi o le nā la foi ia o le amaita watu ia e au foi ina slow down tātou i le vaenga le nā o ne ravoda lo tu mau pea i le pisi le taimi le nei whapena foi le maita watu le nā foi ua amata na whiololo lava foi le pisi o le anga iatu le nā le anga iatu i mātu North Shore Twin Coast Discovery Highway o lo ua whai lava foi si whiololo le pisi le nā o lo ia le taimi le nei lunga o tātou Southern Motorway lo mai tawatu taimi le nei o le nai feo lolo lava tātou whapena foi i le State Highway luasifulu a mo ila tolo fai malanga atu anga ia tu fai tule mala valele yo le lava mai tawatu le nai so longa le tātou na o Wiri lava le industrial area lea on State Highway luasifulu mai tawatu le nai fai sipisi mai le taimi le nei nisi o vaenga umo o tātou wala tele o le nā lava o loo feo lolo o le nā o loo flow pia tātou traffic apita vale manu ia tele fai nga malanga o le nei taimi le tai oma ia tautu ana le saonga le mu 5 minute u te aile tu lai fitu Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu amo.
Malo se fo manuela tunu ele nei taimi ole taia ole vainga lata mai nei ele tala ole tau baba tu Samoa o lo o langi le mai ya pa fo timu e nisho taimi lua se fun mal tasio ele mafana fana le Samoa ele nei vainga ole taia o te fitu Samoa winga le tau le tunu ole fa soron pa timu ele telo vainga o Samoa le so Losa malaiva degrees Celsius maurunga de vevela le Samoa le yaso losa furumar fa e lona mawalalo fa tafitio taru talama Samoa o le neva yaso o le tala balu e le taio nei pa ngol tala bukalami so se ngol tunu lo tatu mafuta le taio e le malu le taio already Samoa malo la balesi fu manuia le ngate Samoa fa pena fo e America Samoa tatu pa le tala tau New Zealand taimo le taio o le atatu amata mo motu sauti o le motu sauti o lo tele vaenga o lo yela pta inga e le tulanga o yai ia matangi matimunga i le so tatu amata mai Westport rain warning and wind warning yellow watch o lo yai pa uti munga i le so le pasoro malosi sabili mai matu i sifo iwa se 4 km i tula i le so taimi la olis fufitu o le maurunga na le malu lua le ea fa mawina mo Westport le so wana kalo yai ia lapta inga mo timunga mamatangi malulosi rain warning wind warning lanu moli orange warning fasoro pa utimu mamafa timunga ni so taimi o sabili fasoro nangi malosi mai matu i sifo iwa se 4 km i tula ni so taimi se furuiva maurunga na malu le ea tatou timaru e na o lapta inga mo matangi malolosi o lo iai red warning lo ringa faisi malolosi te lo sabili o lo te vavaiatu e mafaina o le malolosi o sabili mai matu si sifo ili se lo si 4 km le tu la ini so taimi e o atu i le po ana nei wa mo watu malolosi o na fo sabili e mo taimi de nei o lo tu mau o na iai lapta inga mo matangi malolosi timaru Queenstown o lo iai lapta inga mo timunga masavili orange warning fasoro pa utimu le soe mafa timunga ni so taimi o se vidi fasoro nangi malosi mai matu si sifo valu se 4 km i tu line ni so taimi sifo bat o maurunga na malu e mo Queenstown e le so o isivanga Nelson o lo yai ia lapta inga mo tangi malosi mo timunga yellow watch le so la pa utimu ile nefo yaso fasoro nangi malosi mo se vidi mai matu si sifo valu se 4 km i tu la lusu tasi morunga ma fana pa mawina kai koram lo ye foi lapta inga mo timunga ma matangi marolosi hele nei fo yaso se lau 2 km i tu la e la malosi se vidi mai matu sifo ni so taimi 2 ma fasi vela tele e mo kai kora e le so in Chicago lo ye lapta inga orange warning wind warning lapta inga mo matangi marolosi se lau 4 km i tu la ni so taimi mai sauti sifo se fuiva mo lunga na malo e mo in Chicago le so e le tele vanga Dunedin o la ilapta inga mo matangi marolosi orange warning se lau 4 km i tu la le malaso se vidi mai matu sifo lo su fal mo lunga le vela le efa mawina mo Dunedin le so kala stete marolosi fo maruia faisi marolosi tol se vidi mo tola ilapta inga mo se vidi marolosi mo le nei fo yaso se lau 2 km i tu la malaso se vidi mai matu sifo lo su lima mo lunga le vela le ea mo kala stete o lau te tilo atu e o atu le fiafiana nei ia o mo watu malosio na fo savidia mo terminal taiao o lo tu mau ia lapta inga na mo tatu uma ia tatu wa baile motu ma tu pi jala bano motu ma tu kai taia los fo lo mo lunga o le mafan fano le ia awa pa utimu inisio time le so le la mo Wellington ma lo mo fo maria ma lo fo on site tu langa ia le afianga o tau o lo tu mau ona ia lapta inga mo timunga malolosi fa pena foi ia matangi tulanga matangi lanu mumu red warning mo matangi malolosi orange warning mo le tulanga yeti munga mo tatou i Wellington fa fo mai i le foi tai fo ole tulanga le tau mo to le nei aso o le te baba yatu na fa solo ne pa uchi munga i le tele o taimi se lau fast 4 km le tulala malolosi sabili mai matu i sifo se fun mal fito mo lunga dal malu do efa ma wina mo Wellington o le nei fo yaso tauranga fa sono pa utimu mo to le nei fo yaso lo su toru mo lunga o le bevela le ea tau po fa sono pa utimu ngare nei yaso se fruiva mo lunga malu o ro torua awa pa utimu lo se fun mo lunga ma fana e le telo bang o Palmerston North na fa sono in pa utimu le nei fo yaso lo se fun mo lunga ma fana le ea New Plymouth pa o fo timunga mo to le so se fruiva mo lunga malu le ea Napier o lo yai lapta inga mo matangi marolosi yellow watch
pasolo langi le leile tau iwa 10 km le tu la Savili mai matu sifo ni so taimi luas fitu o ka o kasi vevelo le e Napier ka fefe Masterton o iai lapta inga mo Timunga lanu moli mo matangi malalosi lanu mumu paisi malalosi o Savili se lau kilomita le tu la ni so taimi mai matu sifo mo tatou Masterton luas futasi mo lunga ma fana le e fa mawina mo le nefo yaso leven lo tu mau ia lapta inga mo Timunga lanu moli fa bena foi ia le matangi lanu moli foi se lau kilomita le tu la le malalosi o Savili mai matu sifo initial time le source fluiva le maunga o le malu le ea I leven tela wango Hastings ti matangi malalosi Yellow Watch iwa 10 km le tu la matu sifo yangi mai Savili ia mo tatou I Hastings o le makwa vevela la le ea mo tolu sefulu o le maunga na le vevela le ea fa mawina mo Hastings le so Gisborne lang le leili tau mo tolu sefulu le maunga le vevela kirikiri roa Hamiltone asono pa utimu I nisho taimi luas fundua maunga le mafana fa mawina mo kirikiri roa le so the whanga pasalonga radio Samoa Tamaki Makaurau sfulfitu o le ele malu lu le nevanga o le tai au tu mauwinga o le tau le so pa utimunga ma mafati munga I nisho taimi fa so fo nangi malosi Savili mai matu sifo I nisho taimi luas tolu o le maunga na o le mafana po le vevela le emo au kirani le so tai au pe au lia au alang le leile tau telo vaenga au kirani pa utimu nisho taimi luas fulu maunga na mafana au kilani la so tai au mo la sto na yo la fasono au alang le leile pa utimu nisho taimi fasono na au alang le leile sa pa utimu la so fu la so malo lo na labor weekend kalo fai le so fu ai kalo sia ia au dia lang le leile so lua pa au ia la so lua na mayaso o luma na yatu ya ua manatu tala umana vanga ia la vai tau langa tau na lapta ia foi ia molongo puiri ia tinu tulanga ia il tau ele ngata au kilani e fa pena fo tele vanga o New Zealand ona tulanga ia afianga dato I matangi malosi matimunga ele tele ni se vanga o New Zealand tau to mo sama sfali mai betolo amo ino se fulu male lua male afalo wote anele tu la fitu ia ona vanga ia o te loa ngalman mana le baba ia tu tele vanga o New Zealand lo ia lapta inga ia tulanga ia timunga ma Savili mo le taimi o le tulanga o le baba ia tu o le tu mau vaenga ia se pa ile ta o le fitu le fiafia na nei tele vaenga o New Zealand ya le famai la vai tau no atu le fiafia na nei pona nei ia o mo watu ia fo I Savili ma timunga mo tele vaenga ia karusia ia ka lo fai o worin konge le te ma wana ia tangata na mo di wai a fie se la au pa o mai ma so Savili ia ma nei vaenga na ia talo fai karusia se se ka ko sa mo po Pasifika ia ona I vanga na mar vaenga le tau nei foi tai au fou pas ka ko piki manga yo nestofi sao le lava ma ngai asin ka ko fa mo foi le fa scramble la ia ka manga wai va vea scramble e kia ma se ka ko toast ia a so akula ia mar ka ko kofi foi la e pula la ka lang kofi wai kele kofi ia a kofi sisi ke ka mamango ngi mana ia le na la fo e ma wa avocata vai ni ia ia so ole famanatua le tato porkalame mole silfira tonu ole fai ole piti o se mele tele le fai ole piti fo le mo tato ele taiao ia wa ko ale ia fo ia le mo ia o fa pena fo ona V8 le alo nga yo ia ka ia tiu te manga ben na te famanatu la tonu o te loye na lapta inga ta tu ina la tonu ona o lapta inga traffic mo tato ta pena le ma plan le lo fe malanga inga le so ia ma se fo tato o foina appointments for the mai o le no mawana le tulanga o itaru tala le ngara protania se bangana o matu ia ma tungalo tulanga o ngase o mana biela walu le emergency ona e fa ngaina le emergency le so ale ai ia longo winga la ele o tariaina temine nei ia ona tulanga lo ia so lo te lo aru la so nei a fo mai ma to te lo finga wenga fa ma ia e mana ia le fa mana tula tunu le tai hao le tapena le yai ya ma se fo le afianga nei fanau le onga ia te loa e afia fo le tele nei matua ma se tato o le finga wenga e taimo le aso ia tu watu ia o tafa
ai se vai ngale le tau na mapu e nei fa na le ni aso ma sao le mu ya foi va ngai le fa ngar wenga le ia fa e la ko vai ka mai si o ko fa ngar wenga mon ngia so kasi sa le e mo tatu foi fa ngai nei public transport e malanga ngal wenga ia e mana mi lava le tanga i foi le Auckland Transport website ia o le naulo ia swinga malava foi mo le nei aso ina ia o foi nei fa le tonu tatu ngal wenga ai sa le so ole tu langa na ai o te le lo ngal mal man pe tele na fa ngai na va ngal le AI artificial intelligence o le tu facility nga te fo le ya o te le mal la mai ta to ia tele fa ngai na le AI ya e tele na fa ngai na ta to fa te inga te ua e ask le AI so so mai I se va nga o life fa sau tau talanga ya polal vai ngale te mana mia foi lele ia no so melo le ai pe ona fa ngai ni telo tato o lo ia fasili o malang so mai le ai ke fai fa ya thank you ya ask for is me fa ngai na tato ia please ia pe va pelandi ask le ai ya ki ale fa mal tato no ngonis e dem fa de masingi please ia pe thank you ya pe mo so mai ai ka ilo e moni se fa ngai le vai ya le ameno nai so ngana no ti lo ia ya pe ka won ka ko file ai if so mai vanga le please ya o mo file ya fa tai lava masingira ke kala ngo ia any survey for ile safa tonu ine tonu ole United States ia mai se for ile UK wa la to ia pe otunu ia ole wa mafuli lava fo itanga tel fanga ina ole AI so no su fitu percent o la to male fitu full percent o la to fo mai la to tonu ola e polite fo ile le pe se o pe lava ola tala no anga ile stanga ta ia ona faile ia la to tala na fafta ia pol family mole ole ma foila ia mana tuala it's just a tool le fai mai fa makalanga le sivanga ele lo grandma la fai foi famul mo fa ai ole mali ia tavai ai fa fita ia ku ngai foi fa kai mai foi ai I think all AI foi le timi fu le respond mai fa pe rude akula ka response ia nga kali kong foi le sa ole AI ele fa pe la kali ai vai le AI ale le tu foi ia ele mai foi tali mai le AI but o le lava o 50-50 ia o nisi lava foi lo fa mai ele le ale a mi o le pe ma fai le a o isi fai mai le ai that's just a tool asawa ia wa mana ia wa te lo fa fo mal to te lo la tino la to ia fa ngai na le AI ia ola nga ia fa pe ke lu fa sanga man masing ia fe kal fe ngai ia ta to wal ta silo va nga tel fa na tu mai ai ask is me mai o ma tu po ila fa ngale upu please of so ta inga le o tangata ia lu sanga ila man masing ole ke ask mo so ani ia fa ka ya ku fa ku masing se low please alo fa melo ke mga fa ko fo ia le ku aku ya ole fa ngai na AI o tato upulava ne fa nga ia tato fiso ta ina social communications but ia ta wa ia ka ko wolo ia AI awal mai ma wafu al please ya kula please fa nga ia ngale ia kele ngai le fa mol mol ia ma ia la nga se fa le fo fa mol mol no please se fo mol ivalo tele to life to to mol really someone for me to la mo mal por kala me malo le tai au lona los fu to lo nei o so ke to pol tala fo lo lo a lo se fo mal nei ma malo la bol fo lo good morning. Faso soina, osio ne tu si balawina. Tumlo atoy ne bosiva rock and roll. I will balea oile papio. 12 for le wasi, say no over LT. Criminal is absolutely a guy on my nails.
ti nem na sap su ile ngai au mai le sa Talofalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A young woman named Sherry was telling about her childhood. Both her parents worked outside their home from the time she was a very young girl. Her mother was an actress and was only interested in her own career and selfish ambition, so she spent very little time with her kids. Even when she wasn't working, this mother was away from home socializing. Sherry and her brother were left alone every day, so they got into trouble at a very young age. Their parents finally divorced, and her dad remarried. Sherry was a teenager when she overdosed on drugs and almost died. The next day, her stepmother, who was a very loving and wise woman, said this to her: "Sherry, how long are you going to use your past as an excuse for your life now? You can continue hating yourself and blaming others for the way you are, or you can choose to change." Well, that teenage girl chose to change. After finishing her education, she started her own business, and now she travels across her nation as a public speaker to teenage kids, talking to them about their life choices. One person said, "Little people with little hearts live their life in little ruts, refusing to change anything in their little world." So when things are not the way we think they should be, we have two choices. We can keep complaining about them or start changing them. A wise man said, "Stop complaining about what you have allowed." Kind of like the old saying, "Put up or shut up." In other words, either do something to help change and improve the situation, or stop complaining about it. We can light a candle or curse the darkness.
God is just waiting for you to ask for His help to change your dark situation. But Jesus Christ can't help you until you ask Him to take charge of your life every day. If you keep shutting out His light and love, then your life will just stay as it is. Remember, if things don't change, they'll stay the same. It's your choice. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Amo Radio Samoa.
Apa tonu le chula feature from the Gos Fana ole as a toffee ne wa lua se fulu mo le tonu ia so ke topa a fa pe e te fia momoni atu se lo faanga i se fa manatu lo na so fa na ole nei aso ole ngale wale mo kakala ke fonga na inga tonu fitu tasili mai tonu olo mo fole no no tanto in meli The on air at radiosamoa.co.nz. ma fai fone fa ngai na Facebook ma YouTube re Samoa a me ngai manga ira na o tatu telefoni le nei tai au ma lo si fu talo fa Malo choi fuata bai. la si fu Fa pel fale tua ya natasa. Ya fa fitai molo wa vanoa. Yo la so ros furma le tolu neina. Wa udia mai sia. Atali ile ya Nick. Fa fitai ile lofa maleanga le yo le tua wa e a tua lo lima furma le fane yo tausanga. Fa fitai ile tua ila na tausinga i nei tausanga i tele wa e audia mai Nick. Fa fitai lo wa lofa ya i maua. E tausinga o te tonu o tatou a inga e maise o siau whanau. Ia lofa le atua ma toe whaapopo nisi aso lo wola i te ola i lunga le neifonga ele le tu mau. Ia mwhaatalitali atu le taime toe a fio whaalua mai ai le keriso. Ia o lo whaanga na e watu siau whanau ia Enchi, Orlando, ia whaapea ia Nania Maeki, ia whaapea ia Teresa, Ina ma Paula, Honori ma Junior, ya aeafe maafe alo faanga e watu ya maulolo malu isa whapea Princess Moe, whawhetai lava, a tawai manatasa molo wawa noa nei tae au whamanuia le atua i lua ngā ruenga, whawhetai molo wawa noa, so whaso i fua. Tai Luisa Maria Fole nei tai au o ke lelo pesi fam nianga no pitoa ngam mana Lunga le apia fallinga lo yele famanianga mai a Peter Eneliko. Happy birthday or happy 45th birthday Angela. Ia mai I Q Mary Aukilani. Ma ya Peter Eneliko pupu nga yang famanianga Short Oria. Ma peke lo solo mo ka ukia ka lo peke. Kailo foi la ai pe ma wal fa Maria. Lele fo io le sia tanto vala o telefoni talofa. Kalo fa kula usunga ya wa tawai fa pe ya Natasha. Alo nga lulu ngi ka ya. Kala vala ya tu felfani malo ya. Ya fa tai la mo le avanoa. Fa mangianga ngai mo le aso. O sia u granddaughter le o litia. Na ke to tama klaiske ke po Wellington. Le aso nei wa to ailo fata usanga to anga ila wa onga sta I o matua alo fanga e watu yo ainga uma lava I Kilani Samoa sile ia lo fanga lo nena felo fani mala ainga ato one anga mongo keke afetai tavai afetai na tasa mole avangoa tai fel fani maria lava nei tai au ia e foringa mai o tana fam ni ngana nei tai au fo lele e fa le pisi ki le foi le aso lo tolo o ke topa la tong ngola tete ala la kala am so sao ya le mole atino fa mana tuto waso fa na ule so o le a pese atu la fa pese le mata apa ula fa mana tele pule ngam fa ngam re sa mo fa pena fon tano program me maro le tai au ya para ur banga ngale o mai tatu ale ngam fa se pa ki o waso fa ngam ngi yaso aya yeah. Vietele to us for happy birthday. So it was Floro hila valu.
ne vaenga la wala na fu wa mata lava na pisi le taimile nei faisi pisi le vale na Tamaki Drive and Orake Road mo ila to fo yo lo fa nga ina le na vaenga o le ala tele so e mafaila ona so swani fo ile le pe afa pe lo anga ya tu ile taulanga ia e mafaina fa nga Orake Road ia po o le vaenga le na Remuera Road ile taimile nei o le tai au ni so vaenga fo lo mata watu ia o lo pisi fo ile vale na Hamilton and Morningsville ile taimile nei State Highway lua sumaleno pe ona li poti mai ele tato waka ko tahi mo tato ilunga le State Highway se fulu male ono mai ta watu westbound ia o mo lato foi o lo faungaina le vaenga le nao le tele and city bound o lo faisi mamafa o le traffic i vaenga umana mai se langa ia tule nai Helensville o Cumeo le taimile nei city bound into Auckland ia o lo mai ta watu foi faisi mamafa o le traffic mo tato le nei taimi o le tai au lunga tato Southern Motorway o lo mai ta watu ia o lea foi wa mata ona feo lolo lava foi le pisi le na wa ia le taimi le nei tatou lunga le tatou State Highway 1 mata atu lava i o tara fa solo atu anga i atu o tahuhu ia malanga i atu le nai Alice le vaenga umal na fa pena fo i malaka kopi o nga kele le na Mount Wellington mai ta watu taimi le nei o lo ma mafa le traffic mo tatou o nisi o vaenga fo i o lo mai ta watu fo i Pakuranga Road faisi ma mafa le traffic o lo ia taimi le nei lunga le tatou State Highway Lewis full o lo mai ta watu taimi le nei o le au Cavendish Drive anga ia tu lava foi i le vaenga le na anga ia tu i pui nui o lo mai tau tu foi ia faisi pisi o le taimi le nei Weary on State Highway luas fulu tu mau lava le pisi le na o lo o iai i le taimi le nei o le tai au Manukau Station Road o lo faifo i si pisi le taimi le nei le vala o Manukau anga ia tu Grenade on Great South Road fai lava si pisi le taimi le nei o le tai au apta vale ia tau tua nale saunga le mu ia ai mai se foi o le taimi ia o lo ia nai nisi o whana o lo au whaawawa o ngā nai tono le taawale ia tautua nā saunga le mule. Nei taimi o tae au, o to is fulu iwa menu te o na tā lea o le itu lai walu. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po anga luengo. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funo lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au tau fe malanga fia ima ta au na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Poi loe ma whai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e ma whai ona tato sosoina o nisi a wala i whare tupe sese a tonu e whetau i tūlanga o roolanga timi nei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mato te fisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le oruatasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crew Care. crewcare.co.nz. Ne
pei o mama Penga mai ono olanga ia i ila A mene seki men sasa ia ila Pei o whakuanga soko inga pe ale tisa O ki whalongo ni engi o karinga E uu whale aku ai sole se upile nei Pe a whai so a ila Tonga tupulanga mai le puni alava I le tautua mo le Samoa Sfalima Eva tolo amona o toes futolo mino tolo tolo talo le tula valu fatafitio talo tala mai Samoa be tala valu le taio nei fifia le tai mo le taio o fatis mai ia le fionga foi o le so upu a le Labour Party mo le tulanga o tupe spokesperson for finance and economy and also spokesperson for savings and investments. Fifia le tai mo le taio le fionga Pestanta Malalangi, Honourable Pestanta Malalangi, Barbara Edmonds, fatis maltara proklame le nei fo itaia fo. Ia, fio mai proklame nei taia, la fionga Pestanta Malalangi malo la versi fo Maria. Kia ora, good morning. Yeah, malo le fo Maria. Good morning. Nice to be here. Well, good to have you on the show. Are you safe down in Wellington with the strong wind and rain? Yeah, it is windy down Wellington to be expected. At the moment, it's not too bad, but I understand the wind is going to be, up to 140 kilometre gusts between now and 10 o'clock tonight. So still ask all our family in Wellington and Christchurch, but in some of those areas in the South Island to stay safe because it's meant to pick up. Yes. Okay, well, Pestanta Malalangi, let's start with the early announcement this week about Future Fund. Now, what is the core purpose of the New Zealand Future Fund and how does it differ from existing investment vehicles like the New Zealand Super Fund? Yeah, so the Future Fund, the core purpose of it is to back New Zealand potential and investment in New Zealand. So the Super Fund, many of your listeners will know the Super Fund helps to pay for superannuation. And it hasn't yet started to pay for it because when it was set up by Sir Michael Cullen and Helen Clark, a Labour government, back in the 2000s, it's meant to grow and grow and grow, and then at one point then give money out for super, help pay for superannuation. The Super Fund, however, around 80%, 8 to 88% of the funds go overseas, whereas the Future Fund, the money has to go into New Zealand businesses, into infrastructure, into creating jobs only for New Zealand. So it is different from the Super Fund. Okay, Pestanta Malalangi, please, can you explain how Future Fund will be seeded? What assets or capital will be used to launch it? Yeah, good question. So the government at the moment, we own around $45 billion of assets, so the government. And around 15 billion of that is state-owned enterprises, so things that are commercially looked after but is owned by the Crown or the government. Right. When we go into government next year, we will confirm the assets that will go into the fund. And then every year, those assets generally provide a dividend. So they distribute the profit. Instead of the money coming back to the government to choose where it can go, the fund will manage those investment decisions. So in the same way that the Super Fund currently does. So it'll be seeded with some assets, Crown-owned assets, and we will also put in a $200 million capital injection. Okay. Well, Pestanta Malalangi, why did Labour choose to invest only in New Zealand businesses and infrastructure? What kinds of projects or sectors are being prioritised? Yeah, we believe that New Zealand has amazing skills, talents, businesses here. But one of the key things for our low productivity and wages is because the access to capital. So it's hard for our innovators, our tech companies to be able to access the funding they need to grow. And most importantly, to create jobs here in New Zealand. Right. So that's why we believe the fund should be set up. Other countries and many countries across the world have these funds to help build
the national wealth of that country. Okay, Pistata Malangi, you just said about jobs. Now, how will the future funds create secure, well-paid jobs as Labour has promised? So the Future Fund will manage their investment decisions. So if they're going through the Guardians of the Future Fund, the future Guardians of the Future Fund, they will decide the investment criteria. And obviously what Labour will do when we go into government, we'll put it in the legislation that the fund, that the wealth created from the fund needs to be recycled into the economy. So with the key purposes of the transition to clean energy, resilient infrastructure, creating jobs and supporting innovative and technology creation in New Zealand. So it's about using the money that the government currently has in these assets, but rather than just using it on anything like tobacco companies or tax cuts for landlords, what we're saying is we need to create more jobs so that our kids want to stay here. So they don't have to go to Australia to find better pay or better work, because what we're doing is we're growing the wealth in our country. Right. Okay, I can see, Pistata Malangi, critics say the policy lacks detail and maybe more about election optics than substance. How do you respond to this? For us, it's about making sure that we're saying clearly this is the direction that Labour wants to go. At the moment, the current government needs foreign investors and foreign speculators and is selling off assets. We're saying, no, we want a different track. We want this future for New Zealand, in New Zealand, by New Zealand. So it's a very different direction compared to the current government. So the confirmation of the assets, that needs to be done in government, because there are market disclosures, commercial sensitivities that will happen because of those assets. But otherwise, this is us making a very clear path that we believe we can build a future here in New Zealand for our children. Okay, last question on future funds. Ola simbele le mo tatu tanga sa mo Pacifica ile fa mo mo le ai Labour future funds mo le. Oh, it's fantastic because it's jobs. Yeah. You know, and it's helping support businesses. Right. So this is a medium to longer term, because like the super fund, you know, Labour's very good at this stuff. We've got the super fund set up by Labour. KiwiSaver set up by Labour. So it's all about us making sure that in the medium to long term we are backing Kiwi businesses, because I know a lot of our Pacific people are starting to go into business, and about securing jobs and creating that wealth so it stays in New Zealand rather than us constantly having to look overseas or us putting our wealth into overseas companies. Malo fa te tele lo fenga Pistata Malangi, Barbara Edmonds, mo fa malamlo no na banga il future funds. Lesi banga, I just found yesterday that Labour has called an investigation into Public Service Commission, social media, and about the upcoming strike, which is today. What specifically concerns you about these ads? So today, many of our community will know their schools have either been cancelled for their college kids. You know, when they go to the hospital, there's nurses and doctors still on strike. There are plans for that. But our doctors, nurses, our people in the healthcare sector, our teachers, they're saying that Christopher Luxon he's not helping them with the conditions that they work in. They don't want to negotiate around safe staffing and decent and a fair pay. So at the moment they're currently striking. However, the concern that Labour has is that the State Services Commission or the Public Services Commission, who are not meant to be political, they're meant to be neutral public servants. They've been running these Facebook ads and they're sponsored. So, you know, they've actually paid for these ads. So on one hand, the government is saying, well, we don't have money to pay you more, but at the same time running ads and also giving tobacco companies gas subsidies, you know, all the different choices they're making. But to the ads themselves specifically, we believe it's crossed a line for the Public Services Commission. They're meant to stay neutral, but the language and the way that those ads have been written and also been sponsored or put money into, spread it out, we believe that's crossed the line across public neutrality. Okay, I can see here the Commission claims the ads complied with government advertising guidelines. What's your response to that? And our view is that it hasn't. It's gone too far. Okay. Yeah, and to say that it's the strikes are causing disruption in the way, you know, you can say that there is a strike on. We have a plan to make sure that you can still keep coming to the hospital.
But we believe this has gone too far. Okay. Well, the strike today, if Labour were in government, how would you ensure the Public Service Commission maintains independence and neutrality? Well, that's the thing, is that usually ads have to go through the Minister's office, just FYI. Yeah. We're asking questions in Parliament about Right. how much did the Minister know about these ads? Did their office have any involvement in these ads? Right. Did they approve them, change them? All those questions that you expect the opposition to be asking. So it's the same way that, when we're in government as well, it's just making sure that that boundary is very clear. Right. It shouldn't be political. Yeah. It should be very neutral. But ultimately, these people are going on strike because they want to protect the public services that our Pacific communities, that our communities across New Zealand rely on. And they don't do it lightly. The fact is that so many are doing it together, again, is because they're trying to send a strong message to the government. Right. Help us have safer staffing, pay us fairly, and give us decent working conditions, because we, the public, rely on them. Okay. Well, Mr. Tamalangi, my last question. What message that this sent to the 100,000 health and education workers preparing for the strike today? Yeah. The Labour Party definitely backs you definitely backs our doctors, nurses, teachers, those who are going on strike. They went under strike under us as well, because we had to make sure we negotiated. But then we got round the table and we negotiated. So this does happen. However, this is the biggest scale of a strike that New Zealand has seen in 40 years. We have been, Christopher Luxon promised when he was elected to make things better, but we can see things have gotten worse, and particularly for those public servants in our hospitals and our doctors' clinics and, and around different areas. They said that they weren't going to make frontline service cuts, but that's not what the staff are saying. They're saying we don't feel safe, we're not being paid enough, and given the conditions that they're working in, something has to change. So we back them in this decision to strike. We know they haven't made that decision lightly, and we're calling on the government to support our doctors, nurses and teachers. Okay. Laufianga, Honourable Mr. Tamalangi, Barbara Edmonds, Whawhitai Tere Lawa, thank you so much. Multimilene for tahi au fo. Well, stay safe. Maria Folene Yaso. Yeah, Whawhitai Tere Lawa mole apanoa, and everyone else stay safe too. And thank you so much. Nice to see you again. Okay, Maria Folene Yaso. Laufianga, Honourable Mr. Tamalangi, Barbara Edmonds, in an effort tahi au, to mo Radio Samoa Smalima, the total amo. Pai kultaro fa Malastino le mo sin tempo pua mo le sungal fa ya o ngai le tu ta to ita a mai so le mataru tala mai sa mo le ko ta off. Saka. Aya, ai kasi. Ruma. Runga. Iya. Yoi. Ruma. 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 Rafa. 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 Ruma. Aya. Kasi lunga. Sasi. Hanfa dua rumah. Yoi. Aya lava. Halo mai. Iya. Mota kau tina macam amat su. Yoi. Aya. Sepuluh sekone. Rumah ya baik mana ya. Ya sekali-kali lembu, sekali-kali. Ya, all on the side. Yang macam cono. Mana baik fafo. Mana macasi. Mana vai fafo, mani tele la valeneas so fast fua. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADAS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo e lo tātou o tunu o rinei o sa fōu o tātou mafuta,
Tala tau longo usi mai alau whaafonga. Wa whamawine I tala whaasolo pito le paia inga fau se furuvalu o le pāle mene o Samoa. O le sui usu fono le whaipure tama itai o le itu malo pālota o whale a lupo. Wana te tala saunuanga whaatau pou. A sui whaipule o le lua I teimire nei o se e iai. Ina foa o lato I tu malo. O le fionga e au tima le avaise tā mai le tu wha upu whai. O lo angaia le malo na lo na lua iai saunuanga whalau I tele. O le tala whaatatau au tu o le tupe. Ngonga ia pa ia le vaia. Mama malu le avesea le taiao ma le aso o mawalunga. E uafu si le leo o le au aunu. Pa leo ina ele anganga le whaafatai. O le loto u whaanga e tia. Le loto u malia. O no lao tau pule o mawalunga. Pa le alupo. O la o tau whaalo alo o le ngafatau di maina. Ma la o tau whaaya ea. Lo utu malo e pele le loto. O tau te tofia I lo whaatau waa. Moli molia la o tau to whae pa ia. La o tau whaau tau tanga. E alu alu mamau. Wazo tato sao. E upu whai el malo to tasio Samoa. Lona mao te fono I tia whau. La o te talo I le tua yaso uma. Whaangaina lo whaatau waa. Ai o te whaamoe moe si o tu malo I lau tapua inga. Ma upo la tunu e le sili le tau I le tapuai. Lo iai fo I te tono le mao te fono le ne. Te whai mea whaalongo. O te whaalangolango atu I lau tu a lalo ma lau whaatono tono folau. O te whai alo whinangalo. Vea ia o maawe fi au. Te tono le mao te fono Samoa. Anui a tele lau tapua inga. Si o I tu malo pele kale aluke. O le atina e o le miliona o se tasi o porkalame le malo. Wa whaafetai e le tamai te I whaipule o whale a lupo. O na ia whairoi le pāle mene o se atina e. Wa tu sa o atu se leni I tangata le I tu malo e whaatino ai. A lato tau mo whainga o atina e mo le manuia o tangata le I tu malo. Te tai tonu fo, o whiongal minsta. Whaama ini mai lava whainga o lo tute le. Fono whaavae nei, a meise le miliona nei. 2 miliona whaafetai. Lo mai tawina e tasi tesi ma le vali. E 2 miliona sa ta ua le a whaina. Mea ta ua. Tele lava ia ati na e le nei nuu. O lo whaatalitali mai. Au sauni vo I whale a lupo. O na leo maa ua. O la a whaia whainga whaabai. E lima taita ina e le tau ma whainga o le 2 miliona nei. Wal mea ta ua I le lau matanga renga lau whiongal minsta. E mai sa o atu pe I mātou. E whaia ia mātou ati nai. Whawhetai lava. Se vaenga o le saunuanga whaatau pou I le tala whaatatau au tua le tupe. A le whaipule tamai tai o le itu malo pālota o whale a lupo. O loo langolango I le pāti whaupuwhai e pui pui a ia te tau o tangata. O loo ngai le malo. Le fionga ia e au tima le avaise tā. Na manu malo le fionga e au le pālota tele. O le tausanga I lua o lua tasi ilo na suafa leota. Pei ta ina wha mawai ma le tofi. Ona o le taunu unga o marienga e mafua I sa tangi o morianga o le pālota le nā vai tau. E tupu le atu langa I le urufale o ie le pāle mene wha tauto. Ina ua wha umi le ngase a malo. Na mafua mai le wha I unga o le nā whai ngā whiriwhiringa le tuno. O lona to e tau mai le no fōro nei tu malo. I le pālota tele ia au kuso le nei tausanga I lona suafa e au. Na to e whiriwhiri ai o ia e whale a lupo. O ta oto atu nei le malo le tu alalo. A le tu malo sa fata e la mai se tasi o sui whaipule o le tu malo. Sa fata lua, le fionga tu ia pua fuotongi le toa. I le ave se ai o le manua o le malo ni usila le manawanui. Lea ua ngoto I ngātai whale o sa fata. O le saunuanga whala o I tele le sui whaipule le talo le tupe. Na afe ai le se 4 miliona o le tau I mo sa fata ma ave ai ma le tu alalo. I le ave se aloa o le manuao. Na whaelo ai fo I le fionga tu ia le whaatusa tusanga. O le tau I e fitu se lau miliona ta la New Zealand. Na maua I se I tu ainga o tangata Maori po se tribe. Mai se va o loa le atunu o Italia na ngoto I ngātai whale o New Zealand. Ma le se 4 miliona o le taui mo le tu malo sa fata. Whaftai malo. Lala wale tulanga wa iai
le fato tam swali inga la le tulanga wo yai lo la tu ya le fionga palmia sam vaya la to tele tau po malaf ai fam sino e Samoa $50 million los $50 million tas miliono culture and spiritual ole tu malo Maori tangata Maori o nga fatala morsam so tanga morsam wa faina io se tau tala na ile se $1 million mo le tau e nei tu malo faftai la ofionga minister tupe la ofionga te mai tai super bia vitamita fayai o matuloto wa lupe falele o tamore o se tala na le va lo paulia lo moto nei mata auto ingata fale o safata la ofionga e super bia o e tai foil tabile tar sanga le tumalo alo fangia vai serva ma to te manatu inisi fam talanga fai mai tourism attraction sa au se tatu atunu se tu atunu lai titi o ngata fale ta uti ta puti awaso ifu manuia o le tumalo safata o ma to talo au tasi le nei tumalo alo fangia e tu pupea o le ele alva o le vali va wa uma fatal no ina sanjis vali va e ona o tasi ton va e tu pupea e fai pea o lava singa maftianga atu ngalunga o sa fatalu al tebile o se fu fa na we fa na ma wa yai mato tantunga e faua o pea le nei turanga se vai ngol saunga le sui fai pule o sa fatalu e le talano ino le talafa tau o tupe le fionga tu ia pu a fuatongi le toa e lima tau sanga le umi le angalu lu e fata siait fa laptonga le fa sao fa avao malo po le Conservation International ma o nanga tu ma o ti tau whainga whaiva Samoa le Apia Fish Export Packers Limited ma le Tautai Samoa Association i le wha moe au tu ia mawhai o na wha atino au wala wha atu la fono wha avao malo e pui a malu ai o ngā sami wha atu la fono ina o le tātu utinu wha pēr ma le una ia malosi o le pui o le whangotaina o le tuna po o ia i le au ainga o le atu asi a pakoa ma le ngā ongo o ia i tu ainga o ia i pe o na sila fia o lo tele na whangotaina i upenga e wha o ngai o ngā sami le loto ma wha o ngā fo ia isi tu ainga o wala ma metotia a le au fai wa popoto e pu e ma mawai ona o le taulia alumia ma le manaumia e atunu o lo lato ngaosi tau mafa mai le ano le tuna o le mafuanga utu leo le marienga o seinia e peo na wha iloa i se pepo whaam talanga o se tasi o tau o le nei marienga o le whai ai leo por kalame e sanga maru pui ai o ngā sami ma ia mawai pea lei tu ainga o i o le sami a wāu ngā tūpulanga o le lumanai. Wa tau whai ui uri masina le nei o ke topa ma se tasi o Visoa Swani, wa whapena na whai lo lau tele mai o le amawai e le atunu, se au nanga fo mai Amerika e whaapitoa, i le vaia leo o loa po nifo whapea fufonga po mata. Stasi leo por kalame Visoa Swani, wa whai ngoina le Pacific Partnership Free Health Screening, o le amawhai na mawai ia fo mai whaapitoa mai fafo, i le mauta ngase o tupua tamasese mea one, whapea nisi o whale mai whai tu malo i upolu, e pe o whale olo, o le lomanu, pautasi, sa anapu, malufilufi. O le amaua fo i lea au nanga whaia fua, i le hola le whakasai mo le no. O le asa luas furfa, luas furfitu, maritolos furtasi o ke topa, o le mauta ngase i mototua, e tala au i ailo tātu o te no. Ai o le asa luas furlima, o le hola le whakasai mo le no. O whale mai whai tū malo e pei o whale olo, o le aso luas furufitu o ke topa, whale mai whai tū malo i lufi, o le aso tolus furutasi o ke topa, aso tolus e furu o sa napu, luas furuiva o pautasi, ma le luas furuvanu o lalomanu.
O awhanua le au maua nei e mawai fo mai fafo. Mo le vai o tangata o le tātu mutanu o wha le tonu fofonga maoloa. Ai le eise tupe e te tongia. Whailoa ia tai au mo le tau rungo le ngā ruenga le nei vai aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. Papa tu ngola bola nei tami o le tai au, mo le tātu li poti lata mai, e pau vaenga o le poloka le nei bang o le tai au. Mo tātou o lo i lunga o le State Highway Luse Fulu, malanga mai sifua ngā e le saute, lai mana i le flow le traffic le temo le tai au, lai pisi a lai flow le lea, le malanga le malai ba lele, pasi mai le alfa malai ba lele, wha au mai le whainga malanga i saute, lai flow le mai le pasi mai o Massive Road on-ramp, pisi lai titi lava, le pasi mai o Puinu Road on-ramp, Poloka ia le pasi mai o Lambi Drive on-ramp whaasolo ngai le link o Los Fulua ngai i le southbound o le State Highway 1 nei taimo le tai au. State Highway 1 city-bound ia tātou ia malanga tu nei sauti anga le taulanga o Kilani lai maa nei lava le flow whatoa Poloka lava e le pasi atu i Stamaki Road on-ramp around Highbrook, the tip-top corner, Mount Wellington, pau nā vanga le Poloka le nei vanga le tai au. Lai flow le lei up pasi atu Green Lane anga i New Market ni Makilis ave vanga le taulanga i o Kilani. Tātou la malanga mai sifo, maa nei le flow mai le traffic, whaka Poloka lava e le pasi mai Rosebank Road whaasolo ngai Point Sibilia. Whapena fo i a Morningside, Western Springs, ai lei o le Lincoln Sfuluono, anga e le southbound State Highway 1, whapena fo northbound State Highway 1, lai whaisi Poloka le vahanga rana, lai flow le lei lava, mai o le Lincoln Sfuluono, anga Sfuluono, ia se ia pa ia lava, ia le tera vahanga Rosebank, whaka pisi i vahanga na Point Sibilia, Western Springs. Tā jolo malanga mai i North Shore, anga le taulanga o Kilani, tulanga Masani, Lavon, Poloka, Rosedale, anga i Wairau Valley, Glenfield, North Coast, vaenga pisi lava na le nei vaenga o le tai au. Ia, o le tulanga na ilunga le wala nei vaenga o le tai au, avata avale mano lava don sai, o le fo o le taimi. Ia, peo na masani au, tere lope inisio whanau, a peo ke lorko ke lau tamaitila mano lola o ngara nei aso, ia au, ten pisi le nei peo na i tai au le tasi. Ia, whau jauta le mo stai tu la whono lunga la wala mai atu mauru saunga le mu, e whe malanga inga foi o le nei as tofi. Le poti lunga o le awala au nato whano longa le taro company lea. Fua saunga mo Samoa ma le Pasifika, a fio ane loe le la lao le R-Dash Traveler, i le tasi malu lima Great South Road i Manu Rua, po o le whiunua o Shaughnessy Street i Papakura, mo wa pase se pa u, wala au loa le R-Dash Travel, i le o lua lua whāwalu o, po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o, le R-Dash Traveler. Whaftaila tunu lau mai momala whafonga nei taimo le tai au le vainga lata mai le nei e le tala o le tau vavai atu i Samoa nei taimo le tai au lua se fulu ma le tolu lo e le mawhanwhana le ea. Wa te alabalu i Samoa e tu mauinga le tau i Samoa e pa uti munga le tele o vainga le tunu lua se fuma le iwa le maununga o le vevela le e Samoa ne so lusu wha i lona mauwalalo. Ia, tau rungo tātu tala me Samoa nei vaso le tala valu. E le tai au, mo le atunu o whaafo mai le tāra pakalame so se vaenga o Samoa, whapena fo i Amerika Samoa, alo whātu le nei tai au, malo lavar se fua manuia, se tāra wapa ai le tau mo Australia, whātana whātu paanga le tāra pakalame, so se vaenga o Australia le nei tai au, wapatu le lau mua i Canberra, fitolo ele malu lure nei vaenga o le tai au, o le asu sulu mātanga o whire la mo o tau le so, ia le te bawa atu e mana ia le mawhanwhana, por te vera le lusi fuma tolu, i lona maulunga, ni mai lona maulalo, ia mo le nei fo i asa fo wa tātu o lia. O le tele o isi vaenga, o le a whaasoloa in langi de leile tau le tele vaenga, so ti tilo atu, vaenga Masani, Melbourne,
Malo se fua melpone nei tai mo tai au se o mai atu lo te tilo atu I lunga o le vanga le sfutasi lo iai le malulu le nei vanga o tai au o le afa solo ina awawa pa utimu ni so taimi awawa langi le leni so taimi se fulvalu o le maulunga na le malu o le ea mo melpone e le nei fo yaso e le tele o isi vaenga e la veai I Brisbane Ya, o lo te wawatu sifuriwa lo ele malu le nei vanga o le tai au o le afa solo ina faisi vevela o tau le nei aso ma whaina o le tolu sumarwha oka e kawhewhe e awa olang le leili tau mo o tau ia o le vevela ia tolu sumarwha lo na maulunga sifuriwa lo na maulalo ia mo tātou e lalampapa au sa vanga Brisbane, Australia o isi vanga uma e la veai ia o ile isi vanga masani on tatu sini Australia ma lo sifua sifulfitu lo ile ma lu le ea le nei vanga o le tai au o lau te baba ia tola matele na awaolang le leifo le tau mo tau lua suma lua le maulunga na o le mawhanwhana le efa mauina mo sini Australia ia mo le fua stofi wa tātou au lia ma le tulanga o iai le tau I Darwin oka kua vevela o le ea so le kawhewhe lua suma le ono lau titi roto lo ele vevela nei vanga o le tai au o le afa solo ina langi le leile tau tolu se fulma lima mo le vevela fa mawina mo Darwin le so vanga mana Australia mal tulanga ile tau ya mo le fo ya se fo se man talo tau no fanga fa salanga radio sa mo tama ki makauro wo kinani se fulma lu o ye le malu le ere ne vanga le tai au tu mawinga le tau le so e awa pa utimu o te bawa tu le wa to mai le tai au e wi na fa man mai alo mana ya ele se timo pa o le ne vanga le tai au so winga na tau e pa utimunga mama fa timunga ni so taimi ya marsa video yang malo si mai matu sifoni so taime tu malo su tolu malunga ole mafafana mo tatu ya kinani ni aso tai au pa aulia tau felolo mal tau tai au awalang de lei pa o timu ni so taime lo sifonu malunga mafafana le sa tai au ya mal vai ngai tu atu la stona ela fa sonon awalang de lei awa fo lang de lei le sa pa o timu la so fu e la so malo lo la so fu fa mai kim fia o ba ngala sa pa di pali ale la fa mai kim ia le lei Ye o peki o aku ba so de kari maka kalo le si ba ngale lang de le so ba se fo awa la so lulu o na ba yaso o luma na ya to fa mo o mai o tu na mai la ba tau ba ai tau le ne ba ngol tai au le tau to mo le radio sa mas falima I ba tolu mo se fulu male valu le o te ai nei ia le tu la valu o le fata fitio tado tala mai sa mo pena fa fonga le tuno te fa sala wina pe tala tu la se fulu male lo le so mal fitio po ana le tolu mo tado tala mai sa mo ne va so le tala valu e le tai au ya te lo le fono so le tuno le par mene sa mo le so na filesa te le lava de fa solo ia la un fa po ia sui fo io le par mene ia pena fa fonga inisi ya fa sa unoanga ne fo tai fo ya male tulanga iai ia finangalo foi ia mo le meano fa New Zealand na batu mo fianga fia I le ba New Zealand na ngoto ngai foi o nga Samoa Samoa ia o le a lo taru ti tilo pe si vanga e se mai ngai lo le vanga ku pelenga ba ku 10 miliona e kai nga lava finangalo nisi o tulanga mana o lo o fa pena ona tansanga mai le tino Samoa I New Zealand so na vanga na Samoa mo fa fo mana tino ne foi tai fo le to mo le Samoa Falima Eva tolu a mo ino was furuiva le wate ai nei I hale tu la balu smaila fa foga ta to ma fa sa mo nei ta au E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au a o le tangata e fafanga I upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga o lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule o alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua maea ona e fofola le fala I lo tāwā. O le whaaupunga e maua mai le fala e fofola I tutonu o le fale. E whaawinga I se whaia ua tala ma whaamanino. A fofola le fala o lona winga o le asa ili se whaia e feso tai ai ni tu se lua ua fesila fai. E la isa mantou launga ua o lea ua uma o na e fofola le fala I le paia I le nai tu ma le nei tu. Le melea
Tātou walo I le anga tonu o Somalia ava, I le anga lelei o le atua. Ua maea ona e fofola le fala I lo tava. Manuia lau whaasau. Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi 2.5 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā Waio 5, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland.
Mo tupe fa moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo fa o pe le tatu fa pitonga dau le lima tala tongi pe ai fa ina le Pacific Easy app. E fa tino yo tupe fa moli mai lau telefoni fe be ai. O lo ava no fo le tatu direct transfer ti posi mai yelo tupe le tatu account. Ma fa mali ina facility lungo telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai inga fa pitoa. O le tongi no pidio le bai moli tonga tupe so se fa le tupe Samoa pe to tongi nonga tupe e le nupi fa Samoa House Corporation por Samoa Land. Pa so se au tanga Samoa. O lo pa fa ina fa tino uma ile tatu au nanga o le Easy Pay. Mana tua fa so polia so se vaenga du sila yo tatu lala. O lo ava no fo yo tatu office tolu yo Tara o Tahuhu mamangele. Me fa ngale Pacific Easy app por direct transfer. Me fa sawa ilo taimi. Ai sidi ona fa sawa ina tupe o tonga tale benisini. Mo nisi fam talanga bala au le o var se lau o tasi ono no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Male lua fitu ono fitu iwa valu fa. Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo modi Samoa. Health worker strikes are planned for Thursday, 23rd October. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. I
mali le tu panua ai lo yo na pua va pena satan ilo na pia pato ile la la lang a mai le unga wasu ile api Shalalala, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Pavika ngomale petuli male chauchor bede samos falima betolo amo male time tano pakalame tua ile ele. Lei fatalo falchara pokalamel au fai fatuanga u malava matato fia tele te tole fatula au mal fa mo fua mai yaso iluma tausile le yai tato o tanga tatele se fuanga ne foi taimi tano pokalame tua ile songa tele pa per ko bati fata smile ne foi ta tele pa malo se fua mori Alo se foi la sunta vai fata la foi le tato office fata la ma tula fa fonga ni ta ya un tula fa pulpin ma lo se fo moment langema ma lo fa fetai ma lo fo malanga manuia ia o a mai le tunu wala sa ia fo i nei va so mo vai ia fa tai lo manuia sa mo po ava mela te vai sa mo o senga la ia mo ko o vegetables ja e mo ko ka ko ngala ko lo senga o le mele mo sa mo o foi fatonga a watu fa e watu fu la fatonga fa tal lo senga no tango lo senga fa tau a ko fa kanga senga ia la ko fa ka lu mo long fa lo ia la ko fa ia le mele la tupu e vai fa tongo fi ele senga ia mele ko ala fa ko ka mele o lile fa ka fa okay o mele la tupu sa mo ala o fa tauli le mosa mo fa du lona toni me le ngala por paletas o le ni me ai por pala o mo mena pa foca pising o me funga o ita to ni sila the same thing fa pe fa lona tole ia la no fanga ta se ton fa popol fetalaisa por kompas lo tamo ta o shoki sa mo shoki mo fiu fe me ai e wala nga mo e a lo fiu la e fa ki me so mo ele fa ya pe ele se chance e o ele fiu okay le lei o le taio nei tate fia tala no nai fo tuanga fo le to ina le tomato ia fa pena fo ia me ai fo le mole high blood pressure fa mole a la so ja fa tai o tomato ma tali pen fa tla a fa pe u fa rona to ia la au le no fa retas e to what down for popon fertilizer o fertilizer o citrus fertilizer CITRUS citrus fertilizer for the general purpose fertilizer for the NPK NPK ya no ho por le blood and bone o me la fertilizer mix mo palpala wa ali lavan me al palpala mo mena a fu mo tomato e uli pito la lo fu ele o lavan me ai so me ta o mena me to de foi la ai mai la au ia me ai palpala ia to sa uma so mena ta o ele fa popo se me ai palpala o le toina la tomato to tomato wala o mfinga la fa ta te me tomato pe o lu futu le umi tomato la voye to tomato pita i futu le va tomato ia va tu le se la umi pe lu mi te sungu i tofta fo tomato ina ia sa ia tomato vale pe ta plasi me la lo pe afa futu le va o no mo le sino no o le finga na tomato ava pena foi la o solo tatu ale ave seka ku kamako e vol mena e fala la solo mani ni fu al tatu pula ave o le tatu pu so mo le vale la mo lo ngala le mainstream mo le vana ava lo tatu puna fati se lo o meta o mena e uma e agua lo futu le lo mite o mil tomato per finga na ave se tatu o finga na tomato
Okay. O le ngā le la au le sunu I au tafol tamato e el ka mako maolai. Ia wa afua mai fo ina fua mai ali tulanga na fo le pe ona. Wa fa pengar ka mako pe e climb banga I lunga la. Ia na ole se fainga fa pe o la lenga tamato. O fese o la ina tamato. Ava se po umia tu le spito, tu se po umia le spito. Ia na vasu se wa e tau lunga I tunga. Ia na whaara ma no e tamato nga lunga le wa na. Tasi na o la whai. Ale la o le whatu. O whanga se ofe amo ofe I mo e garden center. Ofe umia. O le ofe la na se e tamato I teo palasi lalo. Okay, le lei tato mo le anto tol tamato le nei aso wala wa okay al ko ka makon ngi ka mia. Ja, no le si kon fikilo ke vai ile Facebook. Ole baking soda, le baking soda to for tomato. Singa I le baking soda. Ponga fa baking soda. Ja. Ole la ngal baking soda. Ja, ole baking soda ile potassium mai si mineral na ye. Ja. E so sani le ola le ka makon. O tomato, kasi nga akilo ke vai ile Facebook. Okay. Le kai nga fenga pa le lavao me ai o fikalisa I fangale mixi le vai o lulu e ko fa nga fuile le vai. Okay. E mga po singhari. Singhari. Le late tulanga o ye tanto food for high blood pressure o tamafuia nga mo le toto mo lunga pe. Ja, ole meta wala va ile na mo high blood pressure. Ole exercise o sa valita o ia ma faile zumba. Ja. Ole meta wala va na tasina ki ta o ia o me aila nga famia nga mo le toto mo lunga. Te le mineral protection. O le fai pula, o le avoka, o le umala, ia mo le pateta, ia mo le mel sultana, ia mo le susu low fat milk, susu valele lan mo na vai. Tapuni, o susu low fat milk na e tauna inu wai. O melana, le to famla wat, o le avoka, o le umala, o le fai pula, sultana, ia mo low fat milk. Kama le ala nga nga mo le toto mo lunga. Ia toto mo lunga, me era fa me soangi toto mo lunga. Ia ma le exercise la me tau. Ia, ai sa wa. Okay. Malo. Ia le ia wa pe o ta mafala. So soani fo I mo le se fo malo no ino tato wa. Ia, o le kusa o le mineral potassium le mo fa la purifier. Ma relax ia arteries ia la toto Ia. Ja, relax ya la toto o ta fele fo toto no tino tangat. Okay. Malo fa time mo nei tai au. Ja, le le e se vanga tau e fa mai elta por la nei fo tai au fo. O si tip ka mo ting fo mo. Ja. And mo fa ting fo mo nutili ia le ni ngata tools container plastic. Ja, tumulo. Na sokalo ni vai pe le lunipo. E mo ron sokalo for 2 nights na le fu ia pot plant. Yes, quem foi o que é composta utiliza na socara ni vai se luni po e na vele fui eu pot plant. Agora mo não ele foi mo com ele quem foi mo eu não ore. Com ele lápis. Aquele mineral é quem foi amor calcium mas sim é amor pot. Yeah, right. Manga eu. Shalom sene. Tato uma le au tau mama fa mo ia tau ma fa le fa mo ia fa nga le king fa mo nga fo ia e fo na ia nga mo po le ola le ola au ia na ia malo fa te jo le pa mo ia fa ne aso e fa tai mo fa la sa ne va asa fa so foi tai lava le songa tu le pa ropena ko vati mal tar po kala me tua ile ne tai o ina wo to lu se furu minuto lo to talo le tu la e iva Samo ai la le La lele Oe inu ole vasa
le sula tonga ia mana tua o tupula ngata lavo ine ia so se mana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel it in Samoa ya mala mala malita no le sua le palua pa male sula tonga ia mana tua o tu pula ngata la boine ia so kasi mana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili lo loto hey O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tātoli poti whai mai runga la walo nei fwoi tai au fawolo tu mauna poloka i ala malanga i le taulanga au kilani mai Sautenei, State Highway 1 City Bound. I le pasiatu o tāhuhua ngai Mount Wellington, whapena fwoi Wellington a ngai Ellerslie Penrose. Pasiatu lole nā ia flow de fwoi le pasiatu i Green Lane, ma Newmarket, ma Kilizab. Se ia pa ia la wale taulanga ia pia o le taulanga i au kilani. Tātolo malanga mai sifo, o lo tu mauna poloka le pasi mai o Point Chevalier, around Morningside, Western Springs. Ai le ia o le lingo spurono a ngai i le State Highway 1 Southbound, ma le State Highway 1 Northbound. Ja, alle futtawa vātulai poloka mai telo maanga o Glenfield, Wairau Valley, North Coast, mo tātolo malanga mai se sifo, mai North Shore, a ngai mai taulanga au kilani, i le nei fwoi tai au fau, o lo o tumauna, pisi fwoi nisa vāanga la wala nei tai au, a rungana tālo highway so lo tumauna poloka, i le nei fwoi vāanga la tai au, amtabane, ma lole on sa, ma lole whātua toa, ia whafoi lelo sa manino lau sila, ia ma le wha manatu masani, el tāra bukalame, saunga ne mo oilo fa foina le tavale saunga ne mo pasesi o loi tono le tavale lo e fa foina mar saunga ne mo so se tavale la fe o lunga la wala na o lo fe malanga inga nei fo I vaenga le aso o lo o io a Fu saunga langa mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la lao le R-Dash Traveler I le tasi malu lima Great South Road I Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo wa pasese pa u wala au lo le R-Dash Traveler I le o lua Fāmalu o po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o, le R-Dash Traveler. Mana i al tātou awara tō Samoa lau tapena tā alamala awa tonga. Mol pesele mai sa whae Sarah, tusa peti ngā. Ta ina mo e whelawai whaafonga mai nei temera tau, tono la maota, tono ta vane, tono whaiwhaingan. Wengana mai mai lunga on Facebook, mana YouTube o Samoa, ona o whala wina leo na awal tātou. Tō Samoa, mol tālonga, mana awa tonga, ene aso sa sau nei. Peangi malosi fisana e ulava le malu e lunga o ia soleanga e bei o tala I le tawa I tonga e lolongo Samoa e bei o faale anga hailo uingoa ole uli ei u tava ina malama benefu ole vai e manilo lava lona mata pe o le tama potanga wa e lafo
ai mai lo tangata tu sabe tima tu sabe falumaina o tu inga wala lafo umanai ita ai o te talo le atua atonu hey ai se aso fali ai le me amoni ai awa le vai so mana o fali ai le me amoni ai awa le vai so mana o ma tui tui ma o ona la o io u totonga le taimi o le sawaina aloai malota polonga ilo ua fusisina e tautua ailo ainga a ole oa paletuti savevesi ailo ta ainga ele ngalo le anganga taimi ole sauanga o upumatala na lalafo aina I ulaba ilu toto wamasa aolo ainga le aise ngalabe aita autangi tu isi a utama matau mafai e opo atu ita lo ainga ia toa mamalupe a oletai o upu matala wala lapo alolofa paamanga lo mai
Awoi alma postama mama postama eseki ya le a le I fa mata filta maru le tai au ya mo ne fu ya stoffi on tato au ale to sa mo talonga ya matonga o le lo pola le me fa ngol a tonga le tonga 13 ale ke la fa ngol la ko wa au le mate matonga pol be wo sui fo la ko ngwa wa ki la ko le ngola le la ka lo tonga le tonga 13 al tato to sa mo filia mo talonga na il po le sa o le fa le fiafi o po te New Zealand le po fa ka me ka ko New Zealand fa il ta longa na Suncorp Stadium o le tato to sa mo filia ma numero tasi Roger Tuvasa Shek fa solo mai il numero 2 Brian To'o Isaac Tango numero 3 numero 5 Dean Marina numero 5 Murray Taulangi numero 1 Blaze Talangi Jerome Luai numero 7 o Tasinau Taru Kapiteni numero 8 Charles Papali'i numero 9 Chester Vanga Payne Haas numero 10 Jeremiah Nice from Maltasi Simis Asasangi numero 2 Juna Paulo Lesina Taru Kapiteni il numero 8 soltanto su tolu Amatalana. Ja, maar interchange, Chanel, Harris Davita, Benaya Yoelu, Fabina Foi, Ativalu Lisati, Francis Molo, ole tato. Toasa mole talonga ma les futolu tonga. Ile a fiafia le sa aso nei manga yeso le manga yede va via merkai merkalonga e fko fo malaso manolo ile labor weekend. Okay, go toasa mo. Ya mo yele lo to alon fana wala tino mo le ta longa al ta maru ta ya le na de la kal pesile mo to sa mo fa ma el tampo kala me fa tai lo ta mo tampo inga ole ta maru ta ya le na mo ne stoffi telefon pe ta leva e le ta ya nei ya mo kala me fi mai fa bol to already sa mo oi mo ne fo I yaso mo nei taimi ma lo fa tai tele lava fa wol ta fo longa nei yaso mana tua olo ye pe lo fa mo ta yo le tua e to ta yel ta to fo longa ora ne foi essa fau ia ai to sa mo ma io favor ele sa nei fa se fo Sama ta ko wa kau wa ya kau ma kwa kau ya fai ta ya so vale ai so ma ole tole nei wa osau nei sei si toa ole atu lau wa osau nei male mea ato o loku malo si ua ato me e whaatapa ma e so ese le anga ole nei toa e wina ese le toa Samoa o mai Samoa Whaavungo ifu, kulo lava Maloto ina, ma puka longa kama Fia mga makasi waka liit kami o sanga lakpiliki Ngau whaalongo sa watoa, ele ulaula ya se isi Waiaku lalau kala, ele marosa la awa kama Ndio ingoa toa, kaua mo Samoa Malo pol malolo, afu shei whaasola koa Kau ka ua ngi Samoa, ilo rangmane wasaloloa Te waiape lau kala le e wingar kako au Kele kingo ngia o loko ka mai kele whaapiki Ka ngua lea le upu, lai kiki a ai mai ngā whaike vena mai e kui kingo E kuru whako ai man pao whitwhili, whake I a kui lunga Whai mai lea whai longa miki, e whakua kufo ilu Whai mai lea osor whamali, ne koe kele la sau karingi whape mai wo whasausi O mamu o ngā molo toa, leo kom whai e koe vivi O aku ole tole nei wa osau Nei sei si toa ole atu lau Wa osau nei male mea atoa O loku malosi ua ato Ya e whaatapa ma e so ese Le anga ole nei toa e winga ese Le toa Samoa o mai Samoa O lakpiliki o ka alonga le au papae Kulanga le wa yeile to maofa maoae Ke kulo in malai e peise pomu paka ape Me vesi umai au sisifo masasa awee A e mo moi fai menga lule ele Malo e peise pausi masuki a mangee Sasi au le teko, ku yeile ke Mo moi le vau o le siko Uso lau se a wala
A whai we se la se ka alo mai le loko. A wala vange e fefe o wala u kafe koko. A maua le polo uso maka ala maka poko ma. A pua ka ma vavelo ku i lunga mlo sala so o sau. E alu malo i lo o le kakalo ak Samoa. Inga ia e maua le ola malo malosi ia a koa. Ka alo malo mau ki ngoa o oi o le koa mai Samoa. O oi o le fika kau o Samoa mo Samoa. O aku o le toa le nei wa o sau. Nei sei si toa o le atu lau lau. Wa o sau nei ma le mea atoa. O loku malosi ua atoa toa. Ia e wha tapa ma e so ese. Le anga o le nei toa e winga ese. Le toa Samoa, le toa Samoa. Le toa Samoa o mai Samoa. Se kako pepa, kongulai le malaya. Pea ka moe aku ka me kia toa aku se maia. Se ngaro alo whai ko ngara masai sai. Ire me vengi mai o maso whai koe kasi o ngā vai. Ia po lulilo ki ngoe marama mau maka. O rasi koe ingang paki ka oko makarakara. Ia kausi o mo se kako ai ai au ora au makamaka sa oi roa vani. Polo sara whanawhai skoa po au tapu. Pea sasi au so. E mo ruare mga kore ako whaafua. Isko rua so o pea ki ka whalpolo. Ia ma maore fia whaari I ma le mga ko whasau sili. Ia maua pea e ka kou le loko ka arwa kamari. Ua umaksa mga ko ka ai whala o aura alu. Lele ma le kou ki ai ka pua inga ngai ai ngai e whoi whalau rea kua. Ila au ko wha moe moe. O oi o le toa mo Samoa e ka sinawa oe lau lokoi. O aku o le toa le nei wa o sau. Nei sei si toa o le atu lau lau. Wa o sau nei ma le mea atoa. O loku malosi ua atoa toa. Ia e wha tapa ma e so ese. Le anga o le nei toa e winga ese. Le toa Samoa, le toa Samoa. Le toa Samoa o mai Samoa. Baby, Lomani! Hey, hey! Oh! Tala falava, tala ni mai au te roa, ia molo whaafunga mai le so. Ua whorofala ina I ngā ruenga la vea I whananati mo mawhtianga wā whiaile ai o Canterbury Gleistete. Hane minister mo pulengo ngā ruenga la vea I whananati ma ngā ruenga toi whaaleleia Mark Mitchell. Sa ia whaia lea whorofalanga I le vewhenana fif so sonia I tali atuai I le matau tio le lolo war tau. O lea whorofalanga, ina ua whaamatuina le ofiso le tau o le Met Service I ala pta inga o le matau tio le lolo war le tau I le telo vaenga le tino. E au fiai ma whaailoilo lanu mumue tolu o le malolosi o matangi Canterbury, Wellington e Mawairarapa, I saute o Catterton I la so. E o mai I le awhiawhia na nawhi e lima ini whale o whaatama I le awhi kai koura, whaapea marisi o awhi o mui vaenga e so le tunu e au fiai ma Hawke's Bay, ma Dunedin, e peona tapili naina e le matangi malosi. Ko tāpai e Mitchell I tangata I ne muri ta ia whautuanga e o whoina e ofiso pui nga whananati whaaloto I whale, ma isi tau tua mō ngā runga la vea. Ai o lea whawau lava li te tele le soa tangata whai ngā runga nisa mta ngā runga le malo ai o fuafuanga mō whaatinonga o le te e tau awa toe suia o nore matau tio le lulu wa tau e peona valo ia. O whai a onga tau si mai pasi ma le whai te wafe mawhe o isi tangata whai ngā runga le a sāwari ese mā tu ngā runga I le soa I le tono le tino. Ai o le te mire ewa whaali e le union for my senior le Association of Salaried Medical Specialists o le latu te te fua e whai ei whafo I Wellington e Gleistete ma Dunedin o tauwhia nei. Ai o le a whawau lava I te te o Kilani ma Hamilton e. Whaali e le union whai aonga le PPGA. I le ma whai ona solo I le te tuluai. O whaali ngā lo I o mai a lava o na avi whai ngā luenga. Ai o nisi o whaatinonga e whaia sa tilo I ai o no le tau. Whaava senga ina tu sa marisela wafe tangata whai ngā luenga le malo sa vali ese ma ngā luenga I le so. Wa wha senga ina sfutasi a felimu se lau. Ia istanga te whainga ranga tau soifua, e au fiai fo mai sinia whainifo social workers, maisi o le awa iatu, ia I le te tele. E nao fo mai au Kilani, Hamilton, Wellington, Gleistete, ma Dunedin, e te te. O la pta inga mo matangi marolosi o wha amatu inga mo Canterbury, Wellington, ma Wairarapa, mo le so. O le pātia Māori, ale te pāti Māori, o toe ta ina fo ia le fia o le whongwhtalai o le mauta o New Zealand, Cherry Branley. O le susunuina o le pepa o le kopi o le tūla whono o le māloi whafo I lumo o le mauta o le pārmene.
e se whamatalanga sa awina mai le tua New Zealand sa whaalia Brownlee, o ia tāpaina se whautuanga, ina ua ia ilo ina le hari le mai o lea mionga, i le pola solua o le vaso nei. Sa ia whaalia ai, o se mea pito sili atu le ana whaavale valea ua mwhai ana whaia, se tūlanga whaasau sili tele ma se winga i le teriena. O le pola solua, sa whaasoa ai le pātia Māori se ata video i lunga o wala so ta inga lau tele, i le tamaitai so ata ilu depi ngā rewa paka, ma le whaipule ia ta kuta ferries, o la tu tuina i le afi le pepa le kopio le tū la fono, toi te uteu, o ngā tei whale matala whatai, le Marine Coastal Area ta kutai moana, Customary Marine Title Amendment Bill. O tala noa ngā il masimpo ata sa whaalia e ferries, e la tō te langolongoina i ngā yoinga ole susunuina o le tū la fono, e piona vai e tanga te te o te wawhia lunga mta whangai te tono le tunu mo le susunuina o le tū la fono. Ta whaelo ai le vai o ngā rewa pak o ia tala noa nati le sunuina o le tū la fono, a ele isai saia i la tō matu uina i le lapisi. Tala noa ile lo minga le New Zealand Herald, sa whaalia ngā rewa paka, ele o alo mai e lana ngā iunga sa whaia, ma o lo te tūwha tesi maisi o lo te te ele tū la whono. Mai e tā uai ele o atu e whaamalia i ele whafonga whitala i ele mota. O lea tū la whono tau whaofi e peona noa mawina ilu i tau whale tū la whono mōtangata Māori e umi ai ia whaale anga nui ngā te whale. Sa pāsia lona whaitaunga lona tolu muri fo i le pāle mene i le pōlava le solua. Wala pata ia sui o le soi fō marolo i nao ni wha i le miseleta wa pipisi tangata New Zealand. Ina wa wha maonia ni se tō wha wa fia le vasonei e au fia i matama i te tō lua. O ila tō wa fia o manu o tū e tō lua, tō tasi Nelson, ma tō tasi au kirani. Sa yeso o tanga mwhai ngā malanga i atunu i whafo. O le tama tai fō mai wha pitoa mō vai la au a le soi fō marolo ina, Dr. Sharon Sim, o i wha lia. E iai le awa no monisi o tangata wā fia, ma ua whaia su e ngā sui o le matanga luenga ini no whanga o lo tōsi na iai. Ma e tā uai o lo iai sala matia le pipisi o le misela pe a whai, o sala lau i tua i tangata. O ila tu wā fia le misela le vaso nei, e le eisi so tanga ma le pipisi o le misela mua atu i Northland, ma le mata upo i tasi sari le mai Queenstown, le masino mawai. O le wha mai maurunga tele se pipisi, mai mawhai na mafuaini a fianga o ngaunga umi o soi fō maraloina. I le taimi o le pipisi o le misela le ruavi sumariva, e tu sa mare tō tasi mai tangata tō tolu sa mo mia tonga whitinga i whale mai. O le pipisi o le misela i New Zealand nei, le tau sanga sa tua iai, e tau wawas tangata mai New Zealand nei sa ia wha ulu whale nā tuai le wha mai sa moa, le ampisi ai, ma whanua i olo ta mai tila aite ma pepe, valsfu tolu i le tunu. Ta alonga, e luasul whata amerisanga o spanga fefeu sa whaasoina e Derek Chisora, e si pai marupesori ai lauri Joseph Parker, ma Fabio Woodley. Ma ave ailana no lango ia Woodley, e na te whate ia o na manu malo ia Parker pe a whitau i le tai au le sa, te minisila, i le whaunga le vasone, i le malaya le O2 Arena, i lon tona. O lea fuso anga tele o le ailo ai seisi na te lui nai le fuso le ranga le WBO, le isi fuso le umia Alexander Usyk o Ukraine. O Chisora o se tasi o tama fuso peritani o whaingatai le panga mafa, lea ua fōfua, e tue te liu le mai ali tausanga nei sa whaaruron taimi, e si pai ma Parker, ma Wardley. Ma avela na whaunga luna uso peritani e man malo i le fuso anga. A ele o fōu ia Parker i a Chisora. I le luafe marero futasi o se tūlanga sāre i manuia mō Chisora. Ina ua whetau i mapaka le la fuso anga mua. Le sa manu malo ai paka i ai au i lava ina sa whaitau anaupu ina ua lavea retu i e Chisora. Ai o le la fuso anga lona lua sa so nei. Le e whatolo na whapalase paka i Chisora le kāpolengi ma manu malo ai i ai. I le mai ai o ana spanga mapaka ma Wardley talo e nei ma ave loha se la ngona o Chisora. O Wardley manu malo ina o tele noa company le Queensberry. Whari e Chisora. E na tele lope ai sa o manatua e manu malo i Wardley. Ai mai e tau ai o Parker o se manu fe ai. Ai o Wardley e manu malo le koioki. Wa awa e tune i ha miso tapo i fido ya painas i le tumu ese ma lau kapili ke le kangaroos au saria. Ina wa mai ona i wha mautui na lona lili wate ta alo mo Samoa. Sa fe alo wha i lawa i tapo i fido. Mori fai tau masina i se ai tia le liwa te alo ai mo Samoa. Ai ola solo le vaso nei, sa ia wha mautui nai. O le a fai masui o Samoa le tamana sangoli pororangi, o le rua whemare rufurono.
O le afianga i lona tuli vai sa lem foi ona awai le tamata alo le tulanga fulpeti le tamarasanga le Pasifika o Vasalonei ma tuina tua ia te se taime fai alan fai unga o le fai unga le to Samoa pen karena o ma tuai whaanga e tiai i le fai unga tapo i Fido o le to Samoa sa fai ina le kiwis ani sila lusul fasul valu le sai o kilani ma o sa unia tunei mo le ta'alonga matonga i le fai unga o le vaso le te mere o le auso ia Tyrone Matero May o tali atu se vala au Mosef Sosani a Samoa o lo mana i le ta'alonga e te tawai o na manu malo ma le mata maha tonga i le sa Jess te vanga ata Mariota ma Jaden Soa o le ipotia nei le pasi o le whaafsengana sa whaia i la tolu sa fia i le ta'alonga le sa whaia inai sa mo le kiwizi sila i le sale o kilani ma uti ai lo ma le numero tamo le awar whaia onga pen gardena o le tamata aroa kalapu a le Melbourne Storm sa whaia ina suanga champina le NRL o te sanga neia ati valu li sati wana nati atu nei i le au o Tyrone May le tamata alo mua le Panthers sa maro le champina le tamarasanga le Super League i Engelani i le kalapu le Hull KK le tusa malihiva so tuanai e le ngata o whaanga e tia le toi te riu le ofuino le tōninga le to Samoa mostei momo tenu mai le tamarasanga o ipo le rolangi le ruafe ma le rufurulua ai ole ata alofata sine molonose ya Terrell le power kalapo le West Tigers ole auso ya ofia McKellen olo fa amanu ia sa la to fa ilo ina lo to fa no ta alofata si sa watasi e ola va foi no la to sei nia ya la to fe ngainga ine to foi mai fa si umai ya la to kon kalate fa ngol lo afa mare fu fitu si tulanga e fa no ta alofata si sa watasi ta fa le Tyrone i lona fa ngai tia to taliu ane ile tolo wa pinga Samoa ma se ava no ta alofata sei mo no se ya Terrell ma tonu o mo mi kinga ta longa sa ke te wa ya Samoa na manu malo a wa ale ai o le ala to musia lo le suanga champino le tamarasanga ale Pasifika ma ya Terrell talanal ne yaso manu le tunu Radio Samoa Tasili mai vatolu Radio Samoa Tasili mai vatolu Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pārneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā waio lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O e mo mia se whai mōli mo ngā wenga o lau mauta, pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical, o te vanga Filipo a kau o silia ma le lusful tausanga, o tau tua i ngā luenga wha e le tise, i sā mua mani usila dei. Wala u lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatala no ngā luenga, o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga, ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz, moni si whaamtalanga. Papitau maua e le Fruit Shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima whata la iwa. Pusa tayo a Palaiti. Whaiva ta la iwa. Pusa pipi. Ono walu ta la iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa. Susu mai i le Fruit Shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano ai o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le Fruit Shed. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. A whailua tena nofo masiali e tau mawhasi awa. Se ia e matua ma whauwhau I mea wa luma. Ma e tu atu se polo I lo ua, pe a whai e te stangata ai tele. A wai te nau I ana mea suomalie, a wao mea ai pe pelo lava ia. A wai te ngalue whaapua ngā ia mau olo ai, tu I olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea I le mea wale ai. A wae whaia lava e ia ona pa au e peo le a eto na lele atu o ie le langi. A wae te ai le me ai le mataongi. A o fo ete nau ia na mea suomalie. A wae pei ona manatu o ia I lona loto. Wa whapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe. A ia mainu. Ai le ia te oe lona loto. E te toi pua I mai le whasi mea ua uma ona ai. Ma e wha mau au upu malie. A wa te tau talatu I talinga o le vale. A wa ino o ia le poto au upu. A wana isi I le tua oi o le vabau. A wa fo ine e uia whanua o e matu oti. A wa e maa losi lava o lātou whaola. O ia lava na te whaia lātou whinaunga ma oe. Wa I mailo loto I mea awa oina. Ma o talinga I upu e poto ai. A wana I tā whiale awa inga le tama. A wa a whai te sasa ia te yeise la au. E le oti oia. E te sasa ia te yeise la au. Ona e lawea ina leo lona nganga ai se oli. Lo watali I, a whai e potolo loto. Ona fia I lea o loo nei lava loto. E oli fo I lo manatu. Pe a tau talau lau ngutu I mea o tonu. A wale losi lo loto I e angasala. A ia e matau I le aso atoa. A wā a whai o iai le unga, ona le umale le o lo wha moe. Ia e whalongo mailo watali I, ma ia e poto, ma e tai tonu lo loto I le ala. A wana I whai o e masola tau o e nu tele waina, ma e wa ai tu tele manu. A wā o le nu tele ma ai tele wha mati waina o ia, ma le fia moe pea, e ofu o iei ofu masai. Ia e whaalongo I lo tama, o le na whanaua oe. Au fo ite ino I lo tina, pe alo o matua o ia. Ia e whaatau mai le mea moni. Au walawa whaatau atu. Ato fo I maripoto, ma lea oa oina, ma lea tamai. E matua oli lawal tama o le wa meo tonu. O le na whanaua lea tali poto e fia o ia ia teia. E fia lo tama ma lo tina, e oli lava le na whanaua mai oe. Lo watali I, au mai alo loto ia tau. Ma ia fia o mata I o wala. A wa alfafine talitane, o le lua maulalo lea, o alfafine ese, o le vai pū I titi lea. O ia fo ina te sau nia mai le ia tusa ma le o whaumea, na te whaatua te leina fo I tangata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai le atotu vale, e o ai ea manunu o fua, e ia te ai ea mata mumu, o e ua whaatu ai I le waina, o e o atu sa ili le waina filongia. A wete wa ai le waina pe a mumu mai, pe a pupula mai le ipu e alu sa o ifo ia. E muli ane, e feu ia peise ngata, e pei o le ngata uongolo na tui, e ba ai o mate I whawhine ese, e tau tala fo ilo loto I mea whapio pio. E tusa lava oe ma le o te oto I te tono le sami, e tusa fo I ma le o te oto I le tumutumu o le whanā. E te whapea na lātou whasia au, a au te le tinga ai, na lātou tu ia au, a au te le langona, pe a wala, ona outo e sa I lia lea. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Radio Samoa. Taslima Ivatson Amo. Le wa luas fuluanu minuto te nei le tu la I vale dei tai au lunga le tautua ia ma la udang fo el vede Samoa Sumalima tolo a mo po kala mel fifia mai le tai au le fo wa tatu ma futa le tai au fo mali ya suma tango fie le lo fo le I ina un fanta te malo tu se fuma suma to wola am te fo le tautua la nga masani ya le fifia mai pe ona yela tautua I le aso male aso ia le wa mai atu le tautua la nga le sunga le to vai meni mal po kala mel malu tai au pere fa fonga ma ele tato wa tunu fa tafito ngalu nga bani va yaso malo na bata wata imalo fa ngalu duel pa yema le malo tato wa tunu ngalu nga fa nga solo pe ona ye tato mo le songa fua si ia pa ia mai le nei taiao patalo batu ai le malanga fia ma le loto fia fo le nei taiao o le nga fa alo pa imo lungo tato wa tunu le fo ma mai ma fa si mai lungo tato po kala me nei taiao fo malo se fo manuia malo fo se fo lau de lei tai au a fo tai o mau le ni tai au ina o fai ona tai mai le tu o tu se fo ma so ma to vola ia vi ele li fa tai le tu lo na lei fa tai le tu lo na lo fa tai le tu lo fa ma on fa tai le tu me uma lava we saunia mo tanto le ni tai au fa talo fa tu ta po inga mau ni tatu to mam tira ma tu mo to malawa le gata foi lo le finga luenga tofi le tua sunga fa fenga mo to fa le tua lo le tatu wa tinu o ma po kalame al fia ma le tai au ia le fu tatu ma fu tatu se pa istemi o le oli ia mana to lo solo nga le ma le tai au fo ma lo lava le usu o por poto per faita wina le so ele sunga le tawai meni mal tatu tu se faitau fata auto na luas formal tolu ia wa o ma fo le masinga la ko ma tele va foi le alu o ke topa novema kirisi masilo e o ma lo ia le lotta mati tatu tala no lo ia kirisi tala no ia kirisi ma tau sanga fo le ala ua mai antu ia le lotta mati le ala va tatu te ia le masina o ke topa alu amatan tatu fa so tatu mana tunatu tatu ma fau mo tatu mana tunatunga le amatan tatu tala no me tau Christmas e ila ni so ainga voleva na plan voleva na fua leva na ia la tu fofuanga wa fa ta oto ia mo le fa unga le tau sanga le o malo tamaiti ia pa wal mela wa i ol fa inga luenga fa putu Kusal fa inga fa puku mela ia pocket money e ila ni so ila tu po le ale taunga tau le pase se ma le telo le tupe alu i tu tonu le tatu watunu afia maloloa e fi o ai Samoa po le alfa ma kali fi alfu Samoa ke do kupe foi o pase i au kupe foi kanga le se ringi la ko awa ainga po le ale tatu wa ia fa ngaina le upu to mumu po le ale ka ko mumu i le taunga tau pase se ma le taunga tau se fuanga ma le telo mea e ta pena pe tatu o Samoa ia wa la ku afa pe makai ia elangere uso ngu elangere ingo ia umre ingo ngu to wale vale vaso pa e ore ia elangi ia male ma e ala langi ngai lo ma ku kua pe e ka ko ala ska ko uso wale van ka ko ingi ale fa ko o mai ia o angele asinga lea aluangele asinga lea ke lo le mau asinga ia o le kupe a me pole ala le telo me ta pena malu o tupe ai le umal tatu fio Samoa ele umal tatu fio Samoa langa o Samoa o tatu wa tunu o le mea na fa faile le ai le soifua mo tatu wola o le mena amata matai matapu e ai le o langa la to
Pe ke le ala ka ko pe ke le ala me alu tupe. Ele umal tatu fio tatu watunu. Ia ma se e ko so vai. Ya ma ela ko fa mangaku ko vai fale. Ke do me ngasu nga vai kai mi ko ele ko next door I ko ainga kwa oi. Ya le waya su e mai le ulo fai sakale ai. Yo ol makaku wai. Ya peula wa ele fiaru fo ilea I Samoa ai au ngalo te toe alu Samoa ka kera ko ka ke ko mangaku ya ka kera or kamala le ai or kama ai de la me si or kala kali o me sako le wa makan ko fa alu alu ma fa fo ile le au ngalo o Samoa ole fa fingela lo ai se la fa fingela o peka e man ko nga foi peka foi ile le nga Nga ka wai foi oya. Ya nga la ka wa ngal wak. E la vai pekala nga ka wai oya sola kere ya li fafo. Ya wa ese le pekala nga sa ngeli lo ko ingala ngo foi. Ole peka ku wai la peka. E wa fa lo ka le lo ka e ol mang de ko sa mo lo ka fie da sa. Ya la abde le fa. Dai ele. Pere boza ka kupi ala coffee vir kalo. Yo. Alwi ngala tala. Tatu fi o sa mo ala ngai. Tatu te oi, tatu te. E toi va ai ma toi tiro tilo ma toi mata. I miana tatu fi ola e ai tono tonu. Ia ma ela koi ela ma ku kwat fanga wale. Ia o si kamanga le mesi o kamale alo uso fu idea o e kai va venga maku kuanga kama ya la lai mo e aska maki anko ya e fu dis kama ki lang ya fa mai daddy ke ya de daddy dali ala fa me de kala alo makua le ko dur ko ingale ngalang fo o ye la de kala kama Daddy. La fe me lo makua ko inga. Au ala me daddy ya. Hey, le wa makal fenga news la le. Su ngala le peong o fam singo. De ga yangi be e ko inga le sa. Wala banga oli. Vai sa upti ol tai out, vai sa upti. E gari olo su gari sa morgi vai. Kape kare ruo ya si me nga kukupu nga vai kai mi olai ya ya va via ga bota to ta ya to luas for 50 minutos ta lo tu las follow Simona Petero Filippo io vado Mattaio ma Simona le canana Di mano tua onora tamalanga Sama tai paule ma Ayo chama tapa fai tala pa mai no o de ama
Awai aluane ina no tole na te ama. Piapi asa a. La usamo ai. Olo usei tua mata lai. La usamo ai. E tasi lava oi ile basai. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Lo umatu filemu Samoa isisi fo oi lo ufatu O te mita mita tele ai Itakata solo mai moa mai Le ai se bebe si vale solo O tangata Samoa e veo a isa o roto Lua lo mita mitanga O tangata lau mata ata ata Le ai se bebe si vale solo O tangata Samoa e veo a isa o roto Lua lo mita mitanga O tangata lau mata ata ata Pavianga na ya misi luki su oile nei tai au ino se mali bol tebele wati leo te lua sfulu tolu minuto na tano le tu la e se fulu leo tari mai la namba to tua ale tai word mo tato le nei tai au sunga ya Victor leo fatsima ngol tato proclame wa fole fala ro ino la to nanga mo tato tala fa Victor malo se fu mo nuia yo se fu mo malangi malo sunga te pia malo le sai malo sunga sai Pasaro ko sa molo wa ta poinga son mo te mana ni ta usi benga usi nga benga malo na banu sa ya to malo para o amele le ne ya so le fu tato o mal fata fitu nga lu nga ne ya so ya okay ande o mal makoi ku ni o tawa te sia a e pe kau poringa pe kau ku lu nga ki lu ni ka ya o le la wa wa po le malo le ta to nu le nga ene sui ko ta vale wa po le nei langa weekend le po le weekend ya le la rumane ya te fo imala tu da ha ime haira tu puseve sa ta valta mai o ke e fa ingo fo nei vai ya so ya ya turanga leina le ya si mato le ta ke ya malo fa kai ya ole vanga tawal na Victor ole solongol lei mal maluio nga luenga ya o so timula val pankeke mal kok Samoa ya mal fa ya ka fa pa ya wa pungula kawanga sene ke papu wai ya adu pa wa pizza lo de lo ba ko le go ya o lo ke miki bunga ai ko ko lo mai ang me ai yo ko ke mi la le ka wa lo chu me ai ya ka ko aga ko wa pe ki oki mo fulu ko o le lo ku bang ko au ki so ma fe wa i ke o e ma i ki ia pe la le lo ka ko que no vea con el hoy, le va a hacer cosa pero y va la venta no le va a peor le doy malo yo ka ko e fa ma fa singa i pukir ka ya ngi ke wa a ru fa le kong se ma fa se si o le fa ko amakala skofi ya sa le la va me ka u ngar ka ya wa so ma u ka ya o ke le is nga venga tek ben kefke just ni me wa ke wa wa salu ole sua fa mo lo ko pa do lo ni o ta wa ya ti no ko ta ka ba ri ke ya ma ko ke ni mo ngapa ke ba ka di maka ka kala i pange ke e ngo ya ke skala se pulu pa Nelai, ya la foto yo ama falfala le taya vita, tulang al tutu lang al tatu tunu. Ya fa kai la tia ama ta sule tatu po presini suli maseni. Suli maseni fa mutta da sa taya, na pe se suma yo tulo ta vale mato pamu.
i vatasi lou lua tala toluono ka ko tiso tala fitu susene o ne ngalo lo Apple Car taxi a point e bore pa upa pete ka swipe kam ko app nga tono tato faro lo i le tato a popesini so nga ina lo ta te utu lo ta ba nga ta po le lo konkresi o le LPG go so vali tala i yo sene fan service lai a va pe ko fare tono to langa ho ko kesi fa nga so pa ku i so ko kesi fo umana to vi film mai tono ya matou ya o ne ngalo lo swafa mata numero tono tato se ma ya so ta kasi i lava tono tato pa umana to ta vale kula lo swafa mana numero ia tanga va la vez tato se i ya so ta kasi fa lo do lava nunga tato le so sa mo ia ole tato a fare sia kasi pa solo sta ma ki go de fa le lo sali pe se va ngalo ta vale fare tonu pu seve sa transmission service difi foi ma to ta vale le lava lo ngalo fa i le ya va ya de ka lo fu o ka ka lo to sa o le pe pa lo ta vale le ata tro ta vale a ma no e so u ma ta vale so ki mu ale fare tonu ta ya fa pe se lo mo kino ia ma lo ta vale tonu ya sen ko saki e ma ya ma to sa no kone sa ma ma se fandi pa pi ma to le lowi no ko pu pa sa design lava pa se sen song le aso lo su tala i le aso ta to fer que no pi refresh pa ko LED light sa step o ta to fo wiki pa le foi ma to ma fa lo sa pa pe se ma fa le tonu pe pa le wo fe lo su tala se to mia o mo lava no ile ta to fa le mia ai fa ta to scanner channel fa le tonu lo ta vale a mo dinga so ma ta sport a fa pe ma e fa rungo ko ese wo da lo ta vale scanner ya nga kena ma lo ta vale no ya i fa ta una foi ma ta vale ile ta to a lo fa ta vale po ta vale wifi ma ti dinga SUV hypercar ta to pick up for Ranger Hilux two-wheel drive four-wheel drive ta vale uma na teu uma ma fa ya sport ma foi ta sport ka uma na low ya for it on spoiler ma fa pi ya fai ma siringa fa pe fa ta una sta ba ai kilo ma ka o se ki me na go feren ko su ya sa na o e piki lo se ki me e fa pilo ta ma phone ke ma ki fa ta una pe na ma to fa ta vale su bai amado la sene ton ma singa text me para eso sa ina ma to fa ta vale ma to lo cashback ke tal oi ya o numero ma to telefoni o iba ki fa to do o para amai ma se so ni fa pa un ta si ti ku a fe jo ta ko ko wai seki me kuio amata marisa sulima se pa ele sai dua mai o te sta vale la ba go suta la te mi amata ile va se duma ta te finance to tongi flipa faru ta vale ile me venga ia matonga to pole to pa o wili o ta to pa makta sa bata marisa ko tasi o duma na to fitu se pa na wala mo ia mato pa ava pe ngai ti volo pa so e ta no pa na iso sa mo o se so sani kai dang se tula te to tama sani ala tua tatu a ripa weekend sales a ro pa ina pe ka mo le vai ile fa imo con le vai aso a won ile siro wan a ta pe ki fia ka so so se ki me ki ro pa mo lo tatu a se ki me pa ta une temini a maka mai se su de mai dunga ya e go su fa se le se a pe pa to le se lo ni aso le mai so ta va le aso le ni sante vena le aso to la fi su ta sito sama ono iba sala pe me mata ile de hace muchas vale na fai mal siringa pa kai tia mo macho no se mo dia kai ko conecta se me mo dia kai lava malo para fa te lava mo le tapo kalam fa so fo nei tai au lo to tua pala una mo tatu atu no manuel le se fo mai manuel le lei o le una mo to tua na so ya victor pen fa fa ngabel tatu atu no wala wane ile tatu telefoni le o lu fitasi to o lu fitasi to o po lu fitasi to lu o le telefoni na bo hit sunga ya Victor le nei tai au telefoni fa ya Victor o tasi o tasi o tasi ma faono telefoni na mo ile sunga ya Victor ila lato nga mo tu ale tai word mo ta so se o fatalo fatula vai ni so tatu pa nga le ma futo mai dungo tatu Facebook mo dungo tatu YouTube tai nei Masilina Brown malo se fomo via fatalo fatu filimele lei Tony se nona fatalo fatu tatu proclame na Melpone au Italia fatalo fatu a tangilima malo se fu lau de lei Tommy Legend tuala fatalo fatu le fatu se mai nai puinui I manukau Amaloti asi ufanua Penny Maka malo se fu lau de lei Sinapati Avesoli le fatu se mai malainga nai Hemitone ya nisi dau tatu pa ngale fat semai dungal tatu to tua lawa matal le chelolo tu amtaria fono usual tatu wa tunu ulta nei so fayatu ina imfai on na mo se vaenga ti fa fonga ia
I le tūlanga pe ona iai ia lea foi. Ia le whangasolo ino le whono uso le tātua tunu. Mane foi nai te whafonga iai te o manga le whono o lo whangasolo le taimi nei i le tono le tātua tunu po le Paramene Samoa. Anei li tai au. No whalongolongo ai i se tasi o i lungo penga te whailangi. Na toi au mai ai lea ele wale si whasalau lea. Se tasi o fono tanga le paya inga. Te lopo le luafe ma le... Wai teimi au tūla i mai ia le fianga ia lau leo le mali e toa. E whai mafafonga whita lai o le paya inga le nā. No whalongolongo i la ia nei le tai au. A o toi tai na mai le fono tanga le nā. Fono na le Paramene. Oka se maari. O le maari e ia. Maari e ia o whalongolongo. E le vaenga tāuan o tilo iai. Ia o te ilona vai te mili ni Facebook. E li pu e lunga Facebook. Ai na u whalongolongo i la ilunga o le tautua mana unanga se tāsi o la leo. O le mānai o le toi mo auminga. E vaenga. Le angana o tilo fo le rose show le na fai. Ale fast. Le na fai le vaenga se tasi fo i o sui fa orioli. Ia laua tula i mai le pa ingal temine. A o lea fai laua maletua. O le tu malo fo le na. Sa lea sa ufa longolongo e. Se tasi na o tama sa sawi. Na ave ile... Na ave iai ia le langona le sui fai pule. A tula i mai ia te loa ia tola whawhawhisi. Tulou le swafa tulou le ta ua fo iole. Taimina le tumalo. Na amai e lo le langona o tola foa whawhisi. E avatu i te tono le Paramene. I le taimilina. Momo tu la fono tu mau le whaangaina le tangata o le vainga. O le mata. Ai tu sa o le sui fai pule le aveanga iai. Ia le langona o le sui fai pule le a tola whawhawhisi. O le sui fai pule anga ngai fo maunga. Le tula i mai eila vea le teiminei. Maa li o le whalongolongo. A o le teimina. O le tula i mai le HPP. O le vaenga tāua le ia I tu tono le paia inga na teimi. Pe i tu tonu o le whainga malo le HPP. Ai na avele manatu o malangona le sui fai pule lea. E le tau fio ia na ia fo i saunoanga. Na ave ile malo. E winga ia la tu fo inga luenga I lona I tu malo. Lai fi fale le ia I tu e whaia. Whaatasi ai la male mata lea. Male vainga lea. Ona. Na ave ia ile whaasea. Ele se whaasea. Tu sa o le tu e wha manatu. Ale sui fai pule. Ile fonga fitalai. Ile tu la fono tu mau. Ile whaanga ino mate tonu le. O le whare e se sui fai pule. Ai. E se la le marie. Ngō kama whai e kausu e pa ofese menga o mau e mau ai. Ai si whaafonga tatu atunu. Ile e whelafo inga se nawa I temi. Ia al temi fo ina le tula I mai ia le sunga tula e pa e ven palimia le atunu. Ale maana ia fo ia le tali tula e pa e whaisi temi. Pe ua uto e tau maana tula temi le nei. Ile pa inga. Al temi landa. La e whangafta lai ia la aura le mari toa. Lai sa whai ia la aura le mari toa. Ile taimi le na. Ile whangafta lai. Au le maana ia fo ila lau whalongo longo. Ile whaasoa soaina ile no foa. O sui te tasi. O sui a whai pule te tasi. Male au mainga o la ngona. Ia, so tau ma whai ia i se mea te uteidua. O te au maua mai ia le vaenga na u whalongona. Ia, te whaafonga I fo I tūranga. I la vai temi. Mala nei vai temi. Le paya inga na. Ia, tau alewa amata le fontanga le tatu Paramene temi nei. O lo whanga solo pea ia nisi o launga whatau pou. Launga anisi o sia whai pule. Ia, ma ave fo ino la ngona. E winga I le pasi ino o le tala tupe le atunu. O whanga solo po leo whaat. Oto, ia, manai o lo solonga le lei, I lo whalongolongo le fono, ni vai aso atoa, manai manatu, manai longona,
Ia ai pe ia o le taimil nei, o lo o fue ale miliona. Staimin tatu o atu le iai. Ia ai o lo tala no ale miliona. Patalo fatu leu sia kalama mal fatua ia vai para alo fati atu urua male ngaluenga to fai la ngaluenga le taiao. Malo ta watai. Alo fatu sia pesa mino male malanga lori la fu falu le taiao. Ave ta wale umala valo mafutu mai. Malo atu pokala me atu to malo la ta watai malo ngalu lue. Health worker strikes are planned for Thursday, 23rd October. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mota, pal sam fatfai ngā luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Pal au mai lo waleni o Amos Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Tasi 5 i tolu amo. Radio Samoa. Master
Ayanga ba solo ba sama tawita solo ba ta amilo milo siba solo ito tono wole liho ulima pa ta amilo oh siba ta amilo oh siba ta amilo oh pa amino ilo tilo usila upanga ito tono wole liho oh siba ta amilo oh siba ta amilo oh pa amino ilo tilo usila upanga ito tono wole liho. I say what I oh la mona I love le bye bye salava ona alu le mandon poi o se me ai o le tu salava pe o le tama sani ai ama fa wile lo sa te lo tomo oi se di ma le ma putanga ha ole o le toiva ai ole so e po nai mo insala pele io walo pa awa eterno ese ua o ma imanatsu ina ua e alu ua o ma imanatsu ina ua e alu. I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me the same. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Telling him out to Roan, Yemolo fat for my so. Well, for in the young wing allowed there, I found an antimo maf Kangawa Fiale, Ayo Canterbury Glacier. I mean, Stamo pulling on Arwing allowed there, I found an antimangaring to Fale, Leia Mark Mitchell. They failure for Flanga, if in an office, so Sonia, Italiatwai, Ilmatotio, little war town. Well, therefore, Flanga. Fa matuina official tawol met service ia ta ingo na tio le lo wale tawli telo vaingo le tino e au fiai ma fa ilo lan mo tolo ma lo sio matangi Canterbury Wellington e ma Wairarapa isote o Catterton ila so e o mai ile fia na fi mai ni fale o fa atama ia le fi kai koda fa pe marisio afio mui vainga iso le tino e au fiai ma Hawke's Bay ma Dunedin e pe na tapili naina ele matangi ma losi o tapai Mitchell i tangata ine muri ta ia fautuanga o foina official pui ngafana nati falo te fale maisi tau tua mo ngalunga la vea ai ola fa wo la vali te tele le so tanga fainga luanga ni somtanga luanga malo ai o fuanga mo fatinonga ole te e to wo to e suia o no matau tio le lo wa tau e pe na valo ia
o whaia onga tau si mai pasi ma whai te wafe maa whe oistanga te whai ngā ruenga, le a sāwari ese maa la tu ngā ruenga i le so i tono le tunu. Ai o le temire e wo whaali e le Union for mai sinia le Association of Salaried Medical Specialists, o le lātu te te fua e whai e whafo i Wellington e kala e stete ma Dunedin o tawhia nei. Ai o le a whaua lava i te te i o Kilani ma Hamilton e. Whaali e le Union whai aonga le PPTA, i le mawhai ona solo i te tuluai. O whaali ngā lo i o mai a lava o na awi whaliwhai ngā luenga, ai o nisi o whaatinonga e whaia sa tilo i ai o nori tau. Whaava senga ina i tusa marisela wafe tangata whai ngā luenga le māloa sa wali ese ma ngā luenga i le so. Wa whaava senga ina e sfutasi afe limu se lau. Ia isi tangata whai ngā luenga tau soifua, e au fiai fo mai sinia whai nifo social workers maisi o le awa iatu i ai i le te tele. E nā fō mai o Kilani, Hamilton, Wellington, Calais Stadium, Dunedin, e te te. O la pita inga mō matangi Marolosi, o wha amatu inga mō Canterbury, Wellington, mō Wairarapa, mō le so. O le pātia Māori, ale te pāti Māori, o toe tā ina fō ia, i le fia o le whongftalai o le mota o New Zealand, Cherry Branley. O le susunuina o le pepo, o le kopi o le tūla whono o le māloi, whafo i lumo o le mota o le pārmene. E se whamatalanga sa awina mai le leito New Zealand sa whaali e Brownlee, o ia tāpaina se whautuanga, ina ua i elo ina le hari le mai o lea mionga, i le pola solua o le vaso nei. Sa ia whaali ai, o se mea pito sili atu le ana whaavale valea o mwhai ona whaia, se tūlanga whaasau sili tele ma se winga i le teriena. O le pola solua, sa whaaso ai le pātia Māori, se ata video i lunga o wala so te inga lau tele, i le tamata i so ata ilu depi ngā rewa paka, ma le whaipule ia ta kuta ferries, o la tu tuina i le awhi le pepper kopio le tūla whono, toi te uteu, o ngā te whale matala whatai, le Marine Coastal Area ta kutai moana, Customary Marine Title Amendment Bill. O tala noa ngā il masimpo ata sa whaali e ferries, e la tu te langolongoina i ngā yoinga ole susunuina o le tūla whono, e piona vai e tanga te te o te wawhia i lunga mta whanga i te tono le tunu mo le sunuina o le tūla whono. Ta whai loa e le vai o ngā rewa pak o ia tala noa e nati le sunuina o le tūla whono, a ele isa i la tau matu uina i le lapisi. Tala noa i le lo minga le New Zealand Herald, sa whai e ngā rewa paka, ele o alo mai e lana ngā yoinga sa whaia, ma o lo te tūwha tesi maisi o lo te i le tūla whono. Mai e tā wai ele o atu e whaamalia i le whafonga whitala i le mota. O lea tūla whono tau whaofi e peona noa mawina ilu i tau whale tūla whono mōtanga Māori e umia ia whaale anga nui ngā te whale. Sa pāsia lona whaitaunga lona tolu muri fo i le pāle mene i le pōlavo le solua. Wala pata ia sui o le soi fō marolo ina o le whaama i le misele te wa pipisi tanga te New Zealand. Ina wa whaamao nia ni se tō wha wa fia le vasonei. E au fiai mata mai te tō lua. O ila tō wa fia o manu o tū e tō lua, tō tasi Nelson, ma tō tasi au kirani. Sa yeso tanga mwhai ngā malanga, i atu nui whafo. O li tama tai fō mai whaapitoa mō vai la au, ale soi fua māloloina, Dr. Sharon Sim, o i whaalia. E iai le awa noa moniso tanga tu wa fia, ma ua whai esu e ngā sui o le matanga luenga, ini no whanga o lo tōsi na iai. Mai e tā wai o lo i eisela matia le pipiso le misela pe a whai o salalau i tua i tangata. O i la tu wa a fia le misela le vaso nei, e le eise so tanga ma le pipiso le misela mua atu i Northland, ma le mata upo i tasi sari le mai Queenstown, le masino mawai. O le wha mai maurunga tele se pipisi, mai mawhaina mafuaini a fianga o ngaunga o soi fō maraloina. I le taimi le pipiso le misela le ruavi sumariva, e tu sa mare tō tasi mai tangata tō tolu sa mo mia tonga fitinga, i whale mai. O le pipiso le misele i New Zealand nei, le tau sanga sa tua iai, e tau wawas tangata mai New Zealand nei, sa ia wha ulu whale nā tua i le wha mai Samoa. Le am pisi ai, ma whanua i olo, ta mai tila aite ma pepe, vals futolu i le tunu. Ta alonga, e lua sur whata amerisanga o spanga whewheu sa whasoina e Derek Tusora, e si pai malupesori ai lauri Joseph Parker, ma Fabio Woodley. Ma a veaila na no lango ia Woodley, e na te whate ia o na manu mau ia paka pe a whitau i le tai au le sa, te minisila, i le whaunga le vasone, i le malaya le O2 Arena, i lon tona. O lea fuso anga tele o le ailoai, seisi na te lui nai le fuso le ranga le WBO, le isi fuso le umia Alexander Usyk o Ukraine.
ti sora o se tasi o tama fusu peritani o whaingatai le panga mafa le ua fuafua e tue te liu le mai ali tausanga nei sa whaaruran taimi e se pai ma Parker ma Wardley ma a vela na whaunga luna uso peritani e man malo i le fusu anga a ele o fau ia Parker ia ti sora i le luafe marero futasi o se tūlanga sare i manuia mo ti sora ina ua whetau i ma Parker le la fusu anga mua le sa manu malo ai Parker i ai au lava ina sa whaitau an upu ina wala vea leto i ti sora ai o le la fusu anga luna lua sa so nei le e whatolo na whapalase Parker i ti sora le kāpolengi ma manu malo ai ai i le mai ai o ana spanga ma Parker ma Wardley talo nei ma ave loha se la ngona ti sora o Wardley manu malo ina o tele no company na Queensberry whari ti sora e na tele lope ai sa o manatua i manu malo i Wardley ai mai e tau ai o Parker o se manu ai o Wardley e manu malo ko yoki wa awa ya tune i ha miso tapo i fido ya painas i le tumu ese mala lo kapili ke le kangaroos au saria ina wa mai ona ia fa mau tuina lona lili wate ta alo mo Samoa sa fe alo fa i lava ia tapo i fido mo fai tau masina i se ai tia lili wate alo i mo Samoa ai ola sulu le vaso nei sa ia fa mau tuina ai o le a fai masui o Samoa le ta amana sangori pororangi o le wa femere no furono o le a fianga i lona tuli vai sa le mfo ona a wai le tam ta alo le tulanga fu peti le ta amana sanga le Pacifico Vasalonei ma tuina tua ia te se taime fai elen fai unga o le fai unga le to Samoa Ben Karena o ma tua faanga e TI le fai unga tapo i Fido o le to Samoa sa fai ina le kiwis ani sila lusul fa sul valu le sai o kelani ma o saunia tunei mo le ta longa matonga i le fai unga le vaso a le tabere o le auso ia Tyron Material May o tali atu se vala au Mosef Sosani a Samoa a o lumana i le ta longa i te tawai o na manu malo ma le mata maha tonga i le sa Jess te vanga ata Mariota ma Jaden Sua o le ipotia nei le pasi o le whaafsengana sa whaia i o la tolu sa fia i le ta longa le sa whaia inai sa mo le kiwizi sila i le sale o kilani ma uti ai lo mani numero tamo le awar whaia o nga Ben Gardner o le tamata aroa kalapu a le Melbourne Storm sa whaia ina suanga champina le NRL o te sanga neia ati valu li sati wana nati atu nei i le au o Taron May le tamata alo mua le Panthers a maro champino le tamarasanga le Super League i ngelani i le kalapu le Hull KK le tusa maliva so tuanai e renga tau whaanga e tia le toi te riu le ofuino le tōninga le tō Samoa muste momo tenu mai le tamarasanga o ripore rolangi le ruafe mare ro furulua ai ole ata alofata sine molonose ya Terrell le power kalapo le West Tigers o le auso e alfia i McKellen o lo wha amanualia sa la tō whaelo ina lo la tō whanonga ta alofata si uma sa watasi e ola wa whaino la tō sei nia ia la tō whengainga ine e tau whai mai a whata si umai ia la tō kona kalate le whaingo le ruafe mare ro fufitu si tūlanga e whaano ta alofata si sa watasi ta whaalea e Taron i alona whaanga e tia toi taliu a ane i le tōla wapinga Samoa ma se awa noa ta alofata sei molonose ya Terrell ma tau nuu ai moe mikinga ta alonga le sa i te tau wai ia Samoa na manu malo a wa ale ai o le alato musia lo le sua ngā champino le tamarasanga a le Pacifica ma ia Terrell talanal ne yaso manu ia le tunu Ta alofa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se furu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Ersa babayani kida kau Ersa babayani kida kau Koira keda nangon Ersa Ea asfolu mele tele o te enele tu la asfolu na whaafonga le tātou wā tunu le te awina tō tātou tale i vai whanua pe ona whaafonga mai e nei tai au Ea o le whaatawhiti fo ina le tau tuamana unanga le whianga se uli malau mo tātou tala o oto pena whaafonga mai e le tātou wā tunu e le malatu latu ina atu ia le whaangasolonga o le tātou whono e tau whona sirefie i eile tātou wā tunu manino i eile tātou whaalongolongo i vaenga mamata upo o tala no iai i le tātou palemeni Samoa. Atala whatu le sunga whawhengainga ia vai sema whatu po mani mal tātou vai ia le po lai folo mafuta mai na i Otara atala whatu fo i pa ia le tātou watunu o lo mafuta mai nei tai au whenga luenga tofi le tua ia o whale tua ia mai lantu o lo mafuta mai nei tai au na le tātou vai le po lai. Ia malatu na le whatu au mal saunuanga mātango fie ale suia whaipule le
vaofonti pe ona ile nei tai au ia a la tatu tali watu la tuina atu le vaenga lea na ia whaafonga e le tatu wa tunu i le whanau swal tatu wa Palemeni Samoa. Sulima le loa whenu suluano. Na tulela o whionga whetalai ni tai au ia o te talitonu o lea fwoi o mona e Cecilia Tumbua. Ia ua lo tatu watapuia mo lo tatu matai sili. Pai ei lo fonga ma fonga tau molmoli o pai o mota nei. Whade wai so tatu langona i nei whapena na sula le alofa ma le anga leo le tua le nei tai au. Ia mai foi. Ia le nei usu ngā whono tu sai. Ia mal whasangi mal whapolo. Ni vi inga lo tatu ma stai sili na ia tō manu. Ia awale whono usua. Samoa le nei tai au. Mana tulelo o whionga le whong te talai. Ia ele i o se tala e tu sai whoni. Ma le kala au tu whatau o tupe le lua whelua lima, lua whelua. Ia awa ona tapui pa ia sama whai ngā o le nei tai au. Mana tulea e o tele i utufia vai loa ma vai nganga e mai nasa asai tuila lwasa. E wale aso tawhai ngata mai whale ata. Na tulea lau whionga whuntalai e mo mua ona uteia tō vai. Ma sulu tau sulunga wapa ia sa mwhai ngā. E pei o le whitalenga i sao papa. Ai manatu hoi lau whionga le whangtalai. Waso whapenei nao na lolo wale tai. Whati au mawhoi peau. E ona soli naa leo le whionga tau tai. Ai whaifo. Whaivo tupu o wale nei tai au e peo me iai le tai au matango fi. O te manatu foi lau whionga le whong te talai. Whai mai tula toa ma tula tofia o le atunu. O Samoa e mtawhanua i malai tele ma malai tawhana. Whale tau aitu ma le whale tau tangata. Ai siwa whanua i lalo ifi. Le sau ma whale o mawanga. Ai whi mai fo isi to e ina o Samoa. E mata whanua i palai whanua. Ai muli whanua i ele le sālo tonu mai pea. Whi mai o whanua tosi o le ala taua. Nala le ala o whionga whongfitalai. Te le so na tapoina ai le whalamataso. No wā o Samoa. O le au mamala. Na te foi o leo wa umona. Whalupe le tai au e peo le toto'o. Whangaloa. Le nei tai au i paia sa mamala. Ai o te talitonu ia e awa foi o no o iei. Se tala le neusu ngā whono. Ia i pe mai le tapo inga Samoa i e whatama i le tulanga. Ia lama mamalu le tai au. Ia wā mamalu whare malo la wa whionga whongfitalai. Le whiu mai o alua whionga o le sase lua i. Sui pārimia. Ta lofa o le se ei le no fole whionga li pārimia.
whaatulou ai le nei tai hao. Nā tu fo ia. O lo whapenao na to sea. E ono le apusio to whanga ma whalefu. Mana tu fo ia taulu le whinangalo. Se taimi o na whapena lea o na to whafusia lo na malosi. E o na whapena e fo lea o na tātou mafuta e pe o ngā ruenga. E malwala wina. Ia la malu fale malo leo. Ape naona malu tawe ele paia wa. A fio lu fio ngai sui palmia. Malu foi wale ainga men stai tamatai mali men stai ne taya. Malu foi maunule ti sa wale a fio mai. Men stai lang lang. Ia fale malo. Tole tu wale. Tapo inga lea mamalo lo tato malo. Lana masiof. A fio. Le fio nga sitofia ma lato fali. Al tapo inga le leoa. Le fio il famsina sili. Ma le sena nga famsina. E nane le fio nga le prestene ma le senga. Famsino. O whanua maswafa. Ma walunga nā pa ia whare malo. Tulou na ia. E awa fo se whamatalanga pa ia whare atunu. Sa la veo. Ma e whamai ole. Pa ia ai. Ni usonga tumua mapule i tu au malatau ai ngal tai malwa a fonti. Pa ia fo ia wasua ma le vai whanua o fo mai tulangi. Sa ole msale mua ma le launiu na sailua. Tamal mono tele i whatua motu. Le la au na mutasi. Pa ia wa ainga mo lato tama. Tama mo lato ainga. Ainga tupu, ainga nofo. Ainga papa ma ainga whaiwha. Ia sautu whawhawha ia o lo tātou atunu o li poi. Se tapo inga mau, a wale whuna usu. Pāle mene o Samoa. Ia ona matua lea le tuu lau whionga whangwhitalai. Pa ia whaatala le lei. Tele tai au le tala le lei o tātou mai tau tonu o tātou atunu o le nei vai tau. Tua le tuu a wā. Lai ola mna whanga, whaleu mau tuangiangi. E mai se, mataniu whengai malata. Ia male tele o tai au, le tala le leilo o whionga whamtalai. E leo o mai tau, le nei vai tau. Te tonu so tātou atunu. E olo whapenana. Whanono manu. E ama whapenana, te talo le au male poi, ni manuia Samoa. E lea whata whaitaulanga, ma lea whata whaitaulanga. Tulou na ia, tulou na lava. Ana tu fo ile, tapo inga sio tu malo. Ia o te talitonu ele apo ina le u. Ia la o tu ta po inga. Sanga ngatas. Tupu mai e o whapenana a whio ma papa au si tātou tu malo. Ia, tāpua mai e se taimi, ia o na uo atu lea. Ai se tala o ala tau tāpua inga. E ongo outele nei, tai au ma le whanauso o le tātou pālemene. Ia, whonga maua Samoa, i ona tūlanga. E o le lau liwina o le, tala au tu whaatau o tupe. Mai le ai fo i se toto o e. Whaapenao na fiti. E au na tongi le maa.
La lava le awala e mawhai o na whai ai, o se whautuanga o se fesili. Ina ia tini pa ole uto ma tau lau o whamoe moe. To ai lo tātou o tunu o wale tala whātau a wale, au ngale ote, la o whionga rong talai. E li poi ai, whātau nuu ai fuafuanga, e wale lei. Ma le anoa o se au unanga a wale atunu e peo na whapena o na whaatani mai. Nei laka au ia muli le nganga whaafitai e lau e whionga le tamaitai Minsta po lau e whionga sui pānia ia malu o wa o le Minsta tupi e whapena sa ngafa, tau ni maina ma whapena na lufi lufi. Tūnai muni au ma fursai whala au ma mafa. E le tō wha. Ina ia aunga au te. Le lei ma ato toa. E a ma mawhai o na whaasoa i se whaasoa e. Ngafa tau ni maina au asanua. Ala foi leo le tula ya tula o whionga whangtalai. Watu ni motu ngā awha. Pea ngā, le lei. A whai foi le whaunga ina, ia. Nai nā le uta al whai mea. E tilo ma le toa le pōna pōa wa whatatau nuu. Le ripoti o le komite o tupi. E mamai tau ina ai la lato sai di linga. A ngai ai le tala patau o tupi. Mai tal tonu lal mafofau ia o tele se fesoaswani. E nei foi usu ngā whono. E wale li poti e peo na whatatia nei. E tau iai mal tutoa. Wailu i longa foi al komiti. La whionga te tai whono malang nona uwa. E fesoaswani ai na ia matala. E mamau ai se loa totoa wale. Whatatia ina mai o le tala tupe peo na iai. E re nei tae au. Se lau tolu miliona. O tupe whaanganga mo tato watina. Lua fe lua lima. E se lau fitu sutasi miliona. O lona winga, o iai e le tupe pau. Mo le whaatino ina o tātou poloketi. Lea voi mai tau lau whionga le whongwetalai. Whaanganga mwhalangolango le tātou whainga malo. I tupe whaatino ai a tātou watinae. Ia i tupe moa mai a tātou paanga mai whafu. E leo le nganga tau pole le mafafau lau whionga le whangtala. Awa o te talitonu o te le lopo whea o iei le pasene o le commitment o tātou tōna panas e whātau nui nai e le tulang. O te manatu lau a whionga le whangtalai. Pau ia o se leni o lo whapena na whaavanoa. E te pena ia tātou atina. A ele nganga ia te au. E so se whainga malo lava. A le aini atina e. Ia e le ma whaifoi ona whaatupula ia lona tamau ai. Ai sea. Wafoi o se leni ia e ma whai ona. So atu tuai i kon karate
tangata anu o Samoa i company e mwhapena foi lea o na toi whaasafua mai o tātou tangata awai te tongi e le lau tele o lau whaingaruenga le tātou atunu e o lo whapena o na lātou mana o mia ia le fisosoani le iala i ngā ruenga wā le aini atina ia ua toa i le tamau ainga o le tātou atunu ona i o popolenga ia pe a whai o le mai tau atu ia ua tusa ma le 5 miliona e se ai le lua fe lua fa lua fe lua lima ma le lua fe lua lima lua fe lua mai tau na ma le toa o le foi mai tau le tupe pou e fatino e tatou ngalunga e fitus full valu milion lawa fionga le fong fitalai o nai e o watu ngalunga ia nai fa fong maile tamai timing star le fionga sulpan ni aton se taimi ia ona a penale ona mai se tali manino o ofea e ona mawhai ona o mai ei le fitus full valu miliona le e o lai le tō whāma le tanga whaatino ina i whapena ona ato toa lau au nanga e ala e tātou ngalo mawhai mai sea le mai tau atu e whalango lango lo tātou malo e tōna panas e whaatino ai poloketi mule atina ina se tātou atuno e a whapau mai se tala ole mai tau le e veo no te lai como se no ia se on sai me lava sui o lo saungo se tu atu lava ngore fionga sui parmia e la fionga ele o te lai le ngang faftai le fionga di sui mamalo sanganga no mena momoa tu sai o le tulanga iai ya me se foi tato tu sei la lo ia polenga le fionga le minsta ia le pa sa fatal tali al te me umai polenga masarna le paulo polenga o le si sengo le tulanga o tala le tupe ia tupe sa fa nganga mo tina ia me se le tupe sa fa nganga fu le te usanga fa le tupe tona yatu aftai ia pe ona le nei swingal e swingal tatu tau mo fai ngai le nei vai tau se foi fatino ngatina se sengo finga fa vai el tulanga sai ai pe ansa no le fengo su sa nga ia tatu con kalate ia ma o langa fa pena i ta ile nei tai i lua ngai tatu ngalu le tunu ato ala tu tatu tai 2 milion ia le 1.8 nei tai ia le nga le na ia ma tu le 2 milion ia tau fai tof sauma pula malu ali fai pule eu lava ia manga tatu ngalu e warsi tatu tunu e te mitali manino le feo ngai ele ni sta tupe ia se tali vai lea ala tata tuai melangang fa lol aftai ia o am salo le o fa fonga lo feo ngai su man ia o le o tali le feo ngai su pan yo la ma wala toanga pe fa pe tali malo tu solo finangalo ai fa o mo sa no e aftai ai la o feo ngai fong tala ele ai ele sende foi e te ele eu sunga fono ne e fa aftai salo eso tala mona le tulanga lo feo ngai su palia ona leo te tala no atua ui leo te lenga i tona ele nei tai ao lea la e pule ele mafafau o lea e aton se temi ona tali me leo le fionga tamai tai min sta tupe e fa manino atole tula ai o lea ule tala no ia ele
le tūlanga o le anga i lunga o walanga o le tala le tupele nei, e tau na awhia ai. Ia, ma folanga fui sa whapena o na whai tu sai mo tātou whenga palota. Ia tati e leisi talo le tupele a anga fuanei le luafelu ono, luafelu fitu. Ia atonu o le a manino ai mata le vai. Ia ila matau le mai tau, whakaita o le a mata ele. Le nei tau sanga whale tupe, ia folanga ma tūlanga fo e pe ona tuina mai. Ai, atonu o nai e na inisi o folanga. Ai o le tele o folanga, ia atonu tono lima tau sanga pea. Ia ona whatino lea. Ana o nai motunga awhai, matanga luenga whaafitai sa whainga, o le mai tau watu ia e fau sa whainga a fionga tamaitai mali minsta. Ia misalo e nao, le to lua, to tolu, ia sa iai le painga, ia wasa whainga o le, ia o le ainga minsta, ia o te amalo, te whaafitai, ia ili penao na papale mai, tu sai ma le awananga e le whaingofie, ia whapena foi ono whamanuia le tua ia ilo tau balawina ia le ainga minsta toa o tau loto pauliuli o tau tino e mamalama o tau wala na paule mele o te manatua mai le anga o te launga soa ia o le lau whionga le minsta wao e silisila i whae le tala whatau o tupe la o tō mtanga no. O tutongi o whaia onga amata. Ala no mau atu le tulanga leo na te la ngasoa ia. O le voi sa whatau ala o tō ana vatau. Ina ia tutongi whaia onga amata. Tutongi al tato malo. E moni o nai eile grant le nai tau o le OGG. Ai, o te whai atu lau whionga al minsta. Ili taitai o na awa. E whaatino ile au o nanga. Mana tua mai foi lau whionga al minsta. Ai, sirisila ili tu la fono. O aonga. O na ua uma o na whaatu la fono ina. Ia lea o tawina o alo ma whanau o whaatu sanga. Ai anga ila ili a o mawhataitai po early childhood. A le facility. Whawhewheo na tutongi whai a o ngai a o tawina ale mwhanau e whatosa. Le ala na maua le na watau fwoi ale. Maenga lo whapena na tula i mene le malo. A leo te vai atu le talo tu. Ele o sawa. Ia o nau te talo le lau whionga le minsta. Se e toi sile i wha le tulanga. Eo, tau ai o le. Vai tau leo le o langa le tamoititi. Eo, waonga whataita. Mai le ma whailao na tatou alofia leanga ua uma o na whatula whanoina. E te tau o na onga le tamoititi ma ave te whale a onga e le whatau sang eo a le siri tele na o whea e tupe tu tongi e whai a onga e o tau wina le whatau sang eo ea se siri to e la o whionga manatu fo ia e le fo ia te oe mta ngaluenga ua le fo isa e ngalue ele universite le simtanga luenga lo whionga le minsta o whanua ia o le tele o le wha whelu whesasi le iai o e whaia le awala e whaia le malo e whaia le uli e ona whanua e o te vai le tala le tupe le iai o le iai le tupe whanganga mo awala e anga i lisi le malo
ala no tautala la ufiunga le minista ona le matou tumalo e afia tele tulanga le tele fonualisi le malo lo ia matua fani tonu o wal nala o vai atu o ye seleni le o fatatia mai tala fatau tu ia na o fionga se e lo fan mangatia na tangata e mo ia lisil fonua al fale la tu o al fal fonga falua o no winga o fale mautu fale ono no fo tangata tupu mai e se tato o timo o lo alalam papa au ia foi tu ai ngafano fonolis ala isi me ala o fionga le ale le minsta ia se silsile I folena tu la fono pe le o tau no yo fata motu fono na tangata lo le lisi oi o fiu na tangata e tongi lisi ia la tau tele umbia sa loto fono ia seu sila foi la o fionga le minsta le o tala fengai o na fama tu fono na tangata se asita foi e fa pena ona fau ai lona tamau ai ngai lo pe ngai fai ai sanga no nga tupe fale tupe matina e no nai ma tato samo amu ia tangata na mai amu lo la tu fano o me saloto ma fai ai alo la tu tamau ai nga tato samo uli ma tuale ia seme tau saile ne tato ai nga mai fafom ne tato fanau a se u mio se fo sa lot le fa po ngai fo na tuai na china ne tato ai nga wa le ni asita no ni no nga tu pe fa tu pe sila ne ia la o fionga tel tonu ia e tau ia te o wala o fo ia te la la se la fai ai tau fai mai la vai tu muane o no tu langa el valawina ya ole se motunga fala o fionga fong tala na tu fo io taia va pendeye ma waya vano ele ngata ya o fionga iri fai pule ya fato ato ai mai mota po la unga fatau po ya me se foi o avano matuni to ina o matun mot ia e fai fo se talam o moli e foi ia alo faanga mo le fa fitai fo le tu malo le fato a maui atu le tato fainga palota ia e fa pena fu le nganga lo fionga fo fitalai ni taia ok malo ai mo moli lo faanga wale tu malo foi malanta poinga ya o sanga ngatas ai ma fawa ai ro fa pena na li poye stono somato tu malo e ta ia tupu mai e o Samoa ya yo na tulanga fa lupe o ta fa ngata o nu fo wa el o ele le sai ta u ta tu yo tua ai ma fa ai ele o ni no ma vai sila lo fionga fong talai ya o papa awai a fio tu kuma yo shutato o tunu la ule mai ta ya ta fa ngata no mai ya ma lo le tapua ma stai foi total a stai moltato foi nga filinga foi e te ona fa na mo yat
Ya leo wo to papenao no. O mai la to fatu tuanga ia au te tau ve aile. No fo le tatu tu malo. A tai tele fa talo. Ya te to a mi sa fo yo. Ya o ke falele. Ya la fenga luenga tofia le tu o lo fa penao no. Anono manu na foi fa aima. Toa aioli. Ya o tu fonga ya lo o to talo mama na ia se ya wale nga fulu e na ele nei taia te ya na fa ole o tu mana onga o tu te popol to e lua minuto il suo lo sa no siria tu le vave ona ole ya yo mana onga ilo wa sa wale minsta wa fa le wa tu ya na no to fa fonga mai na ile ya se me fa ya la wali se va vale ya il minsta ya ya ana tu le ala fonga o ya fa la vela o fionga sui mano lo sa no sei tu la no a fionga sui parmi no te inga la fionga le to si mamalo ale meni ya yo no me te mai e foule nei tu ya le pula si awali yo pe fa pena ma tu le no te e te si mamal per pal meni o sui mamalo da tu no ai mai se e o fionga e minsta tu ina si sta tu no fa pena ma tu no te inga le fa tu no el matapiale mana ya mal mamalu malusu ele fionga le sui mamalu ase matu le tu alal o le foi u pule o si awali ia langang falon ya malo fa ta ia le fa fonga mai lo fionga sui mat ia pe o se fa punga fa sa mo le ma watu no fo se fa punga fa sa mo pi fa tama tama no fa ngai matu mama ina le mama su fono pan men le mele ya se amai se upo ola mo fionga fo we masani le anganu ela e ai ma pale la e ai le no file mo mot fa i mai lo sa no o mai a lo sa no ya le fo tu le mai le sunga le fionga le si pare ya o pe fo di mai o le anga se tala o fa ya me di tao o ulo o matanga o fi yo tala fato in ya la que foi lá uma irisi tem lá o fionga fongo tala ele chega ngale to te mai tau mai no fa fetai mo ya fa o mai la nga lo fionga ne ya vecina la nga la fa longo sa mo me la tunu o ia tele le lungo ma tele lungo ele tu la fionga ele o me sa no ya o fionga supan dai le piano ton faya samatu tu alalo ile faya ala sa no ale fionga ya au ma se foi le sunga fa fenga inga ile mamal oi ai amata tu palmene nai me ai tia ia ta tu fata malai ono lo fa fonga samoa malanta poinga tal tu nunga ia lo fionga fong telai la tu nule nei mamalu ata poinga e mamalu ana taulanga e mamalu fo yo na faiva fa pena au sa matu tu alalo ile faia au fa pena tu lo fio le uma wat fa tai lo fio ngal sui panemia ya lo fio ngal sui mamalu ya piano fa to lo fio ngal fo we masani la nganu ma upo te wala nganu ya am fa na fa nga mai sei si e tu mama ina ia le to finga o e wa fa e atu ya ila to su for no mot langa mai tau atu no fo e fa tamal upule si a wali ia pe o se vai nga fo lele fa ia nga i fa nga wo ma vai nga na e sa no mai se upo su ele up ia fa e mai lo te mi utata tu te malolo e fa vetai za lo fo ila o fio nga fo vetalai e oi ana fa pe te lo ele anga le le vana e tau fi mai fo si tai ya na fo te mo le wi malier fi nga lo su yo le wa vatu so so ni no fo a fa pela te le talier so so ni atu no fo
ia o le ave ese le upu mawhamaunga langa tu mama i ngai tofinga o suis fono pamene. Ia, ave se ia le na upu le ule, e di se upu. Ia fai e le tau tamali, ia lai e lo le le. E le fionga i, tamai taimali minsta. Ia le nganga o le tala e le si tala. Papena ona, o a fia e se finangalo. Se se o mono falupe la inga minsta la o fionga. Ele i whapea lawa na whātama ia. A tātou tala noa lo whalaunga, ia o la peo launga i isi teimi lau whia. Ia o lea, ia la tātou lau se e se ia. Aftai lau whiunga whong whitalai. Nei tai au fō, whaftai fō ile. A ia malu. A pena na whio mai, ma tala mai au. Ia lea tunu, mai seo whaurulunga mo. Ala putonga tu mo oti whaurulunga, tā ngaluenga le malo. Ya, ada taila tu tapoi. Ya, fonga. Ya, ele tu vale ina laval se fa matalanga wala tapoi. Fonga lo va pena na fio ele fio el presidente. Ya mal presidente lo uso. Ya le kale se metisi Samoa ma la lolang ya to. Fonga foi lo va pena na suele to ina. A fili matalavea. Fonga foi o lo fio ai le patele tau simtanga luenga. O fonga foi o lo vapena na fio ai. O te fautuaina sui mamanu. Ua whatolu ona avatu le tausanga le no foa e whamai a mai lo taimi sirisira foi. Ua tua nai le tatu taimi malolo o le alawa e tua wano atu no foa no tausinga o mamanu fono. Ai whamai a mai saunuanga lo fionga sui madu. Ele avea foi nau nau tae so li ai tula fono moto. Lele la tau tapo inga nga a vetai le fai te talo a vetai lo to nganga ia eto e to fia ia o te tau avel tati fo ia o le paia lea o ato e tau whanua malo le manitoa lau fitalenga lau pā tapunu ia maupu malo te whale tolu ka vetai mo le tapo inga lea o to whalongolong mai ia se tala foi tu lalo ai fainga malo o al tala fa tau tupe ya leo ele nei taia va fela o fengo fong tala mo la mano le manu tele nga fono le nei taia o manias so fo mai manu malo fa tai sa no lo fionga su malu ya lo fionga foi su tuai o mata fa malo fa tai mai tawina lo fa mawina al capeneta ni si vai na la nga de sa noanga Taluai o leo tātou taunu umai taimi malolo te whasi silatu whatatia ese taunu manga le whono au whai tula whono mo lana malolonga masani o le tai au. Ersa wabeyani ki the kau, ersa wabeyani ki the kau, koira keve nangon, koira keve nangon, ersa wole, ersa wole, ersa wabeyani ki the kau. Ya, lewa se bali te balawati to es formaltasi minuto talo le tulas maltas. Mana ye yo lo falongolongo. Mana ye yo lo falongolongo. Tatu falongolongo. I fafisoa inga o manatu malangono i tono mauta fono. Langa te tau ona e mamalama, tau foi ona o iloa. Mea o lo tala noaina i to tonu o le maota o le atunu. Ya, lewa mai atula ia le saunanga mātango fie tasi o sui a whaipole. Lewa alo le malolonga. Toi taliu mai, no te whaawau fo ilia o nisi o finangalo. Ia po nisi o to o tono le maota. Pe ona whaanga solo, 5 sumaltasi tu malo. 5 sumaltasi. Ananafi, o whalangolongo fo inisi o sui a whaipole. Nai whaipole fo le maota, ia tatu whaangaina le whaipole fo. Ono o latu o le fatu, ese le mana i o latu saunuanga, mana i a tele latu saunuanga. E tati whalongolongo a, i le mamolinga o le latu fo i a launga. E a, mamoli ina o mana onga o latu tu malo, mana tua foi. Na ala na sa whawhai, i latu nei to tonu le maota. Se i oe mo moli le tō whā,
a le tu malo. Te milani, la ua matua whalongo longo uma i tu malo te tasi. I la tu sui fai pule. Tasi le tangata, na te suia i tu malo, na te suia le tu. Awa peane i ala i lima nu ula i tono le tu malo. Ma le fia afe o tangata le tu tono le tu malo. Ai, tasi tangata e whale wina. Tasi le leo, e whale wina le leo tangata uma. O le tu tono le tu malo. Tau si le fia le winga lau tala. Lono winga. Lala e whalongo longo uma la tangata di taimile nei. A o saunoa matala noa. Ia lona sui fai pule, to tono le moto. E whawhewhea le tō wha. E whawhewhea le mōlingo le mana onga le tū malo i to tonu. I to tono le moto whono. Ia le ua mai a. Le la ua mai a ia le ua aloa tu e whailatu ua malolonga. Ia mana ia tele ia le whangasolonga o le funtanga. E iai vaenga la iti. Tailo ia te oe. Ia wale upule le wata atele. Pe a tiro fo ia le temi nei. Fa masino mai o Samoa. Ia le na saunoa nei ia le suia fai pule sanganga. Sanganga tasi. Le awali. Le na tu mai lunga le sui pale mia. Ia matau fa sao. O se tu walalo. O le upule. Ile awali ia. O te rero ia oe pola fo i sa oe whaafonga i whaonga ino lea upu i te tono le mauta whono. Ia i lau whaalongolongo au ia pe au whaalongolongo. Ia e mana ia fo i le tūlanga wa au mai le sui parimia. Ina ia tui tau teu lai titi. Ina ia tau fiofi pele mamalu o le mauta whono. Ma le mamalu o sui a whaipole. O lo latu whaalewina. O lo latu whaalewina. La ngono le tu malo. Mana i tele vaenga ia e tue teu anga iai. Langa esele mana i ola whalongolongo le whanatanga lea. Pe ana maua mai. A o whangawhitalai ia la auda le mali toa. Si o tau mawhai ia o maua. O whalongolongo le tai au. I se tasi o ala le usai mo le toe au mai le pokalamel na le tai au. O ka. E matautia. E makautia. Ai se o usu e mo vava ai po feo te mawai. Te loana o se pokala me le vaenga na ta na pu ela to. Ia ai ese la ufalongolongo tayo. Ma momole talangoanga to ina. Ia mal fasoina. E ila male bo le mawale le tala ale sua fai pule na to ina na fai ina wa fa wila vere pale mia na vite male maria ya atonu la maua to fai atu dola ia le mol fa fonga tatu wa tunu nei vai ngana o mai mo tatu le nei tai au a to tali mai le tatu fono to fa fonga fo el tatu wa tunu ina ia taua lo manino awani fsilingia o ai le manatu lea o ai le sui fai pule ona langona lea o ai o le fai pule o ngā mangak ai ta taua na mamoli fo le tautua le wede Samoa le au nanga ma le sosani mo tatu tangata ai mai sene tatu tamam tina matua kalponi li o right fatalo fatu po kalame nei tai au sina vaina malolo se fo manuia Ione peni fatalo fatu tatu po kalame ia malo le ngosa ia fa pena yo fa pena le olang o manatu ia mafela fo inga tono le mauta ia te talo pe tato ina ia maua ia le tofa ina isu ia fai pule ina ia mfai on fa so i tono le mauta awale palmene mal manui o tatu tangata e pe ia le mata pule o la walunga lava ole miliona ai paule vai ngole te tau whaatata tu ia te oe. O le miliona. Ina ualu ia le road show o le fast. I tu malo. Na ave ai ma le lato tala i whapea. A manuia mai, matula i mai ia le fast. O whaipule uma e whaururu wai fono whaavai.
Ai a fai. Ele manuia se sui a fai pune le fast mai ile tu malo. E tu maupea. Le avea o le sui o le fast. Ma tai o le fono fa vai. I tu malo ye o ye se sui o le fast. O le upuna na ave. O le talana na momoli. Na ave le rosoli na ave. A le manuia mai se sui o le fast i le tu malo lea. A pale mai le fast. E sau a le sui le na. A le fast. O ia e tai i le fono wha avai le nai tu malo. Pe tu malo le hea pipi po i le sui fai pule e tu lai mai i le nai tu malo e sau a le sui na le fast. O ia e tai i le fono wha avai. Ia le nga ai o whalongolongo atu na nafima. Wa iai manatu. Ia langa lea u te rilo ia toe a lena u toe whamanatu atu. Wa iai sui fai pule. Wa iai le mana onga. E a vatu pea le taitaina o le fono whaavai ia la tau. Sui a fai pule fo iai le oni sui al fast. Ai o ala laua a mai la tau mana onga. Au mai le tau whaatu tuanga o maa tau le fai pule. O maa tau le taitai mai e leo fai pule tu malolea. Au mai whaatu tuanga. Au mai o maa tau le la e tauna matu taitai e mo le fono whaavai. Mana ia. Ai mana tua la tātou. Ole rosona alu. Ole rosona alu. Ole tala na le whainga malo lo tu lai mai. E iei la fianga. A venei la le whatuatuanga le whainga malo. O ngofongi nga po mo wawai. A venei la whatuatuanga le whainga malo i sui a whai pule i watu lai mai e leo ni sui al fast. Latu ti teita i e le fono whawai. Me moa mua. O tangata lango uma le fast. O le alau le pepelo. Iyo. Ia na toi o fo ile upe pero wale tau sisi le whainga malo i latu tala. Ia. You know? Leanga o lewa ka koununga upenga ka whailang. Leanga o lewa tātou tala noa me ta o le social media wa. Moi loa ua tangata. A o lea o lo tau tamai. O uno whale mo umafau whona po. Mana ia. Ai ta oto per whainga malo. Ta oto per whainga malo lo ieri palmia palana ka peneta. Ia, masuia fai pole, minista lango, suia fai pole, whainga malo lo tulai mai. O le ale tūlanga o le iai, langa o le whaupunga na alu, i le road show, e tai ale sui ale fast, i le tu malo, e lo pale mai ai i ale fast i se fai pole. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A o le mea Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pau tau ngofia i New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewisi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 Tasi lima iwa tu, amo. In this update, the worst of today's bad weather in the South Island is yet to come. Red wind warnings are in effect for much of Canterbury and Marlborough, with a state of emergency in effect for Canterbury. About 80,000 households are without power in the Upper South Island. Transpower Executive General Manager Mark Ryle says 3 big transmission circuits tripped power, 2 have been fixed, and they're actively working with distribution businesses to restore all the load. That process does take time and probably continue to occur over the next couple of hours. Given the severe weather event and the winds we're seeing, there may also be damage in the distribution network, so some people may take longer because of that cause. At the same time, red wind warnings are in effect for Wellington and southern Wairarapa. Air New Zealand has cancelled scores of flights and Wellington's Metlink has cancelled train services. Bluebridge has cancelled all Cook Strait ferries until 2 p.m, while the Inter-Islander says ferries will run as normal but may need tug assistance for berthing. Meteorologist Heather Keats says a deep low sitting under the South Island causes wind to rotate, and a high pressure system in the north causes the wind to rotate in the other direction. What you get is this funneling. So the wind's coming around and it's funneling and it gets squeezed, and that's that pressure gradient, and that's why all of this wind is coming from the northwest. Today's bad weather comes as fire crews continue to deal with blazes in Kaikoura and central Hawke's Bay's Parangaho area. All open-air fires are banned in Canterbury, Hawke's Bay, Wellington and Marlborough until Monday. Emergency Management Minister Mark Mitchell says despite that, there were several instances of backyard fires lit in Christchurch last night. I just appeal to any people that think they know best. You actually don't. Take into consideration the fact that our first responders don't need added pressure by someone that decides not to follow the instructions. Meanwhile, the Firefighters Union and Fire and Emergency are heading back to the bargaining table. The New Zealand Professional Firefighters Unions agreed to withdraw the strike set for next Friday, ahead of 3 days of bargaining from November 3rd. That's news. In sport, Silver Ferns captain Karen Berger admits the uncharted territory the side is experiencing off-court has affected performance. New Zealand have copped successive 17-goal losses to Australia in the Constellation Cup. Berger's spoken unprompted about the disruptions since the standing down of coach Dame Nolene Taurua. There's a lot of emotions going on in the background that we have to deal with, and obviously changes and things that we didn't necessarily expect to be in at the moment, but it is what it is. We can't get stuck on that. The third of the 4 tests is in Hamilton on Sunday. Chelsea, Liverpool, Bayern Munich and Real Madrid have had Champions League football wins. Meanwhile, Tottenham and Monaco contested a scoreless draw. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. See
si fonga mali la foi pesa lo imata a paula valu minuto te le tula se formal tansi dadu telefone ngala pre jadi pele fa fonga pele nei tai au ia mal manatu bolungo lo solo ngala le manu ia fai valu fini mal datu wa tunu pe ona fa fonga yai ia ma tu tu ai foi tono fa finga wenga to fai va mo to tiute ia me se foi ondanga pe ona nga lue le telo company pisinisi ma se foi mtanga lu ngala malo pa malo atu ni apta val umalava malo fa apta mafta mai nei tai au malo fot fa malo si dunga la tele on sa ido lotu pe fa pe wa elba tu dunga wala ia wa fai fo si fa pisi la tu wala tai au ia on sa ia lo lotu awani ngalo la fia na nei e le sumpare la fai nai le lua fatasi Get Bright Road na I Mangele le hol foi le la tala tel malai valele afala le fitu le fia na nei afala fitu afala valve su male fia na nei fai lo fa malstino ke roe e se le manga ia momole saul furu e saul fa mai ala e ke fit winga la tala foi le o le furu le bo e se le saul furu so walu fa solo a kwari wale fai va se ngale le alu le furu o le mele wa sauri o wan alu le tu wo le free walu le furu so ai mana ia la fai ama fai fa le fa malstino a pia filana ni afar fitu ile holna ina I Mangele ia lua fatasi Get Bright Road ina I Mangele fai le tatu sumpa le fena ni afra o leono afra fitu le fena ni le afra val lua tala na le lua tala tongi tone la pa ai mau ala fa malstino su maila sauna ni ma maila fang vai ia saunga ngi ma maila fang vai maile ainga maile fa naue mai fa supamba mai matoina o mai na nei fai singa lue la koma kire la ko so ngabla ko de ke la ko mingoi mari ai ka ko vai ngange ma fai singa lue kire lue ava sa wala waf ke ala fa pe mai ere fai ko ngange se furudua fa umas furudua ka ko sum tau al fai fa afu lo tino fa ngai lo tino ia fa mingoi e tatu le fia nei le afal fitu tatu sumpa ia mai no inu sina vai to anga inu le fiu marki polo ingul vai vela a veces Coca-Cola mal Fanta va veinga e feke mo le o ya ka vale piti tango foi la inu tatu ti o le aloe male ti ia male aloe kama sa o kamanga palongolongo bali to tel au winu vai na ile tanto wa hepo life suma fa fenga nga ya vai se mo fa tupo mane Anastasia falili fatalo fatu dei vai ngal tayau sia Philip malor si fo laude lei Christina fatalo fatu malos e loa pe afai tu lala e malolo fono terminate ia a tonu la to taliu mai eli umal tatu maftanga to avatu fo ili anto se le banga ia o le si vaenga ta ua ila falongolongo nei o le saunuanga le sua fai pule mai le vafonti sua fai pule ia mau wa au mai le nga fa fitai o le tu malole ia na fu no si le fiel tatu watu no le tu malole o le makwale nga awala so ole pole ale le bonko sa mo ka ke alu e ku malo le sorry ka ke le fio alu ole makwale anga ole na momoli le anga ngol fa fitai wa makwa ma yo awala sekia o me ala ma fai ana fai pa tatu tiro la yai le ala wa mana yo le wole le awala ye le alu tu fanga loa ia te lo foi la tele ia ila tu la o tu ma o fa ngofio no mata I tuai fanga loa la tou ia o te do e fo ia no foanga ina fanga loa le no maua ia mana e foi pini mataanga e fa finga tau na fe tangata ona o le langa awala ia la o mana ia lo le awala lo pe ona sau no le sua fai pule lo mangia te loa o la to tele la to atu mafe e asi la tu ainga ia ai mai se ia le mata fo I leo ia pitonu o fanga lo pe ona yai mo le foi le nga fa tel fai pule
Ia, i le pae inga na matu nei, i le tamaitai parimia le sa whaapito, ia, malato fo ino fo inga le taimi, sa tula i mai, le ana whaatino ia ngā ruenga. Ia, vi ia le lewa, anga i mai ia le si pae inga le taimi nei, ia, o le whaamalu le fast, le lava o loa whaawau pea, ngā ruenga. A tilo la di miliona lea, te lele manuia o le amaua. Te lele manuia o le amaua, ia maloa. Kako ia alua i un kako koe fo isa mo wa le wa vai. A manguia le kamalia. Wa se kia kako. Full family to tele tula se full matasi se masina fa fianga mo tato le nei tai au. E wala fa toe mo tato wa tinu fai le mu. Fai le mu le nei aso i ngā luenga. Tiu te ba fai valo fili mo tato wa tinu o. O fea ea o sa wia la wa fiona. Darling, 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 sa wia la wa fiona. Darling, o fea ea oi, sa wia se yo o mai. Songi tasi mai, leva leva so, o tavala vala, ele mafai na ngalo, oi ile angana, darling, tale lava polonga, ino foto atasi. Sorry, la wa fiona. Oka oka soli, otele aluatu. Wa uma sona soli, wa fo ise manatu. Le mafai na ngalo, la tama futanga. To ulu o unifo. Tifa mai uma ole tupe le ai se bea ai darling tale lava polonga ino foto atasi sorry la wa fiona. Polonga ino foto atasi sorry la wa fiona e ala na fasi oi olo le anga faia olo ona le anga malo fai tatala a fai fala vela misa e ai se mea e faia darling tale lava polonga ino foto atasi sorry la wa fiona sunga sauloa ua o salamo toyo olava no ulima yo mata ele oto e faia no ai ava ole wa te ule tupe faia se ta fale ava darling tale lava polo
polonga ino foto atasi saria la wafionga darling talela va polonga ino foto atasi saria la wafionga Se whailonga tula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema e luse fulu pasenio le apa uma walano ele tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngai nai e mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo po o whangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momoli e to foile whale tali malo o loo e wha mautu ai ai ngā whabitoa o lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalevelave ai o lo iai le puipuinga mara tuolo iai le tātou County Lucila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e wha nga ile Pacific Easy, be wha nga fo ile credit card, e wha tino ile tongi ino lo sa. Mori si wha talanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausaga tautua ma o restalaina fo'i mo le uaina o lo mota falsa ma fatafaigaluega faapeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le amos electrical i le olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua. Oh my, if I tell more, I'll follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numero 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le 5 i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o ke topa. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo It's
another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got my great shoe, and I left it behind. You think you're gonna beat me fresh, yeah? Your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. But the thing is too much. But it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. When I got my great shoe and I left it behind. You think you gotta be fresh, your sweet little tune. But the thing is too much, but as much as cash. I know you have another woman. I must love your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Se bali ba te bala wati lo avato nei le tula se fun maltasi. Le to am talial tatu fon. Ya te lopo se mal fun malua fatto ato te li mo yel fun tangal tatu wa tu no. Ma tu e fa wa man tu ona polina tau le fun tas. O leo te tau maua peia e ono aso lea au mai e whaanga solo ai ia le fono. Ia mapasi e lor tala tupe la tau. Ia le te lea o saunuanga ia suia fai pole. O leo manino wa awe la tu silau pasene, lua silau pasene. La tu te talia ina ai le tala tupe pe on fata o te mai le whainga malo. Ia se i toi taliu mai la le tatu fono. A se whaia sau tala i talonga le asa. O lau tala le tau whaia tu. Talonga le asa. O le mana i o le talonga. Mata. Na whina e mai mo le TV. Ia o tatu tilo. A o le vaenga e watu i sautala. Ina ua uma le talonga. Ua o mai tama taalo. Uma le talonga. Ia ngā langa kou sida le kama i. A wala fo ile e o mai kama i fafo ma koe kama i kokou. O le kama ingo fuanga lana, o ingango kuku waila. Alua kuma, o tangata mua na mua mawhila. O Marina. E ngumela whaa fo ilea. Pu ele mata. I alua kuris kama pu ele maka. E lau tūla ma lau tūla le wawa ai mai li temina ngā solo atu nei tama.
O le mea na o tia ilo taloto fo ilea. Walangona le vai. O le tui o le tino. Tui o le tino i le taalonga atoa. Ia. O le sila. Pia pali ia. Kawa ia. Mo le maua le tamata alo na. Waime. Ia pie e whaalo ulo ua kwa lela ko skama i kongu. Ia aruako lesi. Ia eku aku. Tui langi lesi, laku e whapea ngā fo. O le winga la utala le tau whai atu. Momo le ua umale ta alonga. Ai, whatu ala ngona e nei uso ia po nei whanau fo. Le tūlanga la ngona o le tino. Ki ngā vai. Ki ngā wharonga ti ngā ai alua tauri taua. E alue e whi nau mo se ai o le atunu. Ka fale mo ka kuku mo ka makamaka ia lai tali si tamata alo langa lai fai o le wako ngai kamai okay doa a flavor ele itai ta apele polena ele itai ta ap e se mali mata vale mali ni sini finga pesta o lai tu mutumu atangata a ola fa wa anga ia tu ia nisi o sui ole au e atu to ia mai tamata alo Olai e fai senyor le ofu. E fai o tamaiti, a o tangata matutua. Sole, makau kia. Ole alu ia va. To, luai. Ia, lea, fai le fanga i telefongi. O ofu, sengi. Wa umialana whaataritali. Whaataritali nei tama. Ono o laua minko whaatasi. Wa whainga tana taha ape. Wa whaamalia ina le loto e uina malolo. A ua malie le loto, wha malie ina. Wa whainga ta e hoi ta maiti sori. Wa whiunga i leo ngai le pae kau kawhi o whire ku leia ka maiki ya. Tau o mai e saini ala tu of. Ia ole maua lulunga. Oisi awari. Ia na tongi mai ala tu telefoni i lalo. Ia tapu e atuai anga i lunga i ala tu wata matamata alo. Ai e pe ole anganga whawhitai le nafiafi. Ia ewia na fia nisi o tamata alo. Ai o le loto aia, tati tilo mai, i saba vali atu wa le lava va. Tatou ia na le mata, ia mal tatou vala. Anga pasi, anga maua, anga le pau. Sorry, al whakingonga. Peila o le vahenga na o tia fu loto la tu timi saba vali atu umal ta alonga. Ia mata vava ia tu wai ile atu faase. Ia seku a kualesi. Ia e whaapio a kualela kualesi. Ia ono le unusa i o le tau ino le tau a wase ai mo le atunu. Ia mela le alo lo ka whai ki o risi kaimi. E se le anga sori. O le anga i me lo ka whai ki o kire kaala. Le wingala tatala fo idea. Ia wata tu wata vava ai mai. Ia e whaamalo. Te leilo pola le timine ta ape. Tumu i taili paka le nafia. A e fai o le vala aua tamaiti a le vala aua tangata mātutua. O le siro o makua ia, malisi tamā, malisi tina, e fai o le kawhi o whinga ka maiki a le fia pae mai fo le kamaka alo ia. Ia a wale e pae kamaka alo koe pae isi au kau koma. Whaatanga e pae isi au ai tu. Ia la kau pae mamau. E le vesi e foi le vesi o le aga o kākou. Aole ori ranga o makamaka ia wia. Wa fiu e whaatari tamata alo i tono le poto o lo umal talonga. O lai whaere saingi ngā ofu. Mala ula ala anga ku ngā ku ikua uni ma ula ala a ku anga i ole malai fu ilia. Wala ku ngā oi sore e maka ukia le si piko maka ukia. To, luai. Fai de valau. Ai si valau mai fu isi aka iko. E ai ma si valau. Ai anga valau mai. E kukua iai o le malu. Nga o lua ia mato. A se kia mai fo i mase ia le le. O ke koe momo e le ko kongo le malai se kaimi e ko vala umai. E ai a maso ula lo nganga sko vala a. Ma koe yo u longo ngoa le ngā kai. Se bele wati lo tolu su fa minuto talo le tula se forma le lua. Mai alfa fia ngalea. Ole tali o mai le pokala me le mo oe. Ai woni ngalo tatu su pole fe fena nei a for fito. Vave atu.
pai le se me te tutu ai ma fai sina uru ma sau fa afu le fe na nei ani se to fale mo e Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e sa alofa la. Tu se e peru e se furu male toru o lona fai upo e se furu male lua. O lea na pupu ngā tia Yesu i tua o le fai te to o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala.
o povi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei e se sunu I lunga o le fata pai taulanga mo le taulanga bu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le fata pai taulanga o lo I to tonu o le potu pa ia o le fala fatapa. Ai o pa uma ota uma I to toe mai I manu wea whai e na ose e le taulanga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ota nei tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whaamanatu atu e Peru, I tangata Kerisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whale anganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei lalolani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mo whaolo. Manatua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui o le whana witi, o tupui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oh
siango e fia i ko kongo si o ka kou wa kungo. O inga sa le vi, o lo la kou whango ngō mangu i le kua. I la o kou ngā luenga whaosi kaulanga. Au wā se mangui o Samoa, mao ngā kangaka ngu. Lau fionga i le whonga whikalai, ngō mai lea le ngai ku malo, e whaali se mangak, i le kala whakakau au ku ar kupe, lua o lua lima, lua o luongo. Mua o ngau mamori aku le whawhikai, whawhikai o le ngai ku malo, lau a fionga le mingska kupe, lau a fionga muripola ngalosa, whapea re kamaikai o fisa sili, sao le titi ma le makanga luenga kupe. Usai ma le ngaluenga fika sa whenga iai. I le ku whakasia ma le whasoa soa inga, o le kamau a inga o le akungu, i longa kulanga e pei o ngai ngai. Mea mongi e le whaingo fie e ngaluenga. Whawhikai aku foi, le kai fongo o le komiki o kupe. I la o kou ngaluenga fika i le ngā lua vayasu. Sa ka kou le momoe i le au maripou. Au wā, le wha kala ngoinga o le ngei kala le kupe. Whawhikai fo i maka ngaluenga i fia. Sa au ko wā mai. Wā lo o kou sao. I le kau wha mangi ngoinga o le kako kala le kupe. Ua wha malo. Whawhikai. Lau fionga i le whongwhikalai. Onga o le kulanga o le ngei ku malo. O le mingska lango kupe. O le sui foi o le komiki o kupe. O ke wha sila kuai. Ua lango inga, makalia inga malosi. E le ngei ku malo le kala whakakau ar kupe. Lua o lua lima. Lua o lua ongo. Longa o ke lenga e kesi ma le lua fiku pilionga. Na o fionga le whangwhikalai, ngei spesili pe aisa. Ai mafua anga laiki ngei, mua. Ua mai kawinga le ngei ku malo. Le si kia o le kamau ainga, GDP. Mai le wha kesi ma le lua pasengi, kausanga kaluai. I le wha kesi ma le 5% wai ai ngei. O lo wha lia ai le malosi. Nga ia o whainga wha pisingesi. Si ke o kuresi. Ai maise ngā luenga ke kele. O lo wha kupe le kako malo. Ngā luenga i pei o nga iai le makeki savalalo. A kele pack house. Whakangoa ia lawa. Whapea maripolo keki milionga. Ua whakupu ai inga luenga. Mawhesoso angi i le kamau a inga. Lua la wafionga whangwhikalai. Ua si kia kupe maua i ko kongo le akungu. Ua si kia kupe fua inga. I le iwa se lau whaas furukasi kesi ma le fiku milionga. Ma i le valu se lau iwa valu ngaiai. E kau mai ai ua ngaru loe maru losi o kako kangaka. Ua whakele inga le whakawinga kangaka o loa. Spending. Ma ua le lei le kokonginga ma le awinga mai o la fonga. Le lei le system tax collection. Whaftai atu ai le ofisa o kupe maua. Revenue. Kolu. Ua si kia kupe mo kako i kumalo. Ya la lea ile si kia o polo keki o milionga. Kesi ma le valu milionga. Ua wha kupula i ai. Lea vangoe pule ai. Ele i kumalo. A la kou fuafuanga. Ma polo keki e fia faya. A wā manguia o la kou i kumalo. Ma ua aki ngai lava ile i kumalo. Le manguia mo la kou kangaka. Ma mangingo ai. O le polo keki ale malo e mo ka ngaka lau kele. Pau le mea pei fo i onga sa ngoa iai ngisi o sui sufongo.
ia ma kaiku ia muli ka iala mamangu lauki o lo whakao ko mai i ka iala mole a ki ngā inga o Samoa PTS longa wha ua wha ki kia ai ka lafu o Samoa o se vaenga le leikeli ua wha ki kia ai le se fulu walu kesi ma le walu pasengi o le GDP mai le fast food markasi pasenge sa yai longa winga ua le koe wha lango Samoa ingi ngonga kupe ki keli ua kokongi ai ka lafu i kaimi kakau longa winga ua kele ngaluenga ki kele ua wha kupe inga so soangi mai fafu grants ai le ngonga kupe longa winga ua fausia le malo se lumangai e au ngoa ma le wha lango kele po le wha ma mafa i ai ka lafu lima ua wha o popo fisosoangi mo kangaka makukua ma ainga vai si ki o pensiongi kangaka makukua wha pea kupe mo kangaka e iai manga onga wha pikoa wha ali ai leanga le lei ma le alofa le malo mo onga kangaka ai maise o kangaka le kaualoa ongo ua le lei le pulenga ma le whao ngā ingo kupe ale malo ua ngā o le kolu kesi ma le 5% o le GDP i le kupe pau fiscal deficit pe a fua i le pākeki a koa e kasi kesi ma le fiku milionga fōlinga mai e leo ova lai kiki le kele le whaalu ale malo e ngā o ngā luenga ka ua e whaalu ai kupe pe o awala fale mai ma pa pui karingalu ongi keu fa fainga luenga e ao nga mole lumanga ai le ongi kupe alfua e fa lia mai ai le kai le lei ma le pulenga fa keke or kako malo na wa fionga ile fonfikalai o mafuanga ia wa ka u ilunga ua lango ai le ngai ku malo le kala fa ka war kupe ma moli a kuai ngai manga o ngalai kia ale ngei ku malo na wafionga ili mingskao si o manga via lava wa yakuwa si kia kako kupe ngei kausanga ole karingalu wale ngei ku malo ua manga omia le fisosoangi pe yonga si le fia le si kia ole suwa sami ai mai sere la makia o ngei ku malo e o sorsu ngami ya pangi ya la maluru atu le fafomba le tato wa tunu ule nei a taimi o le tato pokalame ya ona wo mo le taimi fa mutali isi tautua masa onanga matungo fielea ale sia fai pole o satu paitea pe ona tulai mai ia ile nei foi paia inga ia manatua to longa to se tautua masa onanga titia ma le fa mai moe o la tatu te filo fo ila sa taiao o ngalo tatu fa malestino le fai fo la sa taiao tali tu la sfulu fo mo tatu sumpa lungo tatu le tio tatu pokale masani ia tatu sumpa ia afo fitu le afia fenanei le fai ina le lua fatasi get by road ina i mangele ya sumai talamai au saunani tatu wa lue mo tatu fa malestino ia matatu vai mai lau fangu vai ia matatu mafuta ile afia na nei ia tatu filo le asata o le lofo le li manu ia tele la singa lo fengai mal tatu wa no aso tona inei stona inei ia la to so il tatu papakiu tatu no fanga masani ile tolu lima College Road ina i Otara ile aso tona inei ono inga taiao ala stona ilo ia manu ia le yaso se fo mai manu ia sangai di tuna mat ersa wal kiabi sangai di tuna mati to wadalesta lei badu satau bi mai now satau bi mai now
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo le tātou atunu i nei asa fōu o tātou mafuta, tala tau longo o si mai alau whaafonga. O whamawina i tala whaasolo pito o le paia inga fōu se furuvalu o le pāle mene o Samoa. O le sui usu fono le whaipule tama i tai o le tu malo pālota, o whale a lupo, wana te tala saunuanga whaatau pō, a sui whaipule o le lua i teimire nei o se e iai, ina foa o lato i tu malo. O le fionga e au tima le avai se tā mai le tu wha upu whai. O lo angaia le malo na lo na lua i ai saunuanga whalau i tele. O le tala wha te tau au tu o le tupe. Ngonga ia pa ia le vaia. Mama malu le abesea le taiao ma le aso o mawalunga. E uafu si i le leo o le au aunu. Pa leo ina ile anganga le whaafatai. O le loto u whaanga e tia. Le loto u malia. O no la auto pule o maulunga. Pale alupo. O la auto whaalo alo o le ngafa tau di maina. Ma la auto whaaya ea. Lo utu malo e pele le loto. O auto te tofi ai lo whaata waa. Moli molia la auto to whae pa ia. Ma la auto whaauto tanga. E alu alu mamao. Wazo tato sao. E upu whai el malo tuto tasi o Samoa. Lona maota fono tia whau. Lau ta talo i le tua iaso uma. Whaongaina lo whatau wa. Ai o te whaamoe moe si o tu malo i lau tapua inga. Ma upo la tunu e le sili le tau i le tapuai. Lo iai fo i te tono le maota fono le ne. Te whai mea whaalongo. O te whaalangolango atu i lau tu alalo ma lau whaatonu tonu folau. Te whaia lo whinangalo. Vea ia o maawe fi au. E tono le mao te whono Samoa. Anuia tele lau tapo inga. Si o i tu malo pele kale alupo. O le atina e o le miliona o se tasi o porokalame le malo. Wa whaafetai e le tamai te i whaipule o whale alupo. O na ia whairoi le pāle mene o se atina e. Wa tu sa o atu se leni i tangata o le i tu malo e whaatino ai. A lātou tau mo whainga o atina e mō le manuia o tangata o le i tu malo. Te tai tonu fo, o whiongal minsta. Whaama ini mai lava whainga o lau tute le fono whaavae nei, a meise le miliona nei. 2 miliona whaafetai. Lo mai tawina e tasi tesi ma le vali. E 2 miliona sa ta ua le a whaina. Mea ta ua. Tele lava ia ati na ele nei nuu. O lo whaatalitali mai. Au sauni vo i whale alupo. O na lo maa ua. O la whaia whainga whaavae. E 5 taita ina ele tau ma whainga o le 2 miliona nei. Wal mea ta ua i ele. Lau matanga renga lau whiongal minsta. E mai sa o atu pe ai mātou. E whaia ia mātou ati nae. Whaafetai lava. Se vaenga o le saunuanga whaatau pou, i le tala whaatatau au tua le tupe. A le whaipule tamai tai o le tu malo palota o whale alupo. O loo langolango i le pati whaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata. O loo ngai le malo. Le fionga ia e au tima le avai se tā. Na manu malo le fionga e au le palota tele. O le tausanga e lua o lua tasi ilo na suafa leota. Pei ta ina wha mawai ma le tofi. Ona o le taunu unga o marienga e mafua i sa tangi o morianga o le palota le nā vai tau. E tupu le atu langa i le urufale o ie le pale mene e wha tauto. Ina ua wha umi le ngase a malo. Na mafua mai le wha i unga le nā whai ngā whiriwhiringa le tino. O lona to e tau vai le no fōro nei tu malo. I le palota tele ia au kuso e le nei tausanga i lona suafa e au. Na to e whiriwhiri ai o ia e whale alupo. O ta oto atu nei le malo le tu alalo. A le tu malo sa fata e la mai se tasi o sui whaipule o le tu malo. Sa fata lua, le fionga tu ia pua fuatongi le toa. I le ave se ai o le manua o le malo ni usila le mano wanui. Lea ua ngoto i ngātai whale o sa fata. O le saunuanga whalau e tele le sui whaipule le talo le tupe. Na afe ai le se 4 miliona o le tau i mo sa fata ma ave ai ma le tu alalo. I le ave se aloa o le manuao.
Na whaelo ai fo i le fio ngā tui a le whātusa tusanga. O le tau i e fitu se lau miliona tala New Zealand. Na maua i se tu a inga o tangata Maori po se tribe. Mai se vaa o loa le atunu o Italia na ngoto i ngā tai whale o New Zealand. Ma le se 10 miliona o le taui mo le tu malo sa fata. Whaftai malo. Lala wale tulanga wa iai le whatom tamaswali inga. Lale tulanga wa iai lola tutu i ala whionga le palmia sa mwhai atu. Mato te le tau pua malafu. Ai whamasino o e Samoa. 50 miliona. Los 50 miliona tas miliono. Culture and spiritual. Ole tu malo Maori. Tangata Maori. O ngā whatala morsami. So tanga morsami. Ua whaina. Ea se tau tala na. Ile se 10 miliona. Mo le tau e nei tu malo. Whaftai le uwhionga le ministau tupe. Le uwhionga te maita iswipa almia. Mita whaiai o mātou loto. Wa lupe whalele o tamo le. O se tala nā le vaa o lo paulia o lo ngoto nei ma ta oto i ngata i whale o sa whata. La uwhionga iswipa almia o lo e tai foe le taimini nei. Tār sanga le tu malo. Alo whangia vai se va. Mātou te manatu inisi whamtalanga i whai mai tourism attraction. Sa. Ao si o tātou atunua se atunu lai titi. O ngā tai whale tau uti tau puti. A wāso i fua manuia o le tu malo sa whata. O mātou talo au tasi le nei tu malo. Alo whangia. E tupu pea o le ele va. O le vali e va. Wa umana whatal no ina saintis. Vali e va e ona. O tasi ton le va. E tupu pea. E whai pea. O lava singa maftianga. Atu ngā lunga o sa whatalua le tebile. O se fua whanau e whana maipu. Wa yai matou tanunga e whau au pea le nei tulanga. Se vaenga o le saunuanga le sui whaipule o sa whatalua i le talanoaina o le tala whaatau o le tupe le fionga tu ia pua fuatongi le toa. E lima tau sanga le umi o le angalu lue whaatasi aid whaalaptonga o le whaasao whaavao malo po le Conservation International mau au nanga tu maoti tau whainga whaiva Samoa le Apia Fish Export Packers Limited ma le Tautai Samoa Association. I le whaamoe au tū i a mawhai o na whaatino au wala whaalitu la whono whaavao malo. E pui a maluai o ngā sami whaatu la whono ina o le tātu utinu. Whapea ma le una i a malosi, o le pui o le whangotaina o le tuna, po o ia i le au ainga o le atu asi a pakoa ma le ngā ongo. O ia i tu ainga o ia e pe o na sila fia, o lo tele na whangotaina i upenga e whao ngai o ngā sami le loto. Ma whao ngā fo ia isi tu ainga au wala ma metotia, a le au whai papoto, e pu e ma mauai, ona o le taulia, alumia ma le manaomia, e atunu o lo lato ngaosi tau mafa mai le ano o le tuna. O le mafuanga au tū leo le marienga o seinia e peo na whai loa, i se pepo whaam talanga. O se tasi o tau o le nei marienga, o le whai ai leo por kalame e sanga maru pui ai o ngā sami, ma ia mauai pea lei tu ainga o i o le sami, a wāu ngā tūpulanga o le lumanai. O tau whai ui uri masina le nei o ke topa ma se tasi o Vesoa Swani, wa whapenao na whai lo lau tele mai o le amawai e le atunu, se au nanga fo mai Amerika e whaapitoa, i le vaia leo o loa po nifo whapea fufonga po mata. Stasi leo por kalame Vesoa Swani, wa whai ngoina o le Pacific Partnership Free Health Screening, o le amawai o na maua ia fo mai whaapitoa mai fafo, i le mauta ngase o tupua tamasese mea one, whapea nisi o whale mai whai tū malo i upolu, e pe o whale olo, o le lomanu, pautasi, sa anapu malufi. O le amaua fo i lea au nanga whaia fua, i le hola le whakasai mo le no. O le aso luas furfa, luas furfitu ma le tolu furtasi o ke topa, o le mauta ngase i mo totua,
e tala au iai lo tātou o tino. Ai o le aso 25 o le hola le whakasai mo no. O whale mai whai tū malo e pei o whale olo, o le aso 25 o ke topa, whale mai whai tū malo i lufi lufi, o le aso 30 o ke topa, aso 30 o sa napu, 25 o pautasi, ma le 25 o lalo manu. O avanua le au maua nei e mawai fo mai mai fafo, mo le vai o tangata o le tātu mutanu o wha le tonu fufonga maoloa, ai le eise tupe e te tongia. Whailoa i a tai au mo le tau warunga o le ngā ruenga o le nei vai aso,